नहीं, एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात ये है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिपरा मोहता इस बार जो चुनाव मोहता चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो कौन है विरोधी? मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो और जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। नहीं, ये है कि जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग। आपने किया, आप तो है ही मेरे मित्र, आपने किया सच में, मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके तिपरा मोहता को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेजा, पहले या कुछ लेके आया। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, है। वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़ा। आचे दो किरता लगे। तो इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं, मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ ख़राब नहीं करता। सर आप लोगों का आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। मैं आपको लगता है मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ, मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छी तरीके से मिला था, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज बीए पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया
जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन का में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, तिप्रामोथा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना। हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी, आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। विरजित बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूं? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता, आप जैसे कि देखिए, मैं कहूंगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहां में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र? आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिप्रामोथा इस बार जो चुनाव मोधा चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो सीपीएम। विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो और जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। यह क्या जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग। आपने किया, आप तो है मेरा मित्र, आपने किया सच में, मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके तिपरामोथा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेज, पहले ये कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहा भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, है, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा। लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़ा। 那这天的拍下，我们对这边的拍下没有噻？小不些，小不些可能，拍下个没有哇？你等等，你没看我，那个顶啊，你要看呐，明白？rồi thấy á, một người nó phải nè, cái một người bị thấy ra mới là si chạy à, nhưng mà giờ không bao giờ chịu, rồi nè. Abu kini raja produk manik to. Kita sekarang ni hamka kita ke jiwa hokka, jiwa kini mampu kanan ini apa ni kita sana. Oh, oke. Abo,
Mấy thời gian cái bara chơi cái nó bỏ cả ham mà sau này mình suy ra ngay nhưng mà chơi thời gian nào chẳng phải Nenge aku buka gerano penunggu si plaster itu kan pal logi lagi sama mana aja ya cara cái nhỏ angkai dekat kami se tabung ni NP yang mau bahasa woi pai tunai tabu saya lupa banget buka gerano tweet itu kita ya ini dolok ni kita mana abono titam sana chỉ biết cái bo đã ra cái bùn lên cái bùn nó sẽ là chỉ biết được khi nó tổ ha ba vừa ba từ bạn chẳng nên là gì nữa bùn nó bị mai à kami ni debut ini no na lihat ay mai à hanya bersama sudah đã bị thì à bùn cái sao nó nu nu còn bùn rồi mình chỉ nói thấy bị thằng bùn ra chứ mà ra đây này đi bùn này cái này người đó đã chặt phong rồi rồi mình chỉ nói bố nó hay chim trắng mấy hình dâu Yung buka gerano di kayak kulma boleh mengetam nó cần đúc không ra được mà sao mang ra này à đúc có tên nào next kita buka gerano kupungnya cái tuổi wo lúc wo uống trẻ hàm thì khai xịt ở đây ra phô cái chạy bù tại vì mấy sao nó đúc khó nó từ bù nó cái thể hiện nó cái thể hiện nó lúc khó nói mà thời gian mình chưa rồi bạn lúc không mà khám thời gian na Ni umur lebih kaya. Ani tak layo pasta na iraya gamu muda balik sabi bang hale suka jaha oke bakai chongai tonga chung Raiboti no sini yang das tali aji bo Tripura ya bo kaisa kolong Tripura ni namoi kolong ko borok si nangkai nor patokan nor kaja tung norong bai asib nar phaide aji rayak suri kono mailai khopsa sapaine nung ta ana sini ya kitu nung bang swak tos kai nung lai mani obram nung sinan dokta doi mo nogor nung ta bo sakit to komar to rang ku jati tabo o je to mani obai phono patakre thangai khala sinor sini Raiboti patal konya borok je babe kok sawo bo garani bumung silsile kok sawo je অবন্তে কিসাং সানাম মুসুঙ্গো যে বরক অমহাই কক সিটামান বাগে আং যতক সীমানি উপর আং Raibotino এগেন্স সিগাং Raibotini ব্যাপার সিগাং থানাই কারণ ব আগে চিনর ফাইজাক 2017 ব মুখুস দङ আং বেস গাইচং বাই একদিন সালসাব সোয়াং नङै थांजाक সোয়াং नंलाय जों kaisa jaga chung Dumbut tabo sini Dumbut mela hoko tuisa Dumbut society melao je phai nai bo agi kerni hake mastani system botongmani botam khai khaya saimaya je bin khukte ang khanaka bo kaisa part time da nakirani khai tongo somoi o momeno je apro BJP chokpaya ko government apro CPM tongo ngkai omimone bo sopaika chinoro pusongati melao phaika bo বকুন পাইকা ফাই আবত বকাছা জনসাধারণ হিসাবে সব পাইকা ফাইনে ব নুগৈ থাকা সময় ন ওমকাই আপর ব জুমাই বাক্সানো অচক লাই সোয়া রুম লাইকা নুলাই কক জবাব রুখাবো ওমকাই রুখাবো আংব দিন আইসা অমা হাই যে তাবো যে কোনো পার্টিও থানা থাকা ওমকাই আংবো সাচালে আং Tripura সানবাই সামখ্লাংনাই হেনে অকর সরংদা দङ সময় Jaja kabin kok kenal joto sini Dumbut society ni je development committee je sini hakutusya Jotindra Parawo doi mohon nogor nugo tawo sakit dong roman dong o je nungai cuang nungmani jaga ঠিকানা তাবো প্রমাণপত্র রিমানো ফাইমানো ও জায়গা অমতিং জাকিনি সাই রিমানো হাইছে 2017 ও টাইম বুসংমতি মেলানি ব ও সময় ফাইজাক বনো ইনভাইট খাইজাক ব আপরো কোনো করং ইয়াকো কোনো পার্টি লেভেল অঙ্ক করে তখন রিংখা
ini phai bo obter saka ang dino waisa kam kurung joiso amtu ingman tongkai development society ni ব্যাপারে bo kok sai thangka kai অবশ্যে তাবুক যে সময় বিজেপি চুং বিজেপি একদিন প্রথম 2018 মে চুং অনেক চলো পাল্টান বাই চুং খাচেকা খাইকা চুং যত পারে চুং বসে আসতা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাং হাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস মানে এসপিও চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপি চাকরি খাইকা যে 2017 আং এসপিও নো খাই দङ ang solo paltanya naye naharai chungbo pe commission mar kai apor to tin beton 5000 something tongmani kai jeheto government chancing kai chungbo pe commission bari tuki take chungbo 8000 9000 kono beton log mano hine chungbo chasta kai solo paltayo hemka protoma 2000 jeheto government biplog de phaika koila sora emon modibo phaika phainai sorkabo chancing ka chungbo na asawai chungbo sapun marka phaika government hamaya gulo ang 2 বছর try khika je bijbi sarkar phaika 2 বছর anbo beton bar na kha ang special khaimani beton bar na kha ang batable সংসার চল মানা kha কত রকম ওয়ানসুকা নেসপটে 2 বছর ইয়া গুলো খাই কোনো নুক জাগলিয়া তাবো আং বুইনি বিরোধ এগেন্স কক সানালে থাইয়া তখন আং খা খামছে আং স্পেশাল ইয়া করমানে খা আনি কিসা আন ব্যক্তিগত পার্সোনাল কিসা কক সানাই তারপর নেক্সট বুইনি কক সানাই গাই যে এসপিও নি যে তমানি যেমন 2019 অঙ্কে এসপিও নি ইন্টারভিউ না জাখা খালি এসপিও পুলিশ ইন্টারভিউ না জাখা না জামা ইয়া গুলংখা আপরকাই এসটি রমি সিট করে জেনারেল এসটি তবিস রং বাগে না জাখা Ngai na jong yak lo borong simi interview na ka kai chung to ST no ke bom kai na ka joto civilian ul baksa na ka omo har kai kisa angku ka ka bono jole jagai nai ang service no yak ka rajniti bepat khali buini bagai kai tongo chin bagai kre hinai ang khadu ko na ka tapore laso bua garan samung phakya chung badja mangkha chung bua garan no logero na nei mangkha Nkai Raiboti যে সময় 2 পাইকা বিনি ko phai Raiboti bo sok paika যে সময় বনা বুট মার খাচুং নেক্সট অঙ্ক বংকাই রুমানে ইয়া গলংকাই বখুনো ফাইকা ফাই বসাদে না নাই থাকা দুন মেলা বন ইনভাইট কিকা বাজি কক রুলাং যাক তং অবশ্যই ব জলে জাগৈ থাংকা থাংগৈ গৈ লাসুকে আং চাজাই আরঙ্গি থাঙ্গাবো কাইসা আং তামিনাই আং কাইসা মিনিস্টার লেভেল বরক আং তান বাগৈ হানাং পেনা খাজানা বখাই মেলাও ব তাম সুবিধা তামং কো বনায় ফায়া বখাই বরং মানসি জলে যে থাকা পালা কাছা রাইবতি হ্যাঁ 2019 যে দুম্বুর মেলা প্রোগ্রাম বনা ইনভাইট খাজাকা ব ফাইকা ফাইনে বখাই বরং নুগিয়ানসি প্রবলেম বিনি ফাইওকা কিন্তু তাম আসে বিসে বাগি কিন্তু ব যে সময় বুড়ো বাসায়া খ না বিজেপি সিনিও ব না তাম সিনি অসময় ফাইকাই আমার বাসে সোয়ারো নই থাকা অসময় খুব ব আপরো তো কই থাকা কিন্তু লাস্ট ব যে সময় বতাবো পর অঙ্ক বিজেপি নি কাইসা তাম হেনাই এমপি ইংই নাই আপর কক রুলাঙ্গা তং আং দিনো আইসা আমতৈ ওখানকাই আং নরং নালাংনাই হেনে চিনি পুরা হকো তুইসা পুরা আং কিন্তু tabuk tamangkha tabuk dinokai phaika election movement phaika mana bin chehra nukjaka phaika yang ber jarok sinuk sinai yang kai taisa o khemni bepat 2024 ni bepat test ni si mano karon tak to February engko khaba 24 ni bepat phaika bono invite kheka tabuk dumur melan bagai engko kha khusi nangjaka bo phaika khudi nang dakha borok gila maka thumi tong khable bokha borok sinango karon binor tamungui su obos sina thaya nga tabo jebabe bo kok rui kalango kok bongnya apur bong khlaika kok salaika kuno kok utsuk dinuka তুমি tabo obos 36 বছর চলে তং
chini aro du mela chole mani engka abo kuno kuliya engka bo kok buruma ruwi bo kongnya hambai bono ke opono jung tak kai chongkha je bubagra ni loge kre jung bono kre hini jung wan sungno phaikya kathang tongsak joto pare bin loge runai chini elaka joto elakan borong no gosekka saka ang sama bayangnya kintu ani je musungmu ang saka kintu ani je Arian borok taksuk jora jung onex ungko khai bono jung kalapotaka thepa jung bono tai dalia jemon patal konya no jung nungma hake jung ba tai raibuti tipra jung chine yang sutukya dumasora buni dumasora bo jaga hap jung abo sia jung ok khebo kai chongai tonga jung raibuti no chini yang das dalia achi jung chini unit chrai rok ba chini oro je burui bodolong tu jeng tung jung bini cheras na musuli achi bini bati ma cheras na musuli ya jung jesupung situ jung abo choice ngi achi orai beti no sing sinunga singcha sanam musuli ya naga bo patok kenya kaja tong situ naga jesupung situ ang angnya dunia norok sina mujukai taisa tongo ang koyekdin pore nono fuges pon no emon borkhai chini yang to sinungjaka bono bo tirpura ya bo kaisa kolong tirpura ni namoi kolong ko boroksi jati chini dofano phale chanai kolong ko boroksi bo ame chung bono tirpura ni mane nalia bo chini tirpura ko mane ko sai tongona to pra bon tirpura ni ang epso phaimam li achi bini je kok samu tomu ব্যবহার bo kaisa MP ni সমন bo tonglia bo kaisa mone kadi simple district president kaisa mondol president omni reng haikaisi bokok sai tangsu jemon ang buskang busang bunna nambagai tukitaki MDC busanai chairman busanai omo haikaisi system nai tangsu tabuk koyekjona koyekdin nukha ang kukilmoni para phayo je interview na phayo kojona tong hine ang jasa khene male oma bini gari se dui gari borok tu bui in tui phajak ekta mexo kojona chak 30 jona inke duita mex nge busuk ka khas 60 jona obo thumkroi na hoise kukilmoni 5 jona tini katik parni 5 jona haike thumoi motamoti 50-60 jona sanamka sanamai na koi sauka 135 jona butar mangkha 35 ta tamanai joining bisingo butarong kha 135 dasalangka na 33 amu kisale abo nugoine ang kukha 1-2 jon confidence mano engka obose bo saithang ka je usumang khaine actually aro kusikere uyang parani ekjon uyang parani ekjon amte kechin ora farigla chini abangka kaisa long trai gasova plus engkai dem sora khobja sinora botala khobja go emon boundary jaga chinor lai bai nung je obono ni last nung je pusong tio thangai phekya nono ni bukha naimang sung akai kha nung ne sota pasidi nung hai berna kai berna phadi election mumbai ta phadi ang kulumnai raibuti tipano nung jibono tai kolpanta ache je ধর্মজয়নি পারা যতীন্দ্র পারাব আং বহুত ধৈর্য খাইনাই খানি ব্যাপার আং থানায় মেলাবো আং সাজাক তখন নং লাচিয়া নং ফাই বিহিয়া রায়বতী বিয়া নং পুরা বিহিয়া নং থাইব নং ফাইজাক নি মুং উলেংজাক তখন নং ফালিয়া সাখা থানায় আংনি ব্যাপার কক সাজাক কিন্তু নং তাকলাই নং বম খান ফাকা আং মনো অবসময় মন রায়বতী ত্রিপুরা নি তাম খাজাক তো নি লামা তাম চলে তঙ্গো নি ফুকেস ফাইনাই ফেদি নং takla to phajang nung lam kata nukhna bumahai nung to lam ni malik ble na nung ko ni to boi phane ble ni samung ekdom poriskar suka no tam hine sanaya obona patal koina bai nung thangai kaje tongsri bisingo jung obo 80 bar rupai no kalebar ringkhai kalebar sa obo best sawo nung boagaran egono kokta sadi ba জনসাধারণের উপর কক্টা সাদি নিনি ত্রিপুরা সর মুখাং খরং বায়ো जों लास्ट
ni dartoi chungbo kaisa borok bai chung kok sarani phanmai ang khulum kobagoi nono request khainai raibuti nungsini egenso kokta thangli plus hingkai chini boagarnu probo nu egenso kokta thani nangkai nor patokrai nor kaja tongni chung norong bai asibu runar phainai haiji rayak suri phono mailai khobja japainai busuk level orbo malaika nung to ama siniya kintu nung bai ang swak tos khai nung mani obarong nung sinan dorkat 2017 mani datang nung tama BJP na ang ani jibor sampatik sehnya ko apro tu kita ki para development jeta ek orot dumbur mela chongjak jak nei ang kaisa kumtin president tongo o samai nang bai glass tok lai chong nang mai mito tang raibuti nung corona ma awrok cinta khadi nung borengo tong chung obosia nung tamo khai tong obo chung sina thaya Raiboti patal koinan beparti ang patal kai to ane oro pharakli ya haji agi tis boje unko pro unko wa kisa finance ta kajak advance borbo jase khayu soitan jaga thang aro musa hakor thang musa wajana bor saimano han bai patal koin to pharakli ya duma sora jora thangai bek khai mathangka iyang saka long par phekai wa sabai palangnai bo kam kai saimana pharakli ya hamerot tabu next ba Raiboti nono sago patal koinan lanyan nung motom te khobja ka joto saimano jon sadarno ba hame next ta phajari ol khai bur perangai advance thamen ko lai ol khai chaya hinja kono iyang je dumasor saka je sini long trai gaso ba plus sini demsora oyang ro ta habjari kisa bul perangai je manin kha je suman suka tabuk se hra tapun phajasi gusan ang non request kainai ulo nung tamang no samia nung rang pucha tuye tabuk o je tomani o bai phono patapre thangai khalasi norok gwala thanai thaleno thanai bor thanai norok hisang thanglai tangai chalai songoi chalai tomai jasidi iyang tai burok thanani unkuna hindok ta phajasidi ang no request khainai ulo khai nung tamang no saimang lak 왜 지금 되게 파야 상 오늘 띠띠띠 뭐 파야 뭐 해서 자 보시야 저 보시야 거네 그 보야 그 뭐고 이거 원래 뭐 나와 레버티 뭐 야 거나 뭐 yang kalian terko para pesa 러 파야 뭐는 파야 cái mồm nó bực thấy ra mới là xí chả già nhưng mà già không bao giờ ăn nhiều ở đây nè tabuk ni raja produk maniko kita sekarang ni sampai kita ke jilio okta jilio pun masih sama ini apa ni kita sana oh oke abo mấy thời gian cái abo là chỉ là mình bỏ cả ham mà sau này mình suy nghĩ ngay nhưng mà trong thời gian nào chẳng phải nungle tabu bubagrano kono si praso do kono pal logi lai tong mani ai jaya da cái nhỏ angai o daga khani se tabu ni mp yang wa ba tawi pai tunai tabu esa lukbang man bubagrano tweet ni esa ya tini do lo ni seda mane abono ti kam khanai chỉ biết cái bao giờ nó bùn nó sẽ là chỉ biết đủ khi nó to ha ba vừa ba tuổi bạn chẳng nói là gì mà nó bị mai à tâm nghe về một tí nó này liệt tại này mai à anh em biết suy đã bị thời gian rồi cái sao nó nu còn bên nó rồi mình chỉ nói thấy bị thằng bùi ra chứ mà ra đây này đi bùi này bên này người đó đã chặt không mà rồi mình chỉ nói đó nó hay cái gì trắng mấy giờ bubagrano ti he kulma role nungle tam sai cái cần đúc khôi ra đục mà sao mấy giờ này à đúc có tên nào nek ko te bubagrano ko tunne iya wo nu wo wa ke haram de kashi are ga fa ko chabu ta ga mai chama ne đúc khôi nó to mu no cái hiện nó cái sẽ như thế nó có nói là thời gian này mình chưa rồi bạn nó không mà khám thời gian na
Ini umurnya bisa kaya. Ani tak layo pospana iraya jamu muda balik sapi kan ngale suka jaha je tini monu photi gairut koilas monu photi rai koilas rut kaisa abo tomani chung 5 বছর 7 বছর পর্যন্ত লামাকু কক মাতং লেখা ডেলিভারি সুদা লামাও ডেলিভারি উনকা আবহাওয়া অবস্থা মাতঙ্গা 7 বছর এরপরে গ্রামগঞ্জের লামা তো তাই সানা হামলিয়া ইনকে তাবো কয়েকদিন সিকবু 3 মাস দে না 4 মাস জানি উনকা ও লামা পিস খেমনে ও লামা কনরে রিপেয়ারিং খেমা আবো তো 5 বছরনি পরছে अब विगत 7 বছর কাং তো একদম কুকাক নমাতঙ্গা রেবতি 5 বছর তো খনি থাঙ্গা তাকলাইও 3 মাস বুসু সিকো লামা যে সিসাস নাম পারা অঞ্চল তো লামা হিংক্রুই আগে যে সিসা কিছা মিছা কাঁচা রোড নামারাও অব পাই খাতাবু ইয়া খাই বাই থাঙ্কা ইয়া খাই ক্রুই তৈদি কাছনি মাহিনু গাড়ি থাঙ্গুয়া প্রচার কামা থাঙ্গু ওখাই তাই খাইজা তো খাইজা না তো আবো তো গিলামানা একে ডেভেলপ লে হিমায়া নং তংখা বজে 5 বছর এমপি মানে দিনি বছর বুসু জানি রাং ফানমান ফুহি খাও আইসিংলে সাইমিয়া তবে মান হি খাও ও রাং র বিয়াং বাই খরচ খাইখা তুং নুসিনি জাফু আতিং তিনি বনা ফাইনাই নির্বাচন বনা যত সরকার পার্টি ব্রনি পার্টি হইতে বাং সাবো বনা টিকেট তারি থংহিনে বা চিং ত্রিপুরা মথানে হইতে বা চাখাইকে চুং তো অরনরি নাই তবে ব্রনি হইতে ফোনা বনা পার্টি টিকেট তারি থংহিনে আঙ্কা ব ত্রিপুরা রাজ্যনি পূর্ব আসন খাতুং হাইকা বতি কৌসাই আঙ্কামু ব পরবর্তী ব এমপি তো নামু চুখাইখাই রাজা থিকেলে ব বসু হামনাই রাজা তংখালে ব বসু ক্ষতি নাই দিনি ইনকে বন ব কারণে ব থৈথুং হি ব পূর্ব আসন খাতুংয়া এক কথাই জনতা বন জনতা বন হামজো কিন্তু ব জনতা না হামজয়া এক কথাই দিনি দাবি যে বছর ফান তোমানি বড় তাম নাইকানি খাইনানি ব গ্রাম অঞ্চল পাহাড়ি যেমন এসটি তোমান জায়গার ব কিছু নাইয়া শহর অঞ্চল ব কিছু নাইনা নাইও তোমার ব 5 বছর বিধানসভা চাই থাকাবলে অর্থমন্ত্রী ব অর্থমন্ত্রী ওই তংখাইখানে এডিশনাল তাইসা ফান খেরিমান খামু হ্যাঁ ব আপো বিপ্লব দত্ত মুখ্যমন্ত্রী তবে বিপ্লব দেনি ইয়াগনি রাং ব রিবিয়াকে বিনি অর্থনি বাজেট ব কিসা ফসে রিমায়া রিমানো তাম রিমায়া ব বিনি ইয়াবসে রাং বরংস বিপ্লব দেনে বুংসে রিমানো কম রিমানো অর্থ বিনি ইয়াবসে ইনকে ব ভাইকে ব পূর্ব আসন বাঁচাওই কাম খাইনে বুং আহু তো অর্থ তকলে ব শুধু এমপি সেনাই যে বনাবো চুং হামজায়ানো মাহিনো চা খাবলে 5 বছর ও 5 বছর চাকুছে কিছু খাইনে তাও তাম খাইনে 5টা বছর তো থাঙ্কা ইনকে তাই 5 বছর তাম খাইনেবা মাননা ইনকে সালসা বাইছে মানো ব 5টা বছর সে কোনো খাইয়াকে তাম খাইনেবা না যে তিনি মনু ফতি গাইরুত কৈলাস মনু ফতি রাই কৈলাস রুট কাইসা অব তোমানি চুং 5 বছর 7 বছর পর্যন্ত লামাকু কক মাতং লেখা ডেলিভারি সুদা লামাও ডেলিভারি উনকা আবহাওয়া অবস্থা মাতঙ্গা 7 বছর এরপরে গ্রামগঞ্জের লামা তো তাই সানা হামলিয়া ইনকে তাবো কয়েকদিন সিকবু 3 মাস দে না 4 মাস জানি উনকা ও লামা পিস খেমনে ও লামা কনরে রিপেয়ারিং খেমা আবো তো 5 বছরনি পরছে अब विगत 7 বছর কাং তো একদম কুকাক নমাতঙ্গা রেবতি 5 বছর তো খনি থাঙ্গা ইনকে তাকলাইও 3 মাস বুসু সিকো লামা যে সিসাস নাম পারা অঞ্চল তো লামা হিংক্রুই আগে যে সিসা কিছা মিছা কাঁচা রোড নামারাও অব পাই খাতাবু ইয়া খাই বাই থাঙ্কা ইয়া খাই ক্রুই তৈদি কাছনি মাহিনু গাড়ি থাঙ্গুয়া প্রচার কামা থাঙ্গু ওখাই তাই খাইজা তো খাইজা না তো আবো তো গিলামানা একে ডেভেলপ লে হিমায়া নং তংখা
बजे 5 बोसोर एमपि माने दिनै बोसोराव बुसुगानि रां फानमान फहिखाव एसिंले साइमाया तबे मान हिखाव और आं बियां बाय खरसा खायखा जों मुसिनु जाखौ आथिं तिनि बना फाइनाय निर्वाचन बना जत सरकार पार्टी ब्रनि पार्टी होइते बां साबो बना टिकेट तारिख थंने बा जि त्रिपुरा मथानि होइते बा चाखांके जोंथ अरनरि नाय तबे ब्रनि होइते फता बना पार्टी का टिकेट तारिख थंने ब त्रिपुरा राज्यनि पूर्व आसन खातुं हायखाबति कौसायां खामो ब परवर्ती ब एमपि तो नाम चुखायखाय राजा थैगले बबुसु हामनाय राजा तंखले बबुसु खतिउनाय बिनि इनके बनो बो कारण ब थैथुं हि ब पूर्व आसन खातुया एकथाय जनता ब बनो जनता बनो हामजो किन्तु ब जनता ना हामजया एकथाय बिनि दाबि जे बोसोर फान तमानि बर ताम नायकानि खायनानि ब ग्राम अंचल पाहाड़ी जेमन एसटी तमान जागाराव ब किछु नाया शहर अंचल ब किसा नायना नायो तमारा ब 5 बोसोर विधानसभा चाय थांखाबले अर्थमंत्री ब अर्थमंत्री तंखायखाना एडिशनल ताइसा फानखेरि मा खामु ब आफो बिप्लब दत्त मुख्यमंत्री तबे बिप्लब देनि यागनि रां ब रिबियाखे बिनि अर्थनि बाजेट ब किसा फसे रिमाया रिमानो ताम रिमाया ब बिनि यावसे रां बरंसे बिप्लब देना बुंसेरि मानो कम रिमानो अर्थ बिनि यावसे इनके ब भाइके ब पूर्व आसन बाचावै काम खायने बुं आखु तो अर्थ तक्रे बसुबु एमपि संनाय जे बनाबो जों हामजायानो माहिनो जा खाबले 5 बोसोर ओ 5 बोसोर चाखु जे किछु खायमे के ताउ ताम खायनाय 5 बोसोर थांखा इनके ताइ 5 बोसोर ताम खायनेबा मानना इनके सालसा बायसे मानो ब 5 बोसोर से कुनु खायाके जों ताम खायनेबा ब उखाक जाने बे बादशाची ब फाइ हिलै निहिचा जोंना बे बादशाची गोपाल लाथिरमै रहरना जाखायसे खायसेने जों बुसकांग बे कसारा मथाखबै इसा मत कैसा समा थुरुसि तंगानगो अबाहेर आबदि बिनि कासे एमपि नि मर्यादा दं बिनि मानसिमोन ब्र बुवाग्रानि हाव तंगो ब आसुगु बुगु सुइ ब सालसा यातुंगा फुंगक लायो मा खुलुमनाय बेबाग्रानो जत समाकायरा देवती मोहन त्रिपुरानो तंखाय बदि ब्लाड त्रिपुरा मथानि बिजेपि व जयनि मानि एरपरे सबर हইতে मुंडा हইতে स्वाक एरपरे काटाकुटी अबहायरक तुयै खानिबै चारिबै 5 जना जयनिं कादि इंकाय 100 जना बुमुक्ति सावै लाङै थांगौ आबदे रेबती त्रिपुरानि तमु अरेबती त्रिपुरानि तमु ब उखाक जाने सताने बिनि गियान ग्रै এই যে রেবতী ত্রিপুরা বজে অবাই কাই যে তিনি করম সরব জয়নিংফু কত কিছু তোমার সবাই মানে বহাই বরণ আং যদি ন অসময়ে থাংমানি যারা হুঙ্কাদি হুঙ্কাই আং টংকাদি হুঙ্কাই বন সুই টিরি ফিরি কামু সুই লাঠা কংসা তৈরি ফিরি কামু বহে রেবতী ত্রিপুরা ন আনি জীবন অবহাহাই রেবতী ত্রিপুরা বুমুংসি তাখনাই সিতুন হই आं आंनि बोखाव वानसुगौ ओंखाय चिनि जे कराती सर्व लामा এই যে লামা শুধুমাত্র মনতু কয়লা শহর কাইসা চিকন ছাছা লামা আবৈ সিমিন লামা চিনি তাই হুঙ্কাদি হুঙ্কাই লাথা তৈयै সন বাই এরিসি মাই হিমবু ब आबर लो किसा फनो वान सुगे दे त्रिपुरा से बुत्तिक जों जानो कलाई तखो बाबो किसा फन सिया दे बडे एमपी या ब ओखाक जाने बे बाक्साची ब फाइ हिलै निहि जादोंना बे बाक्साची आसुके तंथगला तंगौ अ तंथगलां माने साचा बिनि कमारि नायसुं साचा यातै बुसकांगो फाइजाक बनो सकमलि रहनाय उत्तर त्रिपुराव तै बनो नाइसि चिमालिया बनो सकमलि शेष खायरि नाय आबनि बागै आं
रेवती मोहन त्रिपुरानो नायसिंलायनो बागे आंबो कक साबो जत ताकु बुकुरावबो जत सिकना आं साइसुं सियाव जागावो सारा त्रिपुरा राज्यनि जेसिनि खुंथाय बाराले जतनो रेवती मोहन त्रिपुरानि तमुले सिकना এই যে রবিটু মোহন ত্রিপুরানি তমুং সিমানি आंना सिनेमा है जत ताकु बुकुक बंश बन कपालो लाचिरवै रहरनान जाखाइसे खाइसिनाय जों बोसकांगो आबुनि बागैनो आं बनो बहायके मा सावो बिनि आकलनि कंगसे आं सावो बिनि तंमुनि कंगसे आं सावो बनो एमपी चारि रहमाले जों भोट पास खाय रहमाले बबर दागाव हुकादि हुकै तैकसार मथा खगै इच्छा मत कै चश्मा थुबि तंमानगो अबाहेरक आबुदि बिनि कासे एमपी नि मर्यादा तंग बिनि मानसमान ब्र बिनि मानसमान किछुब्रै मानसमान बसिसिया मानसमान सिकादि हुकै बतिनि तिप्रा हासितेव जिनि खुंथाय बारानो ताइकिसा काहाम चामुं नमुं कत दिसु बुदक सुदक खाइतेमु बिनि आबकरै बिनि साजुं साजुं तकथंसिबोसे ओंगै तंसु तिप्रा हासितेव बनो देसों ताइ एमपि दिनाय ताइ रिमाया जों बनो भूबाग्रानो फैदिनि आरो जे जयनिं भूबाग्रानो थैतो कत किसु हनै केलेंकारि खाय कक साबै कत किसु सामानि बिनाबो बकि कासे एमपि नि कासे उपयुक्त आबदि पॉलिटिकल नेता हंकादि हंकै कसां कक बायखेसे जत रकम बुदगसे बुबाग्रानो जे कुलमाने आबो बुबाग्रानि बिनि खोनाय टेंसानि मूल्य सिकरै अ खोनाय टेंसानि मूल्य करै से बुबाग्रानो बबाय केते बुबाग्रानि हावा तंगदे ब आसुबु बुदुत सै ब सालसा याकुंगा फंग कलायै मा खुलमनाय बुबाग्रानो बिनि उपाय तंग थाय तंगलाक बिनि हा तंगलाक आबुनि बागै आं दिनै मा सावो बोसकां जे 5 बছर पाइए ताबुक बोसकां निर्वाचन ओंखारि हंकाय अ निर्वाचन जों रेवती मोहन त्रिपुरा हनै खनाकारि हंकाय जोंलाय भोट दिया जों समाय तांजाक जिनि लांख्रेबिलि सात डिविजन एरपरे दुमासरा आमचाय मनो 8 ब्लक एरपरे निनि यां नेपाल तिला एरपरे चिनि कराची सरा बिसि हयते जत समाय तांजाक रेवती मोहन त्रिपुरानो जों ताइ भोट दिक्लाक जे जोंनो नायनाय जों बननो भोट दिनाय नै जों समाय तांजाक दङ जों अ खेबकाय तंगै तंगाथों रायबतीनो जिनि यां दासदालि आजि ब त्रिपुराया ब कायसा कलंक त्रिपुरानि नामै कलंक बरफसि नाखाय नर पाटकाय नर काजा दं जों नरंबाय आसिबो नार फायनाय आजि राया सुरिफोन माइलाय खबसा जाफैनाय नों तो आना सिनिया किन्तु नों बाय आं स्वाक तोस खाय नोंलाय मानि अबार नों सिना दंका दय महल नर नुगो ताबो साथि दं माबा दं नों रां को जाति ताबो अ जे दंमानि अ बाय फनो पाटकाय थाङै खालासि नर जिनि रायबती पाताल कन्या बरक जेबाबे कक सावो बा गारानि बुमुं सिलसिले कक सावो जे अबन्ते किसा आं साना मुसुंगो जे बरक अमहाय कक सितमान बागै आं जत्तक सिमानि उपर आं रायबतीनो एगेन्स्ट सिगां रायबतीनि बेपार सिगां थानाय कारण ब आगे चिनर फाइजाक 2017 ब मुखुस्त दङ आं बेस गायजों एक दिन साबजाब स्वां नङै थांजाक स्वां नंलाय जों गायसा जागा जों दुमबुट दाबो जिनि दुमबुट मेला हक तुइसा दुमबुट सोसाइटी मेलाव जे फाइनाय ब आगे केरनि हाके मास्टारनि सिस्टेम बतंमानि बताम खाया साइमाया जे बिन खुफे आं खनाका ब गायसा पार्ट टाइम दा नाकिरनि खाय दङ समय अ मोमेनो जे आप्रो बीजेपी सकपाया को गवर्नमेंट आप्रो सीपीएम दङ ओंखाय अमिमने ब सपायका चिनर पुसंगति मेलाव फायका ब खुनो फायका फायै आबत ब कायसा जनसाधारण हिसाबै ब सपायका फायनाय ब नुगै थांका समय न ओंखाय आप्रो ब जोंय बाक्सानो अचलायै स्वारं लायका नंलाय कौरं जबाब रुखाबो ओंखाय रुखाबो आंबो दिनवायसा अमाहाय जे दाबो जेकुनु पार्टीआव थाना थांखांखाय आंबो साचले
ang Tripura sanbai samukhlangna hine akor strongda tong asamayo jaja kabin kok kanawo joto chini Dumbur society ni je development committee je chini hakudisha jotindra parawo doimohon nogor nugo tabo saki tong proman tong o je nungai choang nungmani jaga ঠিকানা তাবো প্রমাণপত্র রিমানো ফাইমানো ও জায়গা অমতিং জাকিনি সাইরি ইমানো হাইছে 2017 অ টাইম বুসংমতি মেলানি ব অসময় ফাইজাক বন ইনভাইট খাইজাক ব আপরো কোনো ইনকর ইয়াকো কোনো পার্টি লেভেল অঙ্ক করে তখন রিংখা এনে ফাই ব অবতর সাকা আং দিনো ওয়াইসা কাম করং জয়স অমতি ইমান তংখাই ডেভেলপ সোসাইটির ব্যাপারে ব কক সাই থাকা গাই অবশ্যই তাবুক যে সময় বিজেপি চুং বিজেপি একদিন প্রথম 2018 মে চুং অনেক চলো পাল্টান বাই চুং খাচেকা খাইকা চুংব যত পারে চুং চেষ্টা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাংহাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস দং মানে এসপিউ চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপিউ চাকরি খাইকা যে 2017 আং এসপিউ খাই দङ ang cholo paltai nai naihanai chungbo pe commission mar kai apor to tin beton 5000 something tongmani kai jeheto government change kai chungbo pe commission bari tu kita ki chungbo 18000 9000 kono beton nogda mano hini chungbo chesta kai cholo paltai hemka protoma 2000 jeheto government biplog de phaika koila sora emon modibo phaika phainai sorkabo change ka chungbo na asawai chungbo sapun marka phaika government hamaya gulo ang 2 বছর try khika je bijbi sarkar phaika 2 বছর anbo beton bar na kha ang sp khaimani beton bar na kha ang botabule সংসার চল মানাই খা কত রকম ওয়ানসুকা নেক্সপটে 2 বছর ইয়াগুলো খাই কোনো নক জাগলিয়া তাবো আং বুইনি বিরোধ এগেন্স কক সানালে থাইয়া তখন আং খা খামচা আং sp কে ইয়াকার মানে খা ani kisa an ব্যক্তিগত পার্সোনাল kisa কক সানাই তারপর নেক্সট বুইনি কক সানাই গাই যে এসপিও নি যে তমানি যেমন 2019 অঙ্কে এসপিও নি ইন্টারভিউ না জাকা খালি এসপিও পুলিশ ইন্টারভিউ না জাকা না জামা ইয়া গুলংখা আপরকাই এসটি রনি সিট করে জেনারেল এসটি তবিস রং বাগে না জাকা Gay na jong yak lo borong simi interview na ka angka chung to ST no ke bom kai na ka joto civilian u baksa na ka omo har kai kisa angko ka ka bono jole jagai nai ang service no yak ka rajniti ব্যাপার খালি বুইনি বাগে kai tongo chin bagai kere hene ang khadu ko na ka তারপরে লাসো বুয়া গারান সামুং ফাইকা जों বাজা মাংখা जों বুয়া গারান লগে রনানি মাংখা Nkai Raiboti যে সময় দুই পাইকা বিনি ko phai Raiboti bo sok paika যে সময় বনা বুট মার কাচং নেক্সট unko kai rumane ya golong kai bo khuno phaika phai bo saje ya nai thangka gun mela bono invite ka bo aji kok rulang jak tong অবশ্যই bo jole jagai thangka thangeng goi lasuka ang sadaya rangi thanga bo kaisa ang taminai ang kaisa minister level borok ang tan bagai hanak pena khadana bokhai bor melawa bo tam subida ang tamang ko bonai phaya bokhai borong men se jole je thara pala ka sarai buti ha 2019 je dumbur mela program bona invite khaja ka bo phaika phaina bokhai borong nugian se problem bini phayuka kintu tam ase bise bo agi kintu bo je সময় বুড়ো বাসায়া খ না বিজেপি সিনিও ব না তাম সিনি অসময়ে ফাইকাই আমার বাসে সোয়ারো নই থাকা অসময়ে খুব ব আপরো তো কই থাকা কিন্তু লাস্ট ব যে সময় বতাবো পর অঙ্ক বিজেপি নি কাইসা তাম হেনাই এমপি ইংই নাই আপরো কক রুলাঙ্গা তং আং দিনো আইসা আমতৈ ওংখানকা আং নরং নালাংনা হেনে চিনি পুরা হকো তুইসা পুরা আংকবো কিন্তু tabuk tamangkha tabuk dinokai phaika election movement phaika mana bin chahar nukjaka phaika yang berjarok sinuk sinai yang kai taisa o khemni byapar 2014
24 ni bepat test ni sih mano karena tak tu Februari engkau kabar 24 ni bepat hai ka bonoin ba keke tabu dumur melan bagai engkau ka khusi nang da ka bo phaka khusi nang da ka borok gila maka thumi tong kable bokai borok sinanggo karon binor tamungui su abos sinya thaya nge tabu jebabe bo kok rui kelango kok bongnya apur bong kulaika kok salaika kuno kok utsuk din ka তুমি তাবো আবার 36 বছর চলে তো তিনি আরো দুই মেলা চলে মানি ওকে আবার কোনো কুলিয়া ওকে ব কক রুমা রুই ব কংনিয়া হাইবাই বন কে বন जों তাবো তাকাই সংখা যে বুবাগরা ni loge kere जों बन kere hini जों wan sungna phaika kathang tongsak joto pare bin loge runai jini elaka joto elakan bag borongno goseka saka ang sama bayangnya kintu ani je musungmu ang saka kintu ani je arian borok taksuk jora जों onex ungko khai bono जों kalapotaka thepai जों bono tai dalia যেমন পাতাল কন্যানো जों নুংমা হাকে जोंबा তাই রায়বতী ত্রিপুরা जों চিনে yang sutu gya dumasora buini dumasora bo jaga hap जों abo sia जों ok khebo kai chongai tonga जों রায়বতী no chini yang das dali achi जों chini unit rai rok ba chini oro je burui bodorong tu jeng tu जों bini cheras naina musuli achi bini bati ma cheras जों naina musuli ya जों jesbonung sutu जों abo choice ni achi Orang itu no sinunga sinca sana muncul ya, naga bawa patrol kena bekerja tong situ, naga jasa penung situ, angnya dunia, nol sina muncul kai, kaisa tongo, koyak din pura nol fugis pun dulu no, emang borok kai cini yang to sinung jaka bono, bawa tirpura ya, bawa kaisa kolong tirpura ni namai kolong ko borok si, jati cini dopano, palecanai kolong ko borok si bo. Kami cumbono Tripura ini mana nalia, bocini Tripura kok mana kok saya tahu atau perang bon Tripura ini ang episode kaiman dia aja. Bini je kok samu, tomu, bebahat, bokaca, MP ni, samana bo tonglia, bokaca, mana kadi, simple district president, kaca mondol president, omni reng hai kaca bokok saya tahu sih. যেমন আং বুসকাম বুসাম বুনা নামাগে তুকি তাকে এমডিসি বুসানাই চেয়ারম্যান বুসানাই অম হাকে সিস্টেম নাই তং তাবুক কয়েকজনা উস কয়েকদিন নুখা আং কুকিলমণি পারা ফাইও যে ইন্টারভিউ না ফাইও কয়জনা তং হিনে আং জাসা খেনে মালে অমা বিনি গাইছে দুই গাড়ি বরক তুবুই তুই ফাজাক একটা ম্যাক্স কয়জনা চাক 30 জনা ইনকে দুইটা ম্যাক্স সঙ্গে বসুকা খা 60 জনা অব থুমকুরই না হইছে কুকিলমণি 5 জনা তিনি কার্তিক পারনি 5 জনা হাইকে তুমি মোটামুটি 50-60 জনা সানামকা সানামাই নাই কই সাউকা 135 জনা বুটার মাংখা 35টা তামাইনাই জয়নিং অবিসিংহ বুটারংখা 135 দাসালাংকা না 34 আমু কিসালে अब नगैने आं उखा 1-2 जन कम्पिटेस उनिमानो इनका अवश्य बसाय थांगा जे उसुमा खाने एक्चुअली आरो कुछ करे उयांग पारानी एकजन उयांग पारानी एकजन अमते केचिन और फारगला चिनि अबंका काइसा लंगत्राय गासबा प्लस इनका देमसरा खबजा सिनर बतला खबजा एमन बाउंडारी जगह चिनरलाय बाय नों जे अबनो नि लास्ट नों जे पुसंतियाव थांनाय फैका ननो नि बुखा नायमां सुं आखायखा नों नेक्स्ट ताफासिदि नों हाय बेरना के बेरना फादि इलेक्शन मोनबाय ताफादि आं खुलुमनाय रायबती तिरपानो नों जीवन ताई कल्पना আছে যে धर्मजयनि पारा जतिन्द्र पाराव आं बहुत धैर्य खायनायखानि बेफोर आं थानाय मेलाबो आं साजाक तफन नों लासिया नों फाय बिहिया रायबती बिया नों पुरा बिहिया नों थानायबो नों फायजाक ni mung uleng jak tofan nung phalia saka thanai ang ni bepar kok sajak kintu nung taklai nung bom khan phaka ang mono obosma mo raibuti tipura ni tam khajak to
ni lama tam sole tongo ni focus phai nai phedi nung bo takla to phajan nung lam ka tal nukhna bo ma hai nung to lam ni malik ble na nung ko ni to bai phai nai ble ni samung ekdom poriskar suka no tam hine sanaya obona patal koina bai nung thangai kaje tongsiri bisingo jung obo 80 bar rupai no kalebar ringkai kalebar sa obo best sawo nung boagaran egono kokta sadi ba jonosadharoni uporo kokta sadi nini tipura sora mukhang khorang bayo jung bo laso nin dar tei jung bo kaisa borok bai jung kok sarani phanmenai ang khulum kobagoi nono request khainai raibuti nung sini egonso kokta thangli plus hingkai sini boagaran uporo bo nung egonso kokta thangli nangkai norok patokkai norok kaja tongni jung norong bai 80 bru na phainai haisi ra 100 phono mailai khobja ja phainai busu level orbo malakya nung to ana siniya kintu nung bang swak tos khai nung lai mani obar nung sinan dorkat 2017 mani dato nung tama BJP na ang ani jibor sampatik sehnya ko apro tukitaki para development jeta ek orot dumbur mela chongjak jakhinai ang kaisa kumtin president tongo o samai ang bai glass tok lai chong nung lai muito tang raibuti nung corona ma awrok cinta khai di nung borengo tong sung obosia nung tamo khai tong obo sung sinataya raibuti patal koinan byapar tui ang patal kai to ar phairakli ya haisi agi tis boje unko puro unko wa kisa financial sakjak advance borbo jase khayu soitan jaga thang ar musa hakor thang musa wajana borok saimano han bai patal koin to phairakli ya duma sora jora thangai bek khema thangka iyang saka long tar phekai wa sabai palangnai bo kam ka saimana phairakli ya hamerot tabu next ba raibuti non sago patal koinani lanyan nung motom te khobjak ka joto saimano jonosadharno ba hame next ro ta phajari olkai bur perangai advance thamen kolai olokai chaya hinja gono iyang je dumasor saka je sini long tarai gasoba plus sini demsora oyang ro ta habjari kisa bul peranungai jeng manin kha je suman suka tabuk se hra tapun pajal sidi gusan ang non request kainai ulon nung tamang no samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tomani o bai phono patakre thangai khalasi norok gwal thanai thaleno thanai bor thanai norok hisani thanglai tangai chalai songoi chalai tomai jasidi iyang tai burok thanani unkuna hinrok ta phajasidi ang no request khainai ulokai nung tamang no saimang lak जिसु देबरमन बसु मानुनाया लाथि रिख्लाय जाथि मा थांबा बिनि आखल सायनि बागै थैबो खुंगालाय हे जिउ सुताले ब बपखता मुबि जिसु देबरमा सायनियाव बिनि ज्ञान क्रिजा वहाय जिसु देबरमा आबसुद सहर जिनि जे पूर्व त्रिपुराव जे बीजेपी सरकार फाइबानि এই যে বিজেপি সরকার পূর্ব ত্রিপুরার যে আসন রেবতী মোহন ত্রিপুরা বকুল কিছু কাম খাইমানিয়াকান বাইকনিয়াকো হুমালে যে নির্বাচন পাইথামনি চিনি যে বিনিশিত ব বেরে সাইমিয়া তবে চিনি ব লংক্রে বেলে সাত ডিভিশনকে কোন বিনি মানে ফাই বিজে খাইমারক কত কিছু এরপরে জনগণ বাইকক সামারক আবার কোন আনে মানে নুমানি করিখো আবনি বাগে আং রেবতী মোহন ত্রিপুরানো খুব আনি বখাবা হামিয়া মানসুব এরপরে যে রেবতী মোহন ত্রিপুরা যে এমপি গই যে বিনি সাক্ষাৎ পিকআপ হলগই বচলিখা ত্রিপুরা হাইস্টেব ও যে বিনি পিকআপ ব জনগণ বে পিকআপ খাইতুন তবে চিনি বুবাগ্রানো যে হামিয়া সামানি কত কিছু যে চিনি বুবাগ্রা আসল কষ্ট খাইয়ে হানি বুবাগ্রা সে হিংকাতি হিংকাই চিনি ত্রিপুরা হাইস্টেব হানি বুবাগ্রা বারা সাব বব্বর জাগাবো তং এই যে রেবতী রেবতী তংমানি জাগা বব্বর জাগা তং বুবাগ্রানি জাগাবো তং হো বুবাগ্রানি জাগাবো তং যে তিনি চিনি বুবাগ্রানো যে তিনি অবাহে কক হামিয়াই শিখরা কত কিছু সামানি এরপরে আবনি বাকে আং অবাহে রেবতী ত্রিপুরানো যে বুসকাং তাবুক তেবিসে যদি নব পূর্ব ত্রিপুরাও যদি নব বাচনানি হিংকাদি হিংকাই এক কথাই আমি যতই যে চিনি ব আমচাই এরিয়া করাচি সড়ক গাগসভা
যে চিনি জনগণনি যে বুকো খানামানি বনখাইতাই জীবন বুদ্ধিয়া হনি যত সময় তাংজাক ओंखाय भाईके बोनो बुद्धि नाय जों बिनि कुनो कायसा माने चिनि मलंत्रे बिलि साब डिभिजनाव कायसा उपयुक्त बिनि प्रमाण काहाम हायानि लामा हयते तुई हयते एरपरे बिजली हयते कत किछु विभिन्न रकम माने डिपार्टमेंट तीनो चिनि अरो अंधकारं दङ आबुनि बागै आं रेबती त्रिपुरानो आं तामुंगै मोखांसे नायसिंनानै मालिया ब मरा सराबासे फाइबानि बियां गत किछु कक सावै बिनो कक कुनो एकटा पलिटिकल नि कक बुया बिनाबो जनगण बुदमान कक बुया राम साम जद मदो साइसि थाङोबो ओंखाय चिनरनि जे जनगण अबाहेराबती त्रिपुरानो एमिसे जदि बुधबासारि खादि ओंखाय जों बन बुदिया एरपरे जिष्णु देव बर्मा चिनि बुबाग्रानि बंशपु चिनि बुबाग्रानि बंशनि बत्ताम काम खाइनाय ब कक बरक से काहामखौ बुजिग्रायाखौ अ कक बरक बुजिया तुइ से ब तिनि कायसे एसटी नंखना एसटी याबो एसटी थनंथु बुबाग्रानि बंश फानंथु तो फानसे ताबुखाय चिनि त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कक बरकनि पुरा परिष्कार क्लियर खायै माननाय बरक नांगौ पलिटिकल थंनानि हिंकादि हिंकाय बखा कुफुर खायै निनि जनगण बाय जेमन आं रेवती बा आं जिष्णु बा आं तिनि अब रामपद कायसे कन्स्टिट्यूशननि माने कैंडिडेट आंबो जनगण नहलिब खा कुफुरखाय काम खायनि बर' जों नायरिनाय आबुनि बागै आं बीजेपी सरकारनो बिसि काहामले हिया एकते हासि हानियाबो जोंनो बबाहिके खायका बुबाग्रानो बुसुकै जालौखा बुबाग्रानो बुसुकै छंका एमन फुटला थंमा हायके फुटल नास खायमा हायके बुबाग्रानो खायमानि बागै आनि बोखामुति खालामनि तागबा हानिया आबुनि बागै आं त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कराची सरा गागसबा आमथाय चिनि मनो आदिबलो गागसबा आमथायनि ताकु बुखुरनो आं जतनो माकयो तामु हुकादि हंखाय जतनो बोखामुक्ति खालायजाकबा किसा जों सिसावै नायलायसिनाय ताबुनो सिसाखा जत बाक्सा खायो तेबैसा जों जे उपयुक्त चिनि पूर्व त्रिपुराव जे आसने जे बासने चिनि उपयुक्त हिसाबै जों मांखादि हंखाय जों बननो बुद्धि पास खायनाय चिनि बागै काम खायनो जों बन बुद्धिनाय तबे रेवती मोहन हाय त्रिपुरा बहाय बरनो जीवन एकटा बुथ फानबो मानगलाक चिनि उत्तर पूब जे बिनि आसनो बताबो कैसे जदिनो बासा कादि हेबो पुरा सुइनाव खायसे जों बनो गलजारि रहनाय आबुनि बागै आं मेडिया बायरनो हामबाय मारिबो आं कै बिसि सानान थागिया जेमन तुइनि समस्या एरपरे दामोदर रियां पाराव कैसे तुइनि कैसे समस्या आंगै आरो पाइप कत किछु फिटिंग हायके ताबो कोनो काम खायजिया फाइबो नायफैया आबुनि बागै तुइनि हाहाकार ताबो बा हारपेक तुइनो मोनलायतंखौ आबुनि बागै नेता हंकादि हेतामो नेता हंकादि हंकाय उपयुक्त काहाम हान्या ब ग्राम ब बुक्तुयं तं ब आमचयो बुक्तुयं तं आबो जनगण बायफाय मालयै कक सानाय बरनो खायसे जों बिसिनाय तबे रेवती मोहन त्रिपुरानाखाय ताय जों बुद्धिया नै जों समाय तांजाक चिनि जिष्णु देव बर्मा बब रेवती मोहन त्रिपुरा निश्चित जदिनो बर्तमान बासा फायकादि हंखाय बुबाग्रा उबे जेतिनि बुबाग्रानि बिनि काका कलायफु जों दासो सिसु गया जों जनगण बा एरपरे बुबाग्रानि बंशंगै बतिनि कक बरक सिमाया तिनि बुबाग्रानो सिब हानिया साइतंगब दरकार नाखादि बुबाग्रानो नांख्रुब कामो बिनि गुस्ति हंकादि हंखाय बिनि वासुमानि तंकादि हंखाय बुकुं बारानि जरदि हंखाय बतिनि बुबाग्रा काहाम हाया आसो कष्ट खायै चायानिया खायै बुबाग्रा चिनि कुंथाय बारानि बागै जे ककपिरि शक्तिफ्रा हासितेव बसिताम बसिबुरि काका ताबो माइसाया तिनि अब हांगारि स्ट्राइक दंगो एरपरे दिल्ली मा थांगो कत किसुखौ दंदाक थानिबो बकक थाइजा तामुगि जिसु देबरमा साइनियां बिनि ज्ञान क्रिजा
Wahai Jisnu Deborma bawa utuh Prabowo basanani ba pari absurd sahar Jisnu Deborma ni selai janagon ni beren tabuk tin double asub jak এই যে দিমাগ Jisnu Deborma ni দিমাগ চিনি থানি তাই তিনটা দিমাগ তো জনগণের উপযুক্ত দেখাই খাইয়া जों যতইসু আবনি বাগै जों Jisnu Deborma जों मानिबाया बुबाग्रानि बंशफु बुबाग्रानि बंश हंकै बकक थैजे बुबाग्रानि लगिबो कक थैजे साकादि हंकै बुबाग्रा ता किसे फानमान थांगामु बुबाग्रा फानमान खादि हंकै Jisnu Deborma बिनि काकासे हंकै बा द भाई पाइसितो Jisnu Deborma जदिनो बतिनि तिफ्रामा थावर जदिनो फाइ थांगादि हंकै बा चिनि बाचिदा हेलें थांगाम दे उनका बहुत जगह गुस्से नहीं उल्टा बुबाग्रानो आदरिया साइटों आदरिया सामने इंटा बहुत sayang खत्म खबा बिन बखाचे हन्या हंकाई बखाचे सब कुछ बुले बखा हम कदी हंकाई बुबाग्रानो काम को साकामु बो अथवा सिक्रेटि सेफेनो फोना फोन खायो फेनो अक्षय थेले बो साकामु बिने आबनि कुनु प्रमाण क्रै बुबाग्राना से हेरे निखाय तंमानि बो आबदे Jisnu Deborma abdi Jisnu nuabo bubagrani bini kaka abni bagai Jisnu Deborma no bo kaham himaya asu bosor 5 bosor lai thangka bidan sabhani bidan sabhani botamubai lathi dikhai jati ma thangba bini akol chaini bagai bosakset bini chino hukjabai kepalo thebai waisabino अब tam nani bono dalan sakani bahai jati unthaga takai tamungkha अब mufu hathama hai fu doga Jisnu Deborma fu bo rajbongso bide mufu hathama hai tong tipra hai stebo sibe mufu ngalai ba hai jing tong sutali bo akol tri mai hinai bini samung tamla sahani hangka ba tabung samung tamla bese sob kisu बिनि सामुं तामसे हामि हांका देखे बुआ फना फना आखल त्रि माइलो बुसातानो ओके बाहाय Jisnu Deborma आखल त्रि हिनानि चिनि किछु बेपारिया आबो सामथिंसि बाहाय Jisnu पूर्व त्रिपुराव बासा खादि हंकाय बब रिफिक जांगले जो आशा खायो देखिए जो भी आपको सुनना था मैं जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है वही है मुझे जो कहना था मैं हताई पताई में जाकर अपने लोगों से बात करूंगा और इट्स अ हिस्टोरिकल अकॉर्ड ऐतिहासिक अकॉर्ड है लेकिन हमें सेलिब्रेशन हाँ कर रहे हैं बहुत लोग लेकिन बहुत अकॉर्ड इससे पहले भी साइन हुए हैं मेरी ग्रैंडमदर ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर को साइन किया लेकिन अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ईमानदारी आपको ह्यूमिलिटी आपको पेशेंस और आपको इंटेग्रिटी रखना पड़ेगा और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें इन स्पिरिट ऑफ वर्ड ये अब अकॉर्ड साइन होने के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स के पास गया है हमें भी त्रिपुरा से बेस्ट माइंड्स को लेना पड़ेगा जो नेचुरली पॉलिटिशियंस ना हो पर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हो एकेडमिशियंस रहे हो जिनको इतिहास का कुछ समझ हो कुछ का लैंड लॉस का कुछ समझ हो उसको लेकर एक कमेटी बनाकर हमें ये अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक अकॉर्ड मेरे लिए नहीं है ये अकॉर्ड कोई
मंत्री के लिए नहीं है, ये अकॉर्ड कोई मिनिस्टर के लिए, एमपी के लिए नहीं है। ये अकॉर्ड हमारे गरीब लोगों का है जिनको उनका अधिकार 75 साल से नहीं मिला। Everything will be announced by me. I've already said it, but it is very clear that we are working under time frame. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में शुक्ला है, I met Vikas Dev Verma. Lot of people who are in the Ganamukti Parishad have called me and thanked me. Lot of people in the ST cell of Congress have thanked me. So please don't make it about Tipra Motha. Make it about the people of Tripura and the indigenous people who are actually the support has been signed for. So BJP has announced a candidate for West Tripura district. What is the standpoint for Tipra Motha? They will put 2 candidates into both the seats. आप ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा अभी जन्म हुआ है, बच्चे को कौन से स्कूल में भेजेंगे? मुझे जाकर आज मंदिर में पूजा करने दीजिए, अपने लोगों के साथ बात करने दीजिए, उसके बाद when the time comes I will tell you. और हाँ, और एक बात है, Sudeep Rai Barwan had called me up. He inquired about my health. I really appreciate Sudeep's stance about and concern about my health. I told him I'm fine. I'll meet him and I'll talk to him also. Everybody has been happy and everybody has been positive. Why should I spoil it by talking about politics right now? This is a victory for the poor people who have want something, not for us people like us and talking about politics right now. Please give me some time. I want to go. Abhi Archal in Hatai Kotor. In Hatai Kotor, I'll break this. তিনি নিজে এই সাল এবং সবচেয়ে 1 নম্বর তিনি ভূভাগরা, তিনি ত্রিপুরা রাজধানী মহারাজ, তিনি ভূভাগরা এবং তিনি সবচেয়ে তিনি ত্রিপুরা সারণী বাবা যে ইতিহাস পাঠাবো বিভিন্ন ভাবে আগে নিজে আন্দোলন খাইনারাও চিনারা আসুক তিনি বিকে রামফল তিনি পার্টি প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা রাজধানী 28 তারিখ বিভিন্ন অধিকার সাংবিধানিক অধিকার পলিটিক্যাল রাজনৈতিক অধিকার তিনি লেও রায় সমস্ত পেয়ে
sak sambo nangsu gesa ngabul mana selain bubagra ektar bismana paisa panya ni abu borok asake bang kha borok yang lama nasingi tong sini selalu siapa nu buri rok belek ke bangku kha bagi buri rok belek ke hamai buma bodol dok arje kuno dok hawo sobak klai nani de dok hawo buri rok no hawo sobak klai nani a sobak kuno din All senior success mulo goba haikena buba grano lo gidina pemani percentage no naik jadi naik selalu bisa buri rok no tukang kenuk zak ya abang rok o dok yok samuni lama kasih kami tonggo buba grano nasi tonggo agua grano nasi ini jekatu mumat ini arbin alobe o jekatu agreement implement nano এবং অ্যাপ্রক্সিমেট বুসক লাখ বড় খাই রক খাইছে না বড় আইডিয়া খাইবানা নি মতো অবস্থা রিখা তাংদি মানে ও জায়গা কে বকসাক পুর কর্ম কে খরাং লাইয়া পার্টি তর জায়গা আর পার্টি বানা হতো দিয়া অবদ্ধ পানি সভা নেই যত পার্টি খাইনি কি প্রসারণ ফাইজা করে লাখ বড়ক না নে আং কানা তো পুরো বাবু নকল নয়াং পুরো বিনি লাখানো তোমার জামনানি কিরিও বেজান করবো বিনি লাখানো না কারিয়া যখন নকল নয় যখন নকল কিয়াবই থামলাই অনেক সময় কানারা প্রথম লাখানো না কারই হলো এরপরে ও বিনি লাখানো পৌঁছাবো ঠিক তদরূপ যারা এই যে হাজার হাজার ফাইনাইরো প্রত্যেকটা জায়গানি ফাইনাই ঘুরেইরো তিনি ঘুরে যাইনো আর চিনি মঞ্চ তুলে চিনি এমএলএ তো নয় চিনি ইএম তো নয় বরং নেতৃত্বে যে বিভিন্ন জায়গানি ফাইনাই যারা লিডার টিডব্লিউপি যারা নেতৃত্ব তোমরাও আর সুস্থ শরীরে কাহাম খাই তিনি চিনি মঞ্চ নারায়ণ যতন কক সাফাই মানছ অবনাম চিনি বাবা গরিয়ানি স্থানীয় চিনি ঈশ্বরী স্থানীয় চিনি যীশু খ্রিস্টানি স্থানীয় গান সুরি যাতে তিনি আরো যত কাহাম করুন খাই মহারাজ নি কোন খুনা মানছ ও আশা লারবে আমি কওরন পরীক্ষা যতন খুব বাইখা বুপাগ্রা আয়ুর লক্ষ তীব্রা মুথা আয়ুর লক্ষ বুপাগ্রা লড়লে জায়গাটা জ্ঞানী তংখ চিনি হসপিটালত থাঙ্গানি দরকার যারা লেংনাই রোগ বড় মকিচা জাগার লামা খাই রোগ দিইনি নাই তাকুতাই বুকুক সঙ্গ কবং নারগো পিয়াবা
ni kobogo tai curiu khajani mapate ta kubu kutong noro tini bubagra je declare nai bubagra oro bini hunger strike boje saya tomani oro strike panai hin samani bubagra pai so panai aboni bagi noro tini oro pai noro jotono bubagra na singai tongo bubagra do tini pai so panai ang sanani mutuma ka obase au jangone ekor lukha jangone agreement lukha agreement in writing by agreement lukha piaba in writing sara I pekti agreement umabo lukha o in writing sara agreement pro ang niji soyung tongo piaba tabu hungang signature soho oro ekor unglai mani piaba chung lukha yen bine ekor lukha yen biro jara bolongo thangai ro borok ni chukti je demand tongani ab mada manka mada mania borok je demand khai mane abo pilpol yeko pilpol ne bagno tini jara khadnan bororo jara tui hor ganan bororo jaddo hamdan mayo borok hungai bolonga silai ramthana ne nangka borok no ugra konti hini hinjago borok oro samajik chukti khlai nai borok oro alochona khlai nai borok bo phai agreement khlai mani bongi manthai sokai manya kho tabu khara deba ko obase manthai sokai manani je implement khlai jaknani ba কার্যকারী khlai jaknani abase dorkar jot police kokotor tini chulorwo pitna chulora ekor sain khlaiga orwo tongo hani অধিকার রাজনৈতিক অধিকার orwo tongo অর্থনৈতিক উন্নতি orwo tongo সাংস্কৃতিক orwo tongo ভাষা orwo tongo পরিচয় পিয়াবা ঠিক সঠিক ভাবে কার্যকারী khlai রিয়া হুঙ্গাই ত্রিপুরা রাজ্য হর সংস্থানায় অবংখা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি orwo আইসে orwo রাজ্য সরকার বো orwo ভবতঙ্গ অচুক্তি বো কেন্দ্র সরকার জন্য অচুক্তি বো যে orwo ত্রিপুরা সবাই চুক্তি খাই মানি ত্রিপুরা সানতায় ঠকেই বাংলা অবংখা ত্রিপুরা সবাই চুক্তি আগে চুলুখা টিএনবি বাই চুক্তি আগে চুলুখা বলনে বড় বাই চুক্তি বহনা হুঙ্গাই ত্রিপুরা সবাই চুক্তি খাই মানি অব চেং রায়া খাজানি মাথাতে তা খুব খোচং চুম্বো অচুক্তি কার্যকারী ইয়া হুঙ্গাই ও ত্রিপুরা রাজ্য লচং হর সংসারে নাই তিনি সময় পাঙ্গি হিনি নাই নরম কপ মঙ্গার ও খাজানি মাথাতে তা খুব খোচং নরম সাইজা ওর স্বয়ং আচুদার তঙ্গ বরং নাম বিজয় কুমার রাংখান যখন জেনে পাবো থানে কক্সায়ো তামহিনি কক্সাবই ত্রিপুরা রাজ্য অনেক সময় গোলাগুলি কেসার রকবাই পুলিশ রকবাই দেশের রকবাই সববাই বলনে বড়বাই গোলাগুলি মানে কারণে একটা তঙ্গ অরো ত্রিপুরা রাজ্য ফাটার নিয়ে বড় বৌনি থানে শাসন ক্ষমতা রাজনৈতিক ক্ষমতা বৌনি থানে অরো বড় শাসন খাই তঙ্খা পিয়াবা ও ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সব পুত্র হিন্দু লাইনি আগম গাঙ্গাই রাজনৈতিক অধিকার রেখা না ব্যবসা বাণিজ্য না অধিকার এবং সাংস্কৃতিক এবং কালচার এবং ভাষণ এবং ইতিহাস থামাইতা এবং আইডেন্টিটি ক্রাইসিস লেখা ওই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস এবং কালচার রমই তরি নাই বালিনো ইসু সংখ্যক কুই হর গ্রাম বড় রকমটাই খিলাই রমনানি নালখা হিনেই সামানি বাগি নাই তামুখা সাই দেবা আজ জড়ব হুঙ্গাই তামুসাটা অরবো এই আশাবল ময়দানো যখন গণমুক্তি পরিষদ আপনার সিপিএম রাজত্ব বড় আপনার তামুখাইকা নিনে আনিব
বিজয় কুমার রাঙ্খলকে গ্রেফতার করতে হবে, তামলিবাগে গ্রেফতার করতে হবে। আবু তো বুঝালে দরকার না নিনে আনি বাগে কক সমাজে নিনে আনি বরফ ফাই নাই বিজয় কুমার রাঙ্খলকে গ্রেফতার করতে হবে। হিনে কক সাপায়ো আবু চুল বড় পাঠাবো অতি প্রেসার কম হয় নিজিনো সিরিয়া তাবু বাবু বাগরানে সিরিয়া বড় বড় অঙ্ক খাজানে মাথাতে তাকে বুকুচং আম সারানি মুচো মুচো অবশ্যই খাজানে মাথাতে তাকে বুকুচং যেসে কোনো আন্দোলন খাইতন চিনি পরপ্ন তুই নাই আন্দোলন খাইতন ইয়াবা সত্য কথা কোনোদিন চাপা থাকে না। অব কুবই কক সামানি বাগাই বরং বিজয় কুমার রাঙ্খল ছেলে আকবনার মাইয়া রমই মান্ডিয়া খাজানে মাথাতে তাকে বুকুচং মাইয়া কুবই তো নাই কোনদিন রমই মান্ডিয়া সারানি মুচো খাজানে মাথাতে তাকে বুকুচং অব নরকম পিয়ার খাই নাই দি তাই ওইসা প্রু নাই অরতির প্রায় রাজ্য যখন রাজ্যপাল বরং দীনেশ নন্দন সহায় রাজ্যপাল তপ্র রাজ্যপাল বাবাই কেন বিহার নি পাটনা কোন একটা সেমিনার থাঙ্গে বাবা অতির প্রায় রাজ্য নি রিপোর্ট দিনানি থাঙ্কানে ছেন ছিনে বরং বিজয় কুমার রাঙ্খল কক সভা বাবা কক নো সরো ত্রিপুরা রাজ্য গুলাগুলি মানে কারণ ভগ্নি অস্তিত্ব রক্ষানি বাজে ভগ্নি মানকাই সদাই চাথাই বুইনি পাতানি বড় অধিকার হাত ফেলে দেখা ও হানি সানি রাজনৈতিক অধিকার ব্যবসা বাণিজ্য ভারসাম্য কমাই থামানি বাজে নাই বরং নানি নাখা যদি আমাদের প্রবলেম সলভ ফেলে হিদান দেয় বরং বরং দেয় সরকার আজকে বৈঠক শান্তিপূর্ণ বৈঠক চালাই নাই বরং তেমন নাই দিন বরং যে নাই মানে মানকা হুঙ্গাইছে ও প্রবলেম সলভ হয়ে থাকো আর কোন বরং বরং বাংলা কিন্তু বাবা বাবা সন্ধি খাবলা তাহলে আপনার ত্রিপুরা রাজ্য তাহলে আপনার যে কোনো পার্টিরা আপনাকে সারিয়ে দীনেশ নন্দন সবাইকে রাজ্যপাল ত্রিপুরা রাজ্যপালকে গ্রেফতার করতে হবে। দেশদ্রোহী কথা হলে নাই আপনার তাঙ্গাই সুরগান দিলিয়া আবচন বুঝিনানি দরকার খাজানে মাফা দেয় তা খুব খুব সুন্দর রাজনৈতিক সিরিমিনে খেলা তুলে রাজনৈতিক বাইতা তুলে যাচ্ছে চিনে হা বুবাগরা আসাই ফাইকা চিনে হা বুবাগরা বাসাই ফাইকা চুল পার্মানেন্ট করে চলিনানি বাবু নাই পার্মানেন্ট করে চলতা বক্তব্য বুবাগরা ইনানি থাঙ্গি তমা হে বাবু বুবাগরা নে চললগি মারি নাই আর বারাকক সাদিয়া বুবাগরা পয়সা পাই নাই কিসে এমএলএ মন্ত্রী হয়ে কেবা নেতা কদর হলে যায় ত্রিপুরা আসামে যে নেতার নসুন তুমি মানো কুরুকু আন্না যে নেতার হলে যে কুরুকু আন্নার বুকা গেলা কোনো খাইমান গেলা কোনো রিমান গেলা ধরনে ঠকাই রেন বাকি নেই খাওয়াই তো নেই আ কুরুকু আন্নার নেতার তিনি পান খাওয়াই তো নেই না তাম খেয়ে বলছে না ছিল যে এগ্রিমেন্ট নুগুলাই এমন হলো তাবো বাহাই না পঙ্খা ফটফট করে নেতার তাবো বাহাই না পঙ্খা ফটফট করে নতুন মেনিয়া তাম খাইলে কে তা মুড়ি ছাড়াই কা পাশে রিজাইন মিশিনাই পো রিজাইন এনে মানে তাবো সিজন দল ফাইছি নাই yang dolo pachina bujika hagapan buji sopai kanke sasa sao chile bubagara hai borat no chile maharashtra no je maharashtra saya nanya kare jai rajbari ya kare jai sabau wa pai mata kare jai chile no phalo di bagai chapa khalayo ha bubagara hai na khara rokto khun dina upujita shikar rani nangai borono sunan nangai কদর সামনে ত্রিপুরা সালিম ভাগি মেরো কামো টিফিন মানকা পাই টিফিন কুলি কো ত্রিপুরা সালিম বাজে কামো ফাইতে পানো কো খাইমেয়া ও আয়ান আমি কিসা পরিষ্কার করে হতে করে চিনোর ফাইনাইকে নেই নেই বড় ট্রিটমেন্ট বাজে ট্রেনার নই কথা খাবানি তাহু কই খুব সুন্দর করে বড় কিসা কষ্ট হলে বলো আমার এই রহর কাঙ্কে বেলা জানাই কারণ বসুন্ধরা কথা ও জায়গা ও
sini bukan ni kok kena hanya hanya pengen খরচা ছিল সবারই সবার কাজে খরচা বড় বড় বিলি ট্রিটমেন্ট বলে আমার হকাকে বলাই করে জানাই অমনে খাবারে দেখো তো খুব সুন্দর গম হাইকো বকরাজা কোন মন্ত্রী কোন এমএলএ হ্যাঁ কোন নেতা অকল্প সাজা পিপরা মাথা কমা থাকা রেখা মানে হাই বাজে সবার মতো না পুরো করার না তিনি ফাইনে ফেলে ধরবো না তিনি ফাইনে ফেলে চম্পক নগরী ছিমে ইয়াংতে নেবুরান ছিমে অমুক পরে দেনা সিংকে ওয়াক পুন্ডা শিল্প সুন্দা সিং যদি পশুয়া হিতে সিং যদি বড় খুঁজাকে ও বড় মতো সিং পশু আগে ট্রিট না খায় বসুন লুচে বড় করে জানি সব হতে সিং বড় তো বড় যা বড় খুঁজাকে সম্পূর্ণ পশু মা খায় আর যদি সুন্দর খাই না যায় সুন্দর ওকে পিনি কক নাই ফেলাই হানি বাজে সুন্দর ফুলগুই মার নাই সুন্দর সিমিকা চিনোর কাগজ সিজা খুলে যায় সুন্দর সঙ্গ হলে যা কম ঠক নাই ফেরাবো অন্য ইমপ্লিমেন্ট খাই বাজে চিনে এমএলএ এমডিসি এই নরক যন্ত্রণা শুনো পাল খে জরা পাল খে খানচাকে সুন্দর লগি মারে নাই নরক সে সিনি খান সেই খানচাকে তিনি বাবু মানে সম্পূর্ণ খাবো তিনি হাইনি বাজিনে শিল বুবাগারা চায় নিয়ে করে সকল মতন মানে যায় কামি থাকি যায় পিপড়া সরানো থাকি সায়ো নলি থানে আঙ্কুনো সংজ্ঞা নলি থানে বাল খোঁজা সংজ্ঞা নলি থানে বাল মতো সংজ্ঞা নলি থানে একমাত্র সানো তামসান বুবাগারা তামসান শিলি থানে তামসান খানচা তিনি থানচা ফুলে মানে অজর আগামী থেকে সেই আগামী দিনে দেবর থান থেকে এভিরিবার থেকে খাবার থেকে সংখ্যানি মন গাইতে অবশ্যই দিয়া চিনিবাজে দেব কতর না শিখি দেবো খাবার এটা করতে বুকুচ্ছ সেই থানচা তবে বলেন না সেই সেই লগি রিমা গাইতে সুন্দর তেন কতর সেই অ্যাচিভ মানাই সেই অবহায় কক থাকলা যে তিনি এগ্রিমেন্ট নয় সিঁড়ি দিবার আসলে সামন তাইলে মজা নাই খরচ পবিত্র নাই মাসে কোনো সামন খাইব রান্না ফেলে কক ছায়া সেই সিঁড়ি সামন খাই না থাকলাই সিঁড়ি যে খেলাটাই খেলাই না থাকলাই সেটাই পরি নাই সাইকেল খেলাই না নাই হাতে সিঁড়ি ফিলাই নিবা যায় সিঁড়ি ভবিষ্যৎ যে প্রজন্ম যে জেনারেশন ফেডারেশন নিবাকে যায় কাছে কালানি থাই নাকা जों जे जतन तंनाय जोंनो सोंसाय मानखा थागला बोथोरै साय मानखा आंनो सुंदर दंनै सोंसाय मानखा मानोमोन जोंनासो पार्टी खाय फैबानो जोंनासो बल दंखे जोंनो सिमिया जों आसामाव जुता सामि हिमले फैबानो कामा मानखा কোনো মাইয়া সকল মেজানে বলে সেই কোনো মাঠের মাইয়াকে তারও পর্যন্ত সিনে পড়াব কাহাম স্কুলে মা পড়িয়া কাহাম চিকিৎসা মানিয়া কাহাম নবদী মা ফেঙ্গিয়া তামনি বাজাই সেই খানচাকে তুমি মাইয়ানি বাজাই সেই পুরো খানচা বুই শুনে যখন ফাঁকাই গাল ছাপায়ো শুনো ফেরো লগো শুনো কবি কাতাল কখো আপুরকে একজোট নিয়ে বিনা লগিরো হাই বাজাই সেই তাকুন তো ইয়ক্ষমানি মাইয়া এই নবগঞ্জ আঙ্গর সারানি মুজুঙ্গো চিরে বুবাগেরা শুনো ফকক রিয়া চিরে বুবাগেরা শুনো বুখাবাজে হামজাগো হাজি বাজাই বসুনো ফকরিয়া হাজি বাজাই যাই না শুন বুঙ্গি লাগি থাকি যায় শুন তিনি আসক ফাঁকা বুকে আন্দোলন ফেলে রাখা 25 বছর ফেলে রাখা 30 বছর ফেলে রাখা নাইয়া তাই নাই তুমি এই মুচুঙ্গানি টংখাংখাংকে বিশি টংনানি নাইয়া বিশি খাওয়ানি নাইয়া শুনে শিপেন না 25 বছর ছাউ যায় ভালো তাতাল ছাউ যায় লগে হিমরে হয় শুনে তামা খাইকা কিচ্ছু খাইকা নাইয়া বুনি বাজাইছেন মিছিল খাইকা বুনি এলাকা স্কুল কতর হাসপাতাল কাহাম লামা কাহাম খাইবেন বাজাইছেন আন্দোলন খাওয়া যায় মিছিল ভিতরে থাকা সিঁড়ি এলাকা ওরতেছে কাক হাসপাতাল করে স্কুল করে মাস্টার করে কেন মাতঙ্কা সেই আবরি থেকে তাদের জব নেই নিনি আনি মুসালসন তাদের ইংলিশ মিডিয়াম নিনি নগরণ পরিমাণ নাই নিনি বসা সত্য ত্রিপুরা মুসালসন সিঁড়ি পাড়া অঞ্চলে রয়েছে লামা কাহার মন নাই হসপিটাল কাহার
खालामनाय बै जों सिनि चाकरि बाकरि खालामनाय हावो सिनि हावो 184 जना राजा जायफोरनो हावो जों दाबो थाखा फैलाय मोखां फैसा थाङै मोननाय थाबोनि बागै जों पान्जाब दंनायनि बागै थाबोनि बागै बुबागरा सिनि लजि दंनायनि बागै The fight for the indigenous people of Tripura has begun and has been achieved, but it is not 100% complete. Till the time we only celebrate and we do not work with honesty, sincerity, and with values for a poor people, for a poor indigenous Tiprasa people, nothing will be achieved. Many accords have been signed before this, but it has not met the desired result. It has not met the desired result because we got too happy, we lost our discipline. Now we have to keep our discipline, or time frame ke andar, within a time frame, we have to achieve what has been promised. And I appeal to everyone, those who are not interested in politics, but you are good in education, language, script, law, those who understand our culture, our history, what happened to us in 1974, what happened to us when TLR-LR Act was enacted, what happened to us and how we lost our rights over our land. Today, we need these people to be a part of the committee, not some leader who can give a speech but cannot follow it up with actual facts. Today we need to speak in a script which was ours. Today we need to decide on the future of our children. Today, if our children have to come and prosper, then it cannot happen from a few politicians. It has to happen from qualified people. Look
lama kisah di kiri bola yang ada kejo bahwa atau bisa Angkonya senior official team Tinta Media tunggu other than no any other media allowed, please maintain discipline. Angkonya please आपसे kunta tu receive buka करना especially kisah selara hurutan deh buka करना langsung buka करना संखाबाय खुबाय langsung buka करना संखाबाय खुबाय langsung Bubagano hambay, Bubagano hambay, Bubagano lamsugo, Bubagano lamsugo, Bubagano lamsugo, Bubagano lamsugo, Bubagano lamsugo, Habang hatay bubaga, Katali kawa bubaga, Katali kuga bubaga, Katali kawa bubaga. Katali kawa bubaga, bubaga sen khabay khubay lamsugo, bubaga sen khabay khubay lamsugo, bubaga na hambay, bubaga sinbay paman sansan tumay bubaga na hambay, habang hatay bubaga, himati sa bubaga, Katali kawa bubaga, Katali kuga bubaga, Katali kuga bubaga, Katali kawa bubaga, bubaga ayo wakam bubaga ayo wakam bubaga ayo wakam bubaga ayo wakam bubaga ayo pasale bubaga ayo wakam pasale bubaga ayo wakam Zatana pasale bayan paisa wa ya pangale zatana pasale bubaga ayo wakam bubaga ayo wakam bubaga lamsugo bubaga lamsugo bubaga ayo wakam bubaga ayo wakam apang hatay bubaga dimati sa bubaga zatana kawa bubaga zatana kuga bubaga zatana kawa bubaga bubaga ayo wakam bubaga ayo wakam bubaga ayo wakam bubaga ayo wakam bubaga
हामबाय सुबायखरे हायदि सिंताबक सिनि बुबाग्रा सिनि महाराजानो सिंताबक हामजांमानि बारि खुमतां कतर कान्दमानि बागे थांनाय सिनि बुबाग्रानो कोइनो सि हामजांमानि खुमतांनि मारे मुक्ति कायजा ओ मुक्ति मुक्ति ओ सिनि Please, Sini Bubagrana space regarding. Sini Bubagrana kisah space regarding. Please, please, please. Sini space ada kisah clear sini bang kayu. Kalau Sini Bubagrana sini asal ni bagai tahu. I will let you tell all. Namun baik dari sini kita boleh buku penuh campur gitu. मोबाइल की चाहे के मोबाइल 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 इधर तो ठीक हो रहा बंदा Sini kita boleh sama orang kisah. Sini Bubagrana क्या था? Halo. Sini Bubagrana Saudania dulu. Saya lo. Saudania dulu saya tu Sini Bubagrana. Orang anak sini tu nak mana bagai. Bini jadi kaya dulu. Tunggu polisi. Sini ambulans kisah rabar sini ambulans apa? Ini sentabu sini Bubagrana kutik khalai nai. Sini Bubagrana kutik nai. Moro jokonak sini singgah khai tu sini. My dear Tigrasa people. आपने इतना प्यार किया है, आपने इतना सपोर्ट दिया है, सबसे बड़ा ताली आपको होना चाहिए। एवरीवन इनको थोड़ा सा अगर आप बुबाग्रा का बात सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा शांति होके चुपचाप सुन के बुबाग्रा का बात सुनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता
चाहता हूं कि थोड़ा सा शांति, चुप होकर मुबागरा का बात सुनिए। इधर मोर हिलाओ रे आज से 6 साल पहले मेरे पीछे कोई कैमरा नहीं है ना। जब मैंने विजय रामफल के साथ, जगदीश वर्मा के साथ, रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था, तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था, जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस को विड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा। बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा, एनआरसी का केस छोड़ देगा। बुबागरा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया। मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा। उसके बाद यहां में हमारा रियांग लोग है, हमारा ब्रू लोग है। कंचनपुर में मैंने एक संकल्प लिया कि अपना रियांग को, जिसको डुम्बुर से, जिसको हमेशा उसके ऊपर अन्याय हुआ, बुबागरा उसको कैंप में नहीं रखेगा, त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा। सब लोग ने बोला नहीं होगा। कंचनपुर में नहीं होगा, त्रिपुरा में नहीं होगा। बुबागरा ने बोला होगा, अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। सबने बोला नहीं होगा। आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से उनको खराब रखा गया था, यहाँ में आज है। 2023 के इलेक्शन के सामने कुछ लोग मीडिया से सबने कहा बुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, बुबागरा इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तीसरा मोथा अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये एके मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन एके मिश्रा आया। यहां में भूख हड़ताल करने के टाइम अपने ही तिपरासा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हटाई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा।
ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है, हमारा गरीब तिपरासा का है, हमारा माँ का है जो बच्चा को पेट में 9 महीना रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे में सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना। यहां में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं है, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंबारा ने बिना बंदूक उठाए, बिना वायलेंस के, बिना कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि थानसा था। अगर हम लोग देव वर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते, हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रांगखोल, दार्लोंग, लुपिनी, हम लोग मॉलसोंग, त्रिपुरा, जो भी 20 का 20 दार्लोंग, 20 का 20 कलोय, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बुकुंबारा बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा। और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है, आपका जोश बहुत हाई है। लेकिन इससे पहले भी टीएनवी का अकॉर्ड हुआ, 3 सीट मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी एटीटीएफ का अकॉर्ड हुआ, एनएलएफटी का अकॉर्ड हुआ। यहां में एनसी बाबू अब नहीं है, लेकिन मेवाड़ है। आईपीएफटी और बीजेपी का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, खुशी का दिन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस है, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का ये बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमेटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस है, जो टीचर्स है, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का, कानून का ज्ञान है। ऐसे तिपरासा को कमेटी में लाए जो लॉयर है, जो समझता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है।
ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो और जो ऐसा कानून, ऐसा आइन पास करे, जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज तिपरासा भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद भलाई, साउथ करपुक, गंडोत्रिसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू, मेनिंजाइटिस से मरते हैं। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब लोग घोषणा पत्र अनाउंस करते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो, हमको ये करना है। इस बार हमने असेंबली इलेक्शन के बाद, एक साल ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद, आपका सैक्रिफाइस, बलिदान देखने के बाद आज हम लोग यहां में पहुंचे हैं। ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर यही दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिले। वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं। विजय बाबू हैं, विजय रंगखोल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू है, उमा बाबू है, हंसो आया, हंसो कहां दे, सब लोग हैं यहां में। सबने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार हमको बहुत मणिपुरी ने, बहुत मुसलमान ने, बहुत बंगाली ने बहुत हेल्प। एक बात, एक बंगाली आदमी आकर मुझसे कहा इस बार, बोले कहा महाराज अगर आप हमको जगह नहीं देते, महाराजा वीर विक्रम, अगर आप हमको 1946-47 में जब अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय अगर आप हमको त्रिपुरा में अपना बॉर्डर खोल के जगह नहीं देते, तो आज हम अपना धर्म को भी रक्षा नहीं कर सकते। आज हम हिंदू हैं क्योंकि महाराजा ने हमको जगह दिया। आपने बहुत बंगालीज ने भी मुझे फोन किया, बोला हम आपके साथ हैं, आप हमारा विद्रोह मत कीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता हूं, आपके घर में चूल्हा बंद नहीं करना चाहता हूं। अगर ये आप समझ सकेंगे तो त्रिपुरा आगे बढ़ेगा।
किसी को डिप्राइव करके, किसी को बात देके आप एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो एडीसी एरिया में त्रिपुरा का भी उन्नति होना होगा। ठीक हो सका ना? ये बात हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा और मैं उनका आभारी हूं। जो होम मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास में बहुत गलती हुए हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत गलती हुए हैं, अब उसको मानकर हमें आगे जाना है, जनजातियों को एक अच्छा भविष्य देना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात करना। और इसके लिए मेरा छोटा सा रोल, मैंने आपके लिए फाइट किया, आपके लिए गाली भी सुना, किसी ने मुझे मरने के लिए बोला, किसी ने मुझे कबौर बोला। ये लोग को आप नफरत मत करो, इन लोगों को एक आईना दिखा दो, शीशा दिखा दो। आज त्रिपुरा का परिस्थिति इसके लिए है कि ये लोग अपना बारे सोच रहा था, जबकि बागरा आपके बारे सोच रहा था। यहां में यज्ञ हुआ, चर्च में प्रार्थना हुआ, मस्जिद में दुआ हुआ। हम किसी के अगेंस्ट नहीं, हम सबका साथ सबका विकास करना जानते हैं। अरे सबका साथ सबका विकास तो सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम ने किया। कुछ मैं इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि बाहर का मीडिया भी है, कभी कभी ये लोग कोट कर लेते गलत। द फाइट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा has begun and has been achieved, but it is not 100% complete. Till the time we only celebrate and we do not work with honesty, sincerity and with values for our poor people, for our poor indigenous Tiprasa people, nothing will be achieved. Many accords have been signed before this, but it has not met the desired result. It has not met the desired result because we got too happy, we lost our discipline. Now we have to keep our discipline, और time frame के अंदर, within a time frame, we have to achieve what has been promised. And I appeal to everyone, those who are not interested in politics, but you are good in education, language, script, law, those who understand our culture, our history, what happened to us in 1974, what happened to us when TLR-LR Act was enacted, what happened to us and how we lost our rights over our land. Today, we need these people to be a part of the committee, not some leader who can give a speech but cannot follow it up with actual facts. Today we need to speak in a script which was ours. Today we need to decide on the future of our children. Today, if our children have to come and prosper, then it cannot happen from a few politicians. It has to happen from qualified people. English बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, सुनना भी चाहिए ना उनको। अब मैंने सुना भी है कि कहीं कहीं में थोड़ा सा जश्न हो रहा है, करो सेलिब्रेट, ये आपका दिन है, आप जीते हैं। लेकिन कोई दूसरा पार्टी का ऑफिस जलाना, कहीं में चंदा उठाना, कहीं में एक्सटॉर्शन करना,
ये बुबागरा का परमिशन नहीं है आपके पास। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। आज हमारा जो बुमा है ना, हम लोगों का जो बुरोई है, बुमा है। आप लड़का लोग इमोशनल है, मार सकता है। हाँ, ये लोग मार खा के भी, दर्द सह के भी, भूख रख के भी अपना बुबागरा को जैसा सपोर्ट किया ना, कभी नहीं मिलेगा। आप मेरा रियल पावर है। सबको लगता है कि रियल पावर महल से आता है, नहीं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। मैंने 4 दिन नहीं खाया और 10 दिन नहीं खाता, लेकिन अंदर में जो जोश है ना कि कुछ करना है, कुछ करना है, उससे मैं पहला एक दिन कष्ट हुआ, दूसरा दिन कम कष्ट हुआ, तीसरा दिन कुछ लगा ही नहीं। कल जब अग्रीमेंट साइन हुआ तो मैंने बोला नहीं, मैं दिल्ली में नहीं खाऊंगा, यहां मैं आके आपके सामने खाऊंगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा जैसा आपको पॉलिटिशियन कभी मिलेगा भी नहीं। आप ट्राई करके भी देख लो, क्योंकि असल में मुझसे झूठ बोलने में मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। अभी मेरा कमिटमेंट है कि टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एक करके अपना लोगों को नौकरी देकर, पुलिस बनाकर, हम लोग अपना लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देकर, हिंदी एजुकेशन देकर, अब स्किल बिल्डिंग डेवलपमेंट करके, इंडस्ट्री लाकर, टूरिज्म लाकर, अब हम त्रिपुरा को दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बराबर करके आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आई रिक्वेस्ट दैट जिन लोगों को चिंता है कि आज बुकुमबारा जीत गया है तो फिर से वायलेंस होगा, आतंकवाद होगा, तिपरासा बंगाली का फाइट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रहा है, हम किसी का छीन कर नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देगा। अब हमारा बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। और यहां मैं दूसरे पार्टी को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। विकास से वर्मा मुझे आया और बोला, बुबागरा आप तिपरासा गली ठीक कर रहा, हम बीजेपी में हैं, आप तिपरासा गली ठीक कर रहे। शुक्ला आया, शुक्ला ने बोला, बुबागरा आप जो भी कर रहा है हम आपके साथ हैं। जीएमपी से बहुत लीडर ने प्राइवेटली फोन किया, पब्लिकली नहीं कर सकता है, और बोला बुबागरा आप जो भी कर रहा है, हम ओपनली तो नहीं आ सकता, हमारा पार्टी अलाउ नहीं करता है, लेकिन हम आपको सपोर्ट करते हैं। और अंत में ये जीत, ये विक्ट्री पार्टी का नहीं है, ये जीत जाति का। Today, the community has won, not the politicians. Today, the community has prevailed, not a few contractors. और मैं आपको ये कसम खा के बोलता हूं, ये हाथ कसम खा के बोलता हूं, आने वाले दिन में जो भी करूंगा और अगर पॉलिटिक्स करना है बुबागरा को, तो मैं पॉलिटिक्स आपके साथ नहीं, किसी और के संग करूंगा। जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, अब मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा। और जिन लोगों को निंदा करना है, करने दो,
5 उंगली एक नहीं होता है। आप सबको खुशी नहीं कर सकते हो। जिस लोग ने बोला कि महाराजा तो भूखा है, कमजोर है, शेर जब कमजोर होता है नहीं है, कभी कमजोर नहीं होता शेर, टाइगर कभी कमजोर नहीं होता। और जो लोग ने बोला बुबागरा तो भूखा है, जब शेर भूखा होता है ना तो और खतरनाक होता है। I love you. I love you. And together as one, not as different communities, but as one Jati, one Tansa, we can achieve many things. Your love, आपका प्यार ने मेरे परिवार को 1000 साल तक त्रिपुरा में रखा ऊपर। किसी और का नफरत ने हमें 75 साल बाहर रखा। आज फिर से कोई नेता का प्यार नहीं, कोई पैसे का पावर नहीं, एक गरीब तिपरासा का पावर ने फिर से बुबागरा को उठाया। मेरा कमिटमेंट है कि राइटिंग में लेकर आया हूं, अब राइटिंग को कानून में बनाकर आपको दूंगा टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए। सब मेरे साथ एक आवाज में बोलिए। पहले मोबाइल उठाए ना, किंतु मोबाइल उठाए ना किंतु आज मैं नहीं रोऊंगा, आज मैं नहीं रोऊंगा। जिसने मुझे रुलाया मैं उनको रुलाऊंगा, आज मैं नहीं सब लोग आंख बंद करके सिर्फ 30 सेकेंड शांति रखो। आपका कोई भी भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, 30 सेकेंड प्रार्थना कीजिए। ऊपर भी हमको ऊपर से भी आशीर्वाद मिला है। 30 सेकेंड। Dalai Dalai no Hambai। देखो, भगवान ईश्वर का प्रार्थना भी बहुत है, यज्ञ हुआ है यहाँ। आप लोग शांति से घर जाओ, काम शुरू हुआ है। ये अग्रीमेंट सिर्फ 60% है, 40% के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोगों को ढीला नहीं होना है, हम लोगों को परिश्रम करके वो 40% भी निकालना पड़ेगा। ये होम मिनिस्टर ने बोला है, हम उनके आभारी हैं। कांग्रेस ने भी मुझे फोन करके बोला कांग्रेचुलेशंस, मैं आभारी हूं। लेकिन अब हमको अपना तिपरासा का इंटरेस्ट को देखकर आगे बढ़ना होगा और जो भी करना होगा भविष्य के लिए करना पड़ेगा। आप लोग शांति से जाओ, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा। आप सेलिब्रेट करो, लेकिन किसी को नीचे मत दिखाओ। ये जीत हमारा कम्युनिटी का है, किसी का हार नहीं है। हम लोग शांति से आराम से घर जाएंगे, अपना भविष्य के बारे में प्रिपरेशन करेंगे और आप लोग अपने
अपने बीच से भी लीडर को तैयार करो, शुभाग्रह आपको उठाएगा। बेराई बेराई नो हम भाई आई लव यू। सुनाई नहीं दे रहा। बुबागरा ने भांग भी नहीं खाया, आपको तो खाया ना आपने। I love you. Sini mah thay non buka gara tôi phoma bai, sini council of Sauda, Tripura Sauda ni người, buka gara no sini một thay tôi bao cái này nó, ya pai yoka, rồi bao cái dia, rồi bao cái dia, hello. Hello, hello. Tabuk sun, sini eli tiba kaisa. वीडियो क्लिप नायलायनाय 2021 इसनि 3 जरा 2021 इसनि 3 जरा 2021 इसनि let me finish my word 2021 इसनि 3 जरा bubagra chini bagai tamo khakya tamo mar jotna eli to nai manai please आइए तो किरता हो लगे तो इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बीरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं। मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ ख़राब नहीं करता हूँ। सर आप लोगों का आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। मैं आपको लगता है मैं आपके बारे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ। मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना है। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात मुझे करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता है। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है,
और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, त्रिपुरा मोर्चा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। विरजित बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूं? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूंगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहां में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र? आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि त्रिपुरा मोर्चा इस बार जो चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो सीपीएम। विरोधी? मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये त्रिपुरा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। नहीं, यह क्या जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग। आपने किया, आप तो है ही मेरे मित्र, आपने किया। सच में मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने त्रिपुरा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके त्रिपुरा मोर्चा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। बेच दिया, 1 रुपये में बेच। पहले से कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो त्रिपुरा लैंड का जो इशू था, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा। लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़े। आज तो किरता लगा। तो इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और विरजित बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था,
मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे, आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं, मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ ख़राब नहीं करता हूँ। सर आप लोगों का आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। बात मैं आपको लगता है मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ, मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छी तरीके से मिला था, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात मुझे करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं ये पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, त्रिपुरा मोर्चा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। विरजित बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूँगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहाँ में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि त्रिपुरा मोर्चा इस बार जो चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो CPM। विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा, ये आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए। जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। यह के जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग, आपने किया। आप तो है ही मेरे मित्र, आपने किया। सच में मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके त्रिपुरा मोर्चा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेज। पहले
या कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल। आपका तो आप सवाल लोग ही नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो त्रिपुरा लैंड का जो इशू था, हाँ, है। वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़े। 那这天的朋友看我们对对的朋友们也是，找不下，找不下可能，配朋友跟你了哇，你等了，你没看我，那个顶了，你要看嘛，对吧？ yang kalian terkepala रो भैया मोने फैक नाก็मोनेบุทยาไม่ว่าชี้ใจอ่ะนี่ไม่อยากทั้งไม่อยากอยู่อะไรนี่ kabukin Raja Pratik Maniko kita sekarang ni sampai ni bagai jiliwa okta jiliwa pun mampu kanan ini apa ni kita semua oh oke aboไม่มีใครจะบ้าจริงๆมันบอกกะหามmasa memang sudah naik ini macam wajar na sengpa ini aku buka kerana penunggu si pasal itu kan pal logi lagi sama mana aja ya dah apa ini angkai oh dekat kami se tabung ni NP yang bahasa wei pai tunai tabu saya lupa banget ni buka kerana tweet itu saya ini dolok ni kita mana abang nanti tam sana chỉ biết cái bao giờ nó buồn lên nó sẽ là chỉ biết bị phía nhà nó tổn ha ba vừa ba từ bạn chẳng nói là gì nữa nó bị mai à kan ni dia buat ini no nak lihat tak mai à ini betul sudah buat ya bu oke sama ini còn bên đâu rồi mình chỉ nói thấy bị thằng bùi ba chứ mà ra đây này đi bùi này bên này Sudah tak capek mah. Kalau macam ni, bono hati ni terang. Nah jauh. Di buka kerana ni saya school mah boleh mengetap. Sekarang tu kau jadi macam sama jana yang, tu kau tak nahu. Next kita buka kerana kupunya. Kupu ya wo, ni wo, ini terharam terkasih. Ada apa ke? Cakap Kalau kita sama lebih kurang nak terbunuh. Kita hidup kita set ni pun. Kita nak kerja mana ni rubah. Muka mak kam penjana. ini umur lebih saya Ani tak layo. Paspana iraya jamu muda. Balik satu tu nak le. Ya suka je ha. Oke bakai cuma itu macam rabuti no sini yang tas tali aja. Bawa Tripura ya. Bawa kaca kolong Tripura ni namanya kolong ke borok sih. Nah kan orang patokan orang kaca tu. Orang baik asyik berulang pakai aja. Rakyat suri pun mailai kau tetap ini. Nung tak anak sini ya. Kita nung bayang suak. Terus kain nung mana ni? Orang nung sinan dokter. Doa mohon orang nung tahu sakit tu. Bawa tu. Orang tu jadi tahu. Oh jadi tu mana ni? Oh baik pun. Patoknya tanggai kalah norok. Sini Raibuti patal konya. Borok je babe kok sawo. Bawa garan ni bumung silsile kok sawo je. Abante kisang sana musungo je borok omohai kok sitaman bagai. Ang jotok simani uporo ang Raibuti ni agenso sekarang Raibuti ni bepar sekarang tanai. Karan bo age Chinor Pajak 2017 bo mukusto tongwang bes kai chung bai ekdin salsa bo swang nongi thongjak swang nonglai chung kaisa jaga chung dumbut tabo chini dumbut mela
hoko tuisa dumbur society melao je phainai bo age kerni haike mastani system botongmani botam khai khaya saimaya je bin khukte ang khanaka bo kaisa part time da nakirani khai tongo somoi o momeno je apro BJP sokpaya ko gomeno apro CPM tongo okay omimone bo sokpaika chinoro pusongati melao phaika bo kuno paika phai aboto bo kaisa জনসাধারণ হিসাবে bo sokpaika phainai bo nugui thangka o somoi no okay apro bo chungoi baksano ochoklai chuarung laika nunglai korung jawab rukabo okay rukabo angbo dinwaisa oma hai je tabo je kuno party o thanan thangka kai angbo sachale ang ti pasan bai samklangnai hine akor srongjak tongo somoyo jada kabin kok knawo joto chini dumbur society ni je development committee je chini o hokutuisha jotindra parawo doimohon nogor nugo tabo saki tongo roman tongo o je nungai chuang nungmani jaga ঠিকানা তাবো প্রমাণ পত্র রিমানো ফাইমানো ও জায়গা অমতিং জাকিনি সাই রিমানো হাইছে 2017 অ টাইম পুসমতি মেলানি ব অসময় ফাইজাক বন ইনভাইট খাইজাক ব আপরো কোনো ইনকরং ইয়াকো কোনো পার্টি লেভেল অংক করে তখন রিংখা এনে ফাই ব অবতর সাকা আং দিনো ওয়াইসা কাম করং জয়স অমতিং মান তংখা ডেভেলপ সোসাইটির ব্যাপারে ব কক সাই তংখা গাই অবশ্যই তাবুক যে সময় বিজেপি চুঙ্গ বিজেপি একদিন প্রথম 2018 মে চুং অনেক চলো পাল্টান বাই চুং খাচেকা খাইকা চুংব যতক পারে চুংব চেষ্টা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাংখাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস দমান এসপিউ চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপিউ চাকরি খাইকা যে 2017 আং এসপিউ খাই দङ ang cholo paltaino nai naihanai chungbo pe commission mar kangkai aporto chin beton 5000 something tongmani kai jeheto government chancing kangkai chungbo pe commission bari tuki taki chungbo 8000 9000 kono beton mano hini chungbo chesta kai cholo paltayo hemka prothomo 2000 jeheto government biplog de phaika koila sora emon modibo phaika phainai sorkabo chancing ka chungbo na asawai chungbo sapun marka phaika government hamaya gulo ang 2 বছর try kheka je BJP সরকার phaika 2 বছর আনবো বেতন বার না খা আং স্পেশাল খাইমানি বেতন বার না খা আং বতাবলে সংসার চল মানাই খা কত রকম ওয়ানসুকা নেক্সপটে 2 বছর ইয়াগুলো খাই কোনো নুক জাগলিয়া তাবো আং বুইনি বিরোধ এগেন্স কক সানালে থাইয়া তখন আং খা খামছে আং স্পেশাল ইয়াকার মানে খা ani kisa an ব্যক্তিগত পার্সোনাল kisa কক সানাই তারপর নেক্সট বুইনি কক সানাই kai যে এসপিউ নি যে তমানি যেমন 2019 হংকাই এসপিউ নি ইন্টারভিউ না জাকা খালি এসপিউ পুলিশ ইন্টারভিউ না জাকা না জামা ইয়া গুলংখা আপরকাই এসটি রমি সিট করে জেনারেল এসটি তবিস রং বাগে না জাকা Kai na jong yaklo borong simi interview na kai chung to ST no ke bom kai na ka joto civilian baksa na ka omo har kai kisa angku ka ka bono jole jagai nai ang service no yakar ka rajniti ব্যাপার খালি বুইনি বাগে খাই tongo chin bagai kere hinai ang kha duko na ka তারপরে লাস্ট বুয়া গারান সামং ফাইকা chung বাজা মাংখা chung buwa garan no loge ronani mangkha kai রায়বতী যে সময় 2 পাইকা বিনি ko phai রায়বতী bo sok paika je সময় বন বুট মার কাচং নেক্সট অংকো হংকাই রুমানে ইয়াগুলো হংকাই বখুনো ফাইকা ফাই বসাদে না নাই থাকা দুন মেলা বন ইনভাইট খিকা bo আজি কক রুলাং যাক দङ অবশ্যই ব জলে জাগৈ থাংকা থাংগৈ গৈ লাসুকে আং সাজাই রঙি থাঙ্গাবো কাইসা আং তামহিনাই আং কাইসা মিনিস্টার লেভেল বরক আং তান বাগৈ হানাং পেনা খাজানা বখাই বর মেলাও ব তাম সুবিধা তাম কো বনায় ফায়া বখাই বরং মে জলে যে থাকা পালাকা চারাইবতি
হ্যাঁ 2019 যে দুম্বুর মেলা প্রোগ্রাম বনা ইনভাইট খাইজাকা ব ফাইকা ফাইনে বখাই বরং নুগিয়ান সে প্রবলেম বিনি ফাইকা কিন্তু তাম আসে বিসে বাগি কিন্তু ব যে সময় বুরু বাসায়াখ না বিজিবি সিনিও ব না তাম সিনি অসময় ফাইকাই আমার বাসে সোয়ারো নই থাকা অসময় খুব ব আপ্রো তো কই থাকা কিন্তু লাস্ট ব যে সময় বতাবো পর অঙ্ক বিজেপি ni kaisa tam hinai MP ngai apur kok rulangjak tongo ang dinowaisa amtui engkang ka ang narong nalang nai ni chini pura hoko tuisa pura ang kubo কিন্তু tabuk tamangkha tabuk dino khai phaika election movement phaika mana bin chaha nukjaka phaika yang berjarok sinuk sinai yang khai taisa o khemni bepat 2024 ni bepat tes ni sih mano karon tak to Februari engko khaba 24 ni bepat phaika bonain ba kheka tabu dumur melan bagai engko kha khusi nang dakha bo phaika khusi nang dakha borok gila maka thumi tong khable bokhai borok sinango karon binor tamungui tong tamungui su obos sina thaya nga tabu jebabe bo kok rui kalango kok bongnya apur bong kulakya kok salakya kuno kok utsuk din ka তুমি তাবো আব 36 বছর চলে tongo chini aro du mela chole mani ka abo kuno kuliya ka bo kok buruma rui bo kongnya hambe bono ke bono jung tab tak kai chongkha je bubagra ni loge kre jung bono kre hini jung wan sung na phaikya kathang tongsak joto pare bin loge runai chini elaka joto elakan bag borong no goseka saka ang sama bayangnya kintu ani je musungmu ang saka kintu ani je Aryan borok taksuk jora jung onex ungko khai bono jung kalapota ka thepai jung bono tai dalia যেমন পাতাল কন্যানো চুং নুংমা হাকে চুংবা তাই রায়বতী ত্রিপুরা চুং চিনা yang sutu gya dumasora buni dumasora bo jaga hap chung abo sia chung o khebo kai chongai tonga chung rayboti no chini yang das dali achi chung chini unit rai rok ba chini oro je burui bodolong tu je tung chung bini chera sna na musuli achi bini bati ma chera chung na musuli ya chung jesubung sutu chung abo choya chung ni achi Orang itu no sinunga sinca sana musungnya nakai bawa patrol punya bekerja tong situ nakai jesu penuh situ angnya dunia no sina musukai taisa tongo ang koyekdin pore no fuges pun dulu no emang borkai cini yang to sinung jaka bono bawa Tripura ya bawa kaisa kolong Tripura ni namai kolong ko borok si jati cini dopano phale chanai kolong ko borok si bo kami cumbono Tripura ini mana nalia, bocin ini Tripura kok mana kok saya tahu na, tapi ang bon Tripura ini ang episode kaiman dia aja. Bini je kok samu, tomu, bebahat, bokaca, MP ni, samana bo tongia, bokaca, mana kadi, simple, district president, kaca mondol president, omni reng, hai kaci bokok saya tahu. Zaman ang buskan buna nambagai tu kita ke MDC busanai, semen busanai, omo hakai sistem nai tong kita buk. Koyak jona koyak din nukha ang. Kukil moni para payo je interview na payo. Ko jona tong hine ang jasa kene mala, oma bini gai se dui gari borok tu bui in tui pajak. Ekta mexo ko jona sak 30 jona. Hingkai duita mex ngai busuk kakas 60 jona. Obo thumkuroi na se কুকিলমণি পাঁচজনা তিনি কার্তিক পারনি পাঁচজনা হাইকে তুমি মোটামুটি 50-60 জনা সানামকা সানামাই নাই কই সাউকা 135 জনা ভোটার মাখা 35টা তারমানে জয়নিং অবিসিংহ ভোটার সংখ্যা 135 দাসালাংকা না 34 আমু কিসালে अब नगोइने आं कुखा 1-2 जन कॉन्फिडेंस उमानो इनका अवश्य बसाय थांगा जे उसुमा खाने एक्चुअली आरो कुछ करे उयांग पारानी एक जन उयांग पारानी एक जन अमते केचिन और फारगला
Chini abangka kaisa longtrai gasova plus kai demsora khobja sinora botala khobja ko emon boundary jaga chinor lai bai nung je obono ni last nung je pusong tio thang pheka nono ni bukha naimang sung akai kha nung ne sota phasidi nung hai berna kai berna phadi election moment ta phadi ang khulumnai raibuti tipano nung jibono tai kolpanta ache je ধর্মজয়নি পারা যতীন্দ্র পারব আং বহুত ধৈর্য খাইনাই খানি ব্যাপার আং থানায় মেলাবো আং সাজাক তখন নং লাচিয়া নং ফাই বিহিয়া রায়বতী বিয়া নং পুরা বিহিয়া নং থাইবো নং ফাইজাক উলেং ফন নং ফালিয়া থানায় আংনি ব্যাপার কক সাজাক কিন্তু নং তাকলাই নং বম খান ফাকা আং নন অবসময় মন রায়বতী ত্রিপুরা নি তাম খাজাক তো নি লামা তাম চলে তঙ্গো নি ফুকেস ফাইনাই ফেদি নং takla to fajan nung lam kata nukhna bumahai nung to lam ni malik ble na nung ko ni to boi phane ble ni samung ekdom poriskar suka no tam hin sanai a obona patal koina bai nung thangai kaje tongsiri bisingo jung obo 80 bar rupai no kalebari ringkai kalebar sa obo best sawo nung boa garan egono kokta sadi বা জনসাধারণের উপরও ককটা সাথে নিনি ত্রিপুরা সর মুখাং খরং বায়ো जोंबो लासो निन दारतै जोंबो कायसा बरक बाय जों कक सारानि फानमोनाय आं खुलुम कबागै नन रिक्वेस्ट खायनाय रायबती नोंसिनि एगेन्स्ट ककटा थांले प्लास हिंकाय सिनि बगान उपरबो नो एगेन्स्ट ककटा सने नांखाय नर पातखाय नर कायजा तंनि जों नरं बाय आसिबो रुना फायनाय हायजि रा 100 फन माइलाय खबजा जाफायनाय बुसु लेभेल अरबो मालायका नों तो आना सिनिया किन्तु नों बाय आं स्वाक तोस खै नोंलाय मानि अबर नों सिनान दरकार 2017 मनि दात नों तामा बीजेपी ना आं आनि जिबर चापाति सेहमियाको आप्रो तुकिताकी para development jeta ek orot dumbur mela chongjak jakhinai ang kaisa committee president tongo o samai ang bai glass tok lai chong nang lai muito tang raibuti nung corona ma awrok cinta khadi nung borengo tong chung obosia nung tamo khai tong obo chung sina thaya raibuti patal koinan byapar ti ang patal kai to ane oro phairak liya haji agi tis boje unko puro engko kisa financial sakajak advance borbo jase khayu soitan jaga thang ar musani musa hakor thang musa wajana bor saimano hanbai patal koin to pharaliya duma sora jora thangai bekhe mathangka iyang saka long ta phekai watsabai palangai bo kamkai saimana pharaliya hamerot tabu next ba raibuti nono sago patal koinani lanyan numotom te khobjaka joto saimano jon sadharno ba hame next ba ta phajari olkai bur perangai advance thaman kolai olokai chaya hinja kono iyang je dumasor saka je sini longtrai gasoba plus sini demsora oyang rota habjari kisa bul peranungai je manenka je suman suka tabuk se hara tapun pajal sidi gusan ang non request kainai ulon nung tamang no samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tomani o bai puno patakre thangai khala sidi norok gwal thanai thaleno thanai bor thanai norok hisani thanglai tangai chalai songoi chalai tongai jasidi iyang tai burok khanani unkuna hinrok ta phajasidi ang no request khainai ulokai nung tamang no saimang lak那这天的拍呀，看我们对对的拍下面是，小不些，小不些可能，拍拍呀，个你了不？你当然了，你没看我，这个病啊，你要看嘛，明白？yang kami terkopar kita. Oh,拍呀，我们那拍看啊。cái mồm nó bụt thấy ra mới là xí chạy à nhưng mà giờ không bao giờ nhiều ở đây nè kamu punya raja produk maniko kita sekarang ni hamkai ni bagai jiwa okta jiwa pun mampu kanan ini nak menunjukkan oh ok abo mấy thời gian cái abo là chỉ là mình bỏ cả hàm mà sau này mình suy ra này nhưng mà trong thời gian này chẳng phải
tabu buka gerano penunggu situasi itu kan pal logi sama mana nah saya ada katanya angkai oh dekat kami saya tabu ni MC yang lo baca woi pai tunai tabu saya lupa banget buka gerano hitung saya ini dolok ni kita mana abono pitam sana chỉ biết cái bơ bây giờ nó bùn lên sẽ là chỉ biết bị khi nó tổ ha bơ vừa bơ tự đặt cái nó là gì nó bị mai à kan ini dia buat ini lo nah lihat tay mai à ini betul sudah buat kerja bu oke sama ini còn bên đây mình chỉ nói thấy bị thằng bùi ra chứ mà ra đây này đi đi này bên này người đó đã chặt không mà đây mình chỉ nói bố nó hay cái gì mấy hình dâu Yung buka gerano di hay kulma bakle mengetam sana cái cần đúc không ra được mà sao mấy ra này à đúc có tên nào vô nek kagate buka gerano kupungnya itu ya wo lu wo itu kayak haram deh kasih ada apa ke cak bu kalau kita main sama nih bukan mau temuno kita hidup kita set nih po bukan mau nak kerja mana sih roba muka mak kam pejana ini umur lebih kaya ani tak layo kostana iraya gamu muda ani sapi tu ngale suka jahat যে তিনি মনোফতিক রাইরুত কৈলাস মনোফতিক রাই কৈলাস রুট কাইসা অবতমানি जों 5 বছর 7 বছর পর্যন্ত লামাকু কাকমা তংলাইখা ডেলিভারি সুদা লামাও ডেলিভারি উনকা আবহাওয়া অবস্থা মাতঙ্গা 7 বছর এরপরে গ্রামগঞ্জের লামা তো তাই সানা হামলিয়া ইনকে তাবো কয়েকদিন সিকবু 3 মাস দেন 4 মাস জানি উনকা ও লামা পিস খেমানে ও লামা কানরে রিপেয়ারিং খেমা আবো তো 5 বছর নি পর আছে अब विगत 7 বছর কাং তো একদম কুকাক নমা তংকা রেবতি 5 বছর তো খনি থাঙ্কা ইনকে তাকলাইস খে 3 মাস দে বুসু সিকো লামা যে সিসাস নামো পারা অঞ্চল তো লামা হিংক্রই আগে যে সিসা কিসা মিসা কাচারুত নামারাও অব পাই খাতাবু ইয়া খাই বাই থাঙ্কা ইয়া খাই ক্রই তৈদি কাছনি মাহিনো গাড়ি থাঙ্গুয়া পুচার কামা থাঙ্গু ওংখাই তাই খাইজায়া না তংমাবো তো গিলামানো এনকে ডেভেলপ লে হিমায়া নং তংখা বজে 5 বছর এমপি মনি দিনি বছর বুসু গানি রাং ফানমান ফহি খাও আইসিংলে সাইমিয়া তবে মান হি খাও ও রাং র বিয়াং বাই খরচ খাইখা जों মুসিনি যাকো আতিং তিনি বনা ফাইনাই নির্বাচন বনা যত সরকার পার্টি ব্রনি পার্টি হইতে বাং সাবো বনা টিকেট তারি থংনে বা চিং ত্রিপুরা মথানি হইতে বা চাখাইকে जों তো অরন দিনাই তবে ব্রনি হইতে ফরা বনা পার্টি টিকেট তারি থংনে আকা ব ত্রিপুরা রাজ্যনি পূর্ব আসন খাতুং হাইকা অবতি কৌসায়াং খামু ব পরবর্তী ব এমপি তোনা মুচু খাইখাই রাজা থইগেলে ব বুসু হামনাই রাজা তংখেলে ব বুসু খতিউ নাই দিনি ইনকে ব কারণে ব থইতুং হি ব পূর্ব আসন খাতুয়া একথাই জনতা জনতা বনা হামজো কিন্তু ব জনতা না হামজয়া একথাই দিনি দাবি যে বছর ফান তমানি বড় তাম নাইকানি খাইনানি ব গ্রাম অঞ্চল পাহাড়ি যেমন এসটি তমান জায়গার ব কিছু নাইয়া শহর অঞ্চল ব কিসামিসা নাইনা নাইও তোমার ব 5 বছর বিধানসভা চাই থাকাবলে অর্থমন্ত্রী ব অর্থমন্ত্রী ওই তংখাইখানা এডিশনাল তাইসা ফান খেরিমান খামু হ্যাঁ ব আপো বিপ্লব দত্ত মুখ্যমন্ত্রী তবে বিপ্লব দেনি ইয়াগনি রাং ব রিবিয়াকে বিনি অর্থনি বাজেট ব কিসাফসে রিমায়া রিমানো তাম রিমায়া ব বিনি ইয়াবসে রাং বরংস বিপ্লব দেনা বুংসে রিমানো কম রিমানো
अर्थ बिनि जागोसे इनके बो भाई के बो बो आसनो बाचावे काम खाइने बुं आखु तो अर्थ तक्रे बो सुदु एमपी सेनाय जे बना बो जों हामजाय ना माहिनो जा खाबले 5 বছর ओ 5 বছর चाखु जे किछु खाइमे के ताबु ताम खाइनाय 5 বছর तो थांखा इनके ताई 5 বছর ताम खाइनेबा मानना इनके सालसा बैसे मानो वो 5 বছর से कुनु खाया के ताम खाइनेबा ना जे चिनी मनु फतिग्राय रुट कैलाश मनु फतिग्राय कैलाश रुट कायसा अब तुम्हारी जों 5 বছর 7 বছর पर्यंत लामाखौ काकमातों लायखा डेलिभारी सुदा लामाओ डेलिभारी उनका आबहावा अवस्था मातों 7 বছর एरपरे ग्रामगंजनि लामा तो ताई साना हामलिया इनके ताबो कয়েক दिन से को 3 मास दे ना 4 मास जाने उनका और लामा पीस खेमने और लामा कनो रिपेयरिंग खेमा अब तो 5 বছরनि पर से अब विगत 7 বছর सिगां तो एकदम कुकाक नमातो खा रेवती 5 বছর तो खनि थांखा इनके ताकलायो से 3 मास दे बुसु से को लामा जे सिसास नामो पारा अंचल तो लामा हिंक्रुई आगे जे सिसा किसा मिसा काचा रोड नामराव अब पाइ खाताबु या खाइ बाय थांखा या खाइ क्रुई तोदि कासनि माहिनो गाड़ी थांमया पोचार का माथाव ओंखाय ताई खाइजा तो खाइजा ना तंग अब तो गिलामाना इनके डेभलप ले हिमाया नंग तंखा बजे 5 বছর एमपी मनि दिनै बसर बुसु जानि रां फान मान फहि खाव एसिमले साइमया तबे मान हि खाव और आं रो बियां बाय खरसा खायखा जों मुसिनि जाखौ आथिं तिनि बना फाइनाय निर्वाचन बना जत सरकार पार्टी ब्रनि पार्टी होइते बां सावो बना टिकेट तारि थंने बा जि तिब्रा मथाने होइते बा चाखांके जों तो अरनरि नाय तबे ब्रनि होइते फरा बना पार्टी का टिकेट तारि थंने आंका ब त्रिपुरा राज्य ने पूर्व आसन खातुं हाइका बति कौसाय आंखामु ब परवर्ती ब एमपी तो नामु चुखाइखाय राजा थैगले ब बुसु हामनाय राजा तंखले ब बुसु खतिउनाय दिनि इनके बो कारण ब थैथुं हि ब पूर्व आसन खातुया एकथाय जनता जनता बना हामजो किन्तु ब जनता ना हामजया एकथाय दिनै दाबि जे बसर फान तमानि बर ताम नायकानि खाइनानि ब ग्राम अंचल पाहाड़ी जेमन एसटी तमान जागाराव ब किछु नाया शहर अंचलाव किसा मिसा नायना नायो तमारा ब 5 বছর विधानसभा चाय थांखाबले अर्थमंत्री ब अर्थमंत्री ओइ तंखायखना एडिशनल ताइसा फान करिमा खामु ब आफो बिप्लब दत्त मुख्यमंत्री तबे बिप्लब देनि यागनि रां ब रिबियाखे बिनि अर्थनि बाजेट ब किसाफसे रिमाया रिमानो ताम रिमाया ब बिनि यावसे रां बरंसे बिप्लब देने बुंसे रिमानो कम रिमानो अर्थ बिनि यावसे इनके ब भाई के ब आसनो बाचावे काम खाइने बुं आखु तो अर्थ तक्रे ब सुदु एमपी सेनाय जे बनाबो जों हामजाय ना माहिनो जा खाबले 5 বছর ओ 5 বছর चाखु जे किछु खाइमे के ताबु ताम खाइनाय 5 বছর तो थांखा इनके ताई 5 বছর ताम खाइनेबा मानना इनके सालसा बैसे मानो वो 5 বছর से कुनु खाया के ताम खाइनेबा ना ब ओखाक जाने बे बादशाची ब फाइ हनै निहिचा जने बे बादशाची तो पालो ला छिरमै रहरना जाखाइसे खाइसिने सिंबुसकां ब तिकसार मथा खगै इच्छा मत कैचासमा थरुचि तंगा नगो अबाहेर आबदि बिनि कासे एमपी नि मर्यादा दं बिनि मानसमान ब्र बुवाग्रानि हावा तंगो ब आसुगु बुगु सुइ ब सालसा जातुंगा फुंगा खलायो मा खुलुमनाय बुवाग्रानो तेजत समाकावरा देवती मोहन पुरानो तंखाय बदि ब्लाक त्रिपुरा मथानि बीजेपी जयनि रिमानि एरपरे सबर हইতে मुंडा हইতে सुवाक एरपरे काटाकुटी अबहायरक तुयै खानिबै चारिबै 5 जना जयनिं ओकादि ओंखाय 100 जना बुमुक्ति साबै
लांनाय थांगौ आबो रेबती त्रिपुरानि तमं रेबती त्रिपुरानि तमं ब उखाक जानाय सोपानो बिनि गियान गै এই যে রেবতী ত্রিপুরা ব যে অবাই কাयै যে তিনি করম সরাও জয়নি কত কিছু তোমা সবাই মানে বহাই বরণ आं যদি অসময়ে থাংমানি জরা হংকাদি হংকাই आं টংকাদি হংকাই বন সুই টিরি ফিরি কামু সুই লাঠা কংসা তৈরি ফিরি কামু বহে রেবতী ত্রিপুরা ন আনি জীবন অবহাহাই রেবতী ত্রিপুরা বুমংসি তাखनाय सितुन हनै आं आनि बोखाव वानसुगौ ओंखाय सिनि जे कराती सर्व लामा এই যে লামা শুধুমাত্র মনতু কয়লা শহর কাছা চিকন ছাছা লামা আবো সিমিন লামা সিনি তাই হিংকাদি হিংকাই লাথা তৈयै সন বাই এরিসি মাই হিন্দু bo abor lo kicha phano wan suya de tipra sa butik jeng dalo kalai ta bo abo kicha phan sia de bode mp ya bo okhak chane be baksachi bo phai hilei nihin chadang na be baksachi asaka tongthogla tongo tongthoglang bani salcha bini kamari nai chung salcha ya tai bus kango phajak bono sokomoli rohanai uttor tripura tai bono नासी चिमालिया बने सकमलि शेष खायरि नाय आबनि बागै आं रेबती मोहन त्रिपुरानो नायसिंलायनो बागै आंबो कक साबो जत ताखु बुखुराबो जत सिकना आं सेसुं सियाव जागावो सारा त्रिपुरा राज्यनि जेसिनि उंथाय बाराले जतनो रेबती मोहन त्रिपुरानि तमले सिकना এই যে রবিত মোহন ত্রিপুরানি তমং সীমানি আংনা সিনেমা হাই যত তাকু বুকুক বংশ বন কপাল লাছিরুই রহরনান জাখাইছে খাইছিনাই जों বসকাঙ্গ আবনি বাগিনো आं বন বহাইকে মা সাবো বিনি আকরনি কংগ্রেসে आं সাবো বিনি তংমনি কংগ্রেসে आं সাবো বন এমপি চারি রহমানে जों ভোট পাস খাই রহমানে ববর জাগাও হুকাদি হুকাই তৈকাসার মঠা খগৈ इच्छा मत कैसा समाज छोड़ी तंगमानगो अबहेरक आबदि बिनि कैसे एमपी नि मर्यादा तंग बिनि मानसमान ब्र बिनि मानसमान किछुप्रै मानसमान बसिसिया मानसमान सिकादि हिकाय बचिनि तिप्रा हाइस्टेव चिनि कुंथै बारानो ताइ किसा काहाम चामुं नमं कत दिसु बुरक सुदक खाइखमु बिनि आबकरै बिनि साजुं तकथंसिबोसे ओंगै तंसु तिप्रा हाइस्टेव bono desung tai MP dinai tai rimaya chung bono bubagrano thigi ni oro je joining bubagrano thito koto kisu hlei kelankari khai kok sabai koto kisu samani binabo boki kaisa MP ni kaisa uprodukto abode political neta hangkadi hangkai kesang kok baikise joto rokom budogose lalu bubagrano je kulmane abo bubagrani bini khonai tengshani mulya sikrei khonai tengshani mulya krei se bubagrano bobai kete bubagrani hawa tongi bo asubu produkto sui bo salsa yakungya phongo klai ma khulomnai bubagrano bini upaje tong thai tonglak bini ha tonglak abni bagai ang dini masawo বসকাং যে 5 বছর পাইয়ে তাবুক বসকা নির্বাচন উখাদি হিংকাই নির্বাচন जों रेबती मोहन त्रिपुरा हनि खनाकारि हिंकाय जोंले बुट दिया जों समाय तांजाक दिनै लांख्रेबिलि साब डिविजन एरपरे दुमासरा आमचाय मनो आर्ट डेभलप एरपरे निमियां नेपाल जिल्ला एरपरे चिनि कराइति सरा बिसि हयते जत समाय तांजाक रेबती मोहन त्रिपुरानो जों ताय बुट दिक्लाक जे जोंनो नायनाय जों बननो बुट दिनाय नै जों समाय तांजाक दङ जों अ खेबकाय थंगै तंगाथो रेबतीनो जिनि यां दासतालि आजि ब त्रिपुराया ब कायसा कलंक त्रिपुरानि नामै कलंक बरकसि नाखाय नर पाथकाय नर काजा दं जों नरंबाय आसिबो ना फायनाय हायसि रायाक सरिफोन माइलाय खबसा जाफैनाय नों तो आना सिनिया किन्तु नों बाय आं साक तोस खाय नों मानि अरम सिना दरकार दय महल नगर नुगो ताबो साखि दं बाबा दं रां बो जाति ताबो
tongmani obai phono patakle thangai khalai norok chini raiboti patal konya borok jebabe kok sawo bo garani bumung silsile kok sawo je obonte kisa ang sana musungo je borok omohai kok sitaman bagui ang jotok simani uporo ang raibotino egenso sikang raibotini bepar sikang thanai karon bo age chinor phajak 2017 bo mukusto tongo ang bes kai chung bai ekdin salsa bo swang nungi thungjak swang nunglai chung kaisa jaga chung dumbut tabo chini dumbut mela hoko tuisa dumbut society melao je phainai bo age kerni hake mastani system botongmani botam khai khaya saimaya je bin khukte ang khanaka bo kaisa part time da nakirani khai tongo somoi o moment no je apro BJP sokpaya ko government no apro CPM tongo kai omimone bo sokpaika chinoro pusongoti melao phaika bo kuno phaika phai aboto bo kaisa jonosadharon hisabe bo sokpaika phaine bo nugoi thangka somoi no kai apro bo chungoi baksano ochoklai swaron laika nunglai korok jawab rukabo kai rukabo angbo dinwaisa oma hai je tabo je kuno party o thanan thangkang kai angmo sachale ang tipasan bai samkhlangnai hine akor songjak tong osomoyo jaja kabin kok khanaoi joto chini dumbur society ni je development committee je chini hokudisha jotindra parawo doimon nogor nugo tabo saki tongo proman tongo o je nungai chwang nungmani jaga ঠিকানা তাবো পরিমাণ পত্র রিমানো ফাইমানো ও জায়গা অমতিং জাকিনি সাই রিমানো হাইছে 2017 অবতায়ম পুসমতি মেলানি ব অসময় ফাইজাক বন ইনভাইট খাইজাক ব আপরো কোনো ইনকরো ইয়াকো কোনো পার্টি লেভেল অঙ্ক করে তখন রিংখা এনে ফাই ব অবতর সাকা আং দিনো ওয়াইসা কাম করং জয়স অমতিং মান তংখাই ডেভেলপ সোসাইটির ব্যাপারে ব কক সাই থাকা গাই অবশ্যই তাবো যে সময় বিজেপি চুংবো বিজেপি একদিন প্রথম 2018 মে চুং অনেক চলো পাল্টাম বাই চুং খাচেকা খাইকা চুংবো যত পারে চুংবো চেষ্টা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাংহাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস তমন এসপিউ চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপি চাকরি খাইকা যে 2017 আং এসপিউ নো খাই তং ang solo paltanya naye naihare chungbo pe commission mar kan kai apor to chin beton 5000 something tongmani kai jeheto government change kan kai chungbo pe commission bari tu kita ke chungbo 7000 9000 kono beton log mano hine chungbo chesta kai solo paltayo hemka prothoma 2000 jeheto government biplog de phaika koila sora emon modibo phaika phainai sorkabo change ka chungbo na asawai chungbo sapun marka phaika government hamaya gulang 2 বছর ট্রাই খেকা যে বিজেপি সরকার ফাইকা 2 বছর আনবো বেতন বার নাইকা আং এসপি খাইমানি বেতন বার নাইকা আং বতাবলে সংসার চল মানাইকা কত রকম ওয়ানসুকা নেসপটে 2 বছর ইয়াগুলো খাই কোনো নকজাগলিয়া তাবো আং বুইনি বিরোধ এগেন্স কক সানালে থাইয়া তখন আং খা খামচা আং এসপি সাকে ইয়াকার মানেনখা ani kisa an ব্যক্তিগত personal kisa kok sanai তারপর next বুইনি kok sanai kai je SPU ni je tongmani যেমন 2019 অঙ্কে SPU ni ইন্টারভিউ না জাকা খালি SPU পুলিশ ইন্টারভিউ না জাকা না জামা ইয়া গুলংখা আপরকাই SC রনি সিট করে জেনারেল SC তবিস রং বাগে না জাকা Gay na jong ang yaklo borong simi interview na ka chung to ST no ke bom kai na ka joto civilian baksa na ka ama har kai kisa angko ka ka bono jole jagai nai ang service no yakal ka rajniti bepar khali buini bagai kai tongo chin bagai kere hinai ang khadu ko na ka tapore laso bua garan samung phaika chung badja mangkha chung bua garan no logirona ni mangkha kai
रायबती जे समय दुई पाइका बिनी उनको फाये रायबती bo sok paika jasmai bono bud mar kachung next unko wangkai rumane ya golangkai bo khurno paika phai bo saje ya nai thangka dun mela bono invite kya bo agi kok rulangjak tong awase bo jole jagai thangka thangai ngoi lasuka ang saje ya rangi thanga bo kaisa ang taminai ang kaisa minister level borok ang tan bagai hanang pena khadana bokhai bor melawa bo tam subida ang tam ko bonaya phaya bokhai borong men se jole je thara pala ka sarai buti ha 2019 je dumbur mela program bona invite khaja ka bo phaika phaine bokhai borong nugi ang se problem bini phayo ka kintu tam ase bise bagi kintu bo je সময় burbu basaya ko na BJP sini bo na tam sini asomay phaikai amai bakse swaro mun thangka asomay খুব bo apruto unkoi thangka kintu laso bo je somoyo botabo por unko BJP ni kaisa tawnai MP ngai apur kok rulangga tongo ang dinowaisa amtui unkangka ang narona langnai ni chini pura hoko tuisa pura angko kintu tabuk tamangka tabuk dinokai phaka election movement phaka mana bin chehra nukjaka phaka yang berjar sinuk sinai yang ke taisa o khemni bepat 2024 ni bepat test ni sih mano karon tak to February engko khaba 24 ni bepat phaka bonoin ba kheka tabu dumur melan ba engko ka khusi nangjaka bo phaka khusi nangjaka borok gila maka thumui tong khable bokhai borok sinango karon binor tamungui su abos sina thaya nga tabu যেভাবে ব কক রুই কালাঙ্গ কক বংয়া আপর বংকলাইকা কক সালাইকা কোন কক উৎসুক দিনকা তুমি তাবো আবার 36 বছর চলে তো তিনি আরো দুই মেলা চলে মানি ওকে আবার কোন কুলিয়া নকা ব কক রুমা রুই ব কংয়া হাইবে বন কে বন जों তাবো তাকাই সংখা যে bubagra ni loge kre chung bono kre ni chung wan sung phaika kathang tongsak joto pare bin loge runai chini elaka joto elakan bag borong goseka saka ang sama bangya kintu ani je musungmu ang saka kintu ani je Aryan borok taksuk jora chung on next ungko khai bono जों कालापता का थेपाय जों बन ताइ दालिया जेमन पातल कोन्यानो जों नुंमा हाके जोंबा ताइ रायबुति तिपरा जों चिने yang सुतु गया दुमासरा बुनि दुमासरा ब जगा हाब जों अब सिया जों अ खेबकाय चंगै तंगा जों रायबुति न चिनि yang दास दालिया आछि जों चिनि युनि चराय र बा चिनि अर जे बुरै बदरंग तो जें तो जों बिनि चेरास नायना मुसुलिया आछि बिनि बाति मा चेरास नायना मुसुलिया जों जेसबो नंसुतो जों अब चोयस नियासि अराय बतिनो सिं सिनुंगा सिंचा सानाम मुसुंगिया नाखाय ब पात्र कोइना काजे तंसितो नाखाय जेसबो नंसुतो आंनिया दुनिया नरक सिना मुजुखाय ताइसा तंगो आं कयेक दिन परे नन फुगेस बन दङ एमन बरखाय चिनि yang to सिनुं जाका बनो ब त्रिपुराया ब काइसा कलंक त्रिपुरानि नामै कलंक बरकसि जाति चिनि दफानो फालेचानाय कलंक बरकसिब हामे चुंबनो त्रिपुरानि माने नालिया बचिनि त्रिपुरा कक माने कक साय तंगना तफरा आं बन त्रिपुरानि आं एपस फाइमान दि आइछि बिनि जे कक सामु तमु व्यवहार ब काइसा एमपी नि समान ब तंगिया ब काइसा मने खदि सिंपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट kaisa mondol president omni reng haikasi bokok sai tangsu যেমন আং বুসকাম বুসাম বুনা নামবাগে তুকি তাকি এমডিসি বুসানাই চেয়ারম্যান বুসানাই অম হাইকাই সিস্টেম নাই তংসু তাব কয়েকজনা উস কয়েকদিন নুখা আং কুকিলমনি পারা ফাইयो যে ইন্টারভিউ না ফাইयो কয়জনা তং হিনে আং জাসা খেনে মালে অমা বিনি গাইছে দুই গাড়ি বরক তো বই তুই ফাজাক একটা ম্যাক্স কয়জনা চাক 30 জনা
इनके दुईटा मैच इंगे बसु कखा 60 जना अब थुमकुरई ना होइसे कुकिलमनि 5 जना तिनी कार्तिक पारनि 5 जना हाइके थुमै मोटामोटी 50-60 जना सनामका सनामैना इंकोइ साउका 135 जना भोटार मांखा 35 टा तमैनाय जॉइनिंग अब बिसिंग भोटार का 135 दासालांका ना 34 आमु किसाले अब नगैने आं कुखा 1-2 जन कम्प्लीट उनिमानो इनका अवश्य बसाय थांगा जे उसु मांखा नै एक्चुअली आरो कसी करे उयां पारानि एकजन उयां पारानि एकजन अमते केचिन आरो फारगला चिनि अबंका कायसा लंगत्राय गासबा प्लस इनका देमसरा खबजा सिनरो बतला खबजा को एमन बाउंडारी जगह चिनरलाय बाय नों जे अबनो नि लास्ट नों जे पुसंतियो थांनाय फैका ननो नि बुखा नायमां सुं आखायखा नों नेक्स्ट ताफासिदि नों हाय बेरना के बारे बेरना फादि इलेक्शन मोनबाय ताफादि आं खुलुमनाय रायबुति तिपानो नों जीवन ताई कल्पना आछे जे धर्मजयनि पारा जतिन्द्र पाराव आं बहुत धैर्य खायनायखानि बेपार आं थानाय दुरमेलाबो आं साजाक तपन नों लासिया नों फाय बिहिया रायबुति बिया नों पूरा बिहिया नों थायबो नों फायजाक नि मु उलेंजाक तपन नों फालिया साखा थानाय आंनि बेपारखौ साजाक किन्तु नों ताकलाय नों बम खान फेका आं मनो अबसुमा मो रायबुति तिपरा नि ताम खाजाक त नि लामा ताम सले तंगो नि फुकेस फायनाय फेदि नों ताकला तो फायदा नों लाम कताल नुखना बम हाय नों तो लामनि मालिक ब्ले ना नों अंकोनि तुबै फायनाय ब्ले नि सामु एकदम परिष्कार सुका नो ताम हिने सानाया अबना पाताल कोइना बाय नों थाङै काजे तंसिरि बिसिंग जों अब 80 बार रुपया नो कालेबार रिंखाय कालेबार अब बेस्ट जाव नों बुआगार एगनो कक्टा सादि बा जनसाधारण उपुर कक्टा सादि निनि त्रिपुरा सर मुखां खरं बायो जोंबो लासो निन्दारतै जोंबो कायसा बरक बाय जों कक सारानि फानमेनाय आं खुलुम कबागै ननो रिक्वेस्ट खायनाय रायबुति नोंसिनि एगनस कक्टा थांनि प्लस हिंखाय सिनि बुआगार उपुरबो नों एगनस कक्टा थांनि नांखाय नर पाथकय नर काजे तंनि जों नरं बाय आसिबो रुना फायनाय हायजि रायाक सरिफोन माइलाय खबजा जाफायनाय बुसु लेभेल अरबो मालायका नों तो आना सिनिया किन्तु नों बाय आं स्वाक तोस खै नोंलाय मानि अबर नों सिनान दरकार 2017 मन जात नों ताम बीजेपी ना आं आनि जीवन सापाति सेमियाको आप्रो तुकिताकी पारा डेभलपमेन्ट जेता एक और दुम्बुर मेला चंग जाखिनै आं कायसा कमिटिनि प्रेसिडेन्ट दङ अ समय आं बाय ग्लास तकलाय स्वां नोंलाय मिथो तां रायबुति ए नों करला मावर चिन्ता खायदि नों बरेंग तंग जों अबसिया नों तामो खाय तंग अब जों सिना थाया रायबुति पाताल कोइनान बेपार तै आं पाताल खाय तो आने फायरागलिया हासि आगे तेस बजे उनको पुरो उनको किसा फाइनेंशियल सकेजा एडवांस बरबो जासे खायो शयतान जागा थांग आरो मुसा हाकर थांग मुसा वाजने बर साइमानो हानबाय पाताल कोइन तो फायरागलिया दुमा सरा जरा थांगै बेखे माथांका इयां साका लंथार फेके वाइसबै पालांनाय ब कामके साइमान हाय फायरागलिया हायमेन ताबु नेक्स्ट बा रायबुति नन सागो पाताल कोइनानि लाइन नु मतमते खबजाका जत साइमान जन साधारण बा हामे नेक्स्ट रो ताफाजारि ओलखाय बुरपेरांगै एडवांस थामान कलाय ओलखाय चाया हिंजा गनो इयां जे दुमासर साका जे चिनि लंथराय गासबा प्लस चिनि देमसरा अयं र ताहाबजारि किसा बुरपेरांगै जे मानेखा जे सुमान सुका ताबुक सेहरा तापन पाजासिदि गुसान आं नन रिक्वेस्ट खायनाय उलो नों तामनो सामिया नों रां पैसा तुयै ताबुक अ जे तमानि अबाय फनो पाताकय थाङै खालायसिदि नरक गवाल थानाय थालेनो थानाय बर थानाय नर हिसाबै थांलायै ताङै चालाय संगै चालायै तंनाय जासिदि इयां ताय बुरक सानानि उनखुना हिनरक ताफा जासिदि आं नन रिक्वेस्ट खायनाय उलखाय नों तामनो साइमां लाक जिसु देबरमन बसु मानुगाया जाथिरिखै जातिमा थांबा बिनि आफाल सायनि बागै सैबो फुगालांना हे जिउ दं ताले ब पक्ष जेता मुगि जिसु देबरमन सायनि बिनि ज्ञान क्रिदा वह जिसु देबरमन आपसे
সহজ চিনি যে পূর্ব ত্রিপুরা যে বিজেপি সরকার ফাইবানি এই যে বিজেপি সরকার পূর্ব ত্রিপুরার যে আসন রেবতী মোহন ত্রিপুরা কোনো কিছু কাম খাইমানি বাইকে নিয়ে হুমালে যে নির্বাচন পাইথামনি চিনি যে বিনি সিট বেড়ে সাইমে তবে চিনি লংক্রে বেলে সাত ডিভিশনকে কোনো বিনি মানে ফাই বিজেট খাইমারক কত কিছু এরপরে জনগণ কক সামারক আবার কোনো আনি মানে নুমানি করিখো আবুনি বাগে आं রেবতী মোহন ত্রিপুরানো খুব আনি বুখাবা হামিয়া মানসুব এরপরে যে রেবতী মোহন ত্রিপুরা যে এমপি গই যে বিনি সাক্ষাৎ পিকআপ হলুগই বচলিখা ত্রিপুরা হাইস্টেব ওই যে বিনি পিকআপ ব জনগণ বে পিকআপ খাইতেন তবে চিনি বুবাগ্রানো যে হামিয়া সামানি কত কিছু যে চিনি বুবাগ্রা আসল কষ্ট খাইয়ে হানি বুবাগ্রা সে হিংকাদি হিংকাই চিনি ত্রিপুরা হাইস্টেব हानि बुबाग्रा बारा साबो बब्बर जागाबो दं ए जे रेबती अ रेबती तंगमानि जागा बब्बर जागा दं बुबाग्रानि जागाबो दं हो अ बुबाग्रानि जागाबो दं बो जे तिनि सिनि बुबाग्रानो जे ब तिनि अबाहाय क खामिया सिग्रा कत किछु सामानि एरपरे आबुनि बागै आं अबाहाय रेबती त्रिपुरानो जे बुसकां ताबुकते से ब जदिनो ब पूर्व त्रिपुराओ ब जदिनो ब बाचालानि हिंकादि हिंकाय एक कथाय आदि जतई जे चिनी ब आमचाय एरिया कराची सड़क गागसभा जे चिनी जनगणनि जे बुखो खानामानि बनखायताय जीवन बुद्धिया हने जत समय तांजाक ओंखाय भाइके बनो बुद्धि नाय जों बिनि कुनो कायसा माने चिनी मलंत्रे बेले सात डिविजनाव कायसा उपयुक्त बिनि प्रमाण गाहाम हायानि लामा हयते तुई हयते एरपरे बिजली हयते कत किछु विभिन्न रकम माने डिपार्टमेंट न चिनि अर अंधकार दङ आबुनि बागै आं रेबती त्रिपुरानो आं तामुंगै मोखांसि नायसिंनानि मालिया ब मरासराबासे फाइबानि बियां कत किछु कक सावै बिनो अ कक कुनो एकटा पलिटिकल नि कक बुया बिनाबो जनगण बुदमान कक बुया राम साम जद मदु साइसि थाङोबो ओंखाय चिनारनि जे जनगण अबाहाय रेबती त्रिपुरानो एनिसे जदि बुध बासारि खादि ओंखाय जों बन बुध दिया एरपरे जिष्णुदेव बर्मा चिनि बुबाग्रानि बंशपु चिनि बुबाग्रानि बंशनि बतम काम खायनाय ब कक बरक से काहमखौ बुजिग्रायाखौ अ कक बरक बुजिया तुइ से ब तिनि कायसे एसटी नंखना एसटी याबो एसटी थनंथु बुबाग्रानि बंश फानंथु तो फानसे ताबुखाय चिनि त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कक बरकनि पूरा परिष्कार क्लियर खायै माननाय बरक नांगौ पलिटिकल थंनानि हिंकादि हिंकाय बोखा कुफुर खायै नि जनगण बाय जेमन आं रेबती बा आं जिष्णु बा आं तिनि अब रामपद कायसे कन्स्टिट्यूशननि माने कैंडिडेट आंबो जनगण हलिबो खाकुफोरखाय काम खायनो बरो जों नायरिनाय आबुनि बागै आं बीजेपी सरकारनो बिसि काहामले हिया एकते हासि हामियाबो जोंनो बबाहके खायका बुबाग्रानो बुसुकै जालौखा बुबाग्रानो बुसुकै छंका एमन फुटला थंमा हायके फुटल नास खायमा एके बुबाग्रानो खायमानि बागै आनि बोखामुक्ति खालामनि ताकबा हांया आबुनि बागै आं त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कराची सड़क गागसभा आमथाय चिनि मनो आदिबल गागसभा आमथायनि ताकु बुखुरनो आं जतनो माकयो तामु हुकादि हिंकाय जतनो बोखामुक्ति खालायजाकबा किसा जों सिसावै नायलायसिनाय ताबुनो सिसाका जत बाक्सा खयै तेबेसा जों जे उपयुक्त चिनि पूर्व त्रिपुराव जे आसने जे बासने चिनि उपयुक्त हिसाबै जों मांखादि हिंकाय जों बननो बुद्धि पास खायनाय चिनि बागै काम खायनो जों बन बुद्धिनाय तबे रेबती मोहन हाय त्रिपुरा बहाय बरनो जीवन एकटा बुथ फानबो मानगलाक चिनि उत्तर पूब जे बिनि आसनो बताबुकते एसे जदिन बासा कादि हेबो पूरा सुइनो वखायसे जों बनो गल जारि रहनाय आबुनि बागै आं मेडिया बायरनो
हामबाय मारिबो आंथाय बिसि सानान थागिया जेमन दैनि समस्या एरपरे दामोदर रियां पारावो कायसा दैनि कायसा समस्या आंगै आरो पाइप टाइप कत किछु फिटिंग हैके ताबो कोनो काम खाजिया फाइबो नायफैया आबोनि बागै दैनि हाहाकार ताबो बा हारटेक दैनो मोनलाय दंखौ आबोनि बागै नेता हंका दिहे तामो नेता हंका दिहे उपयुक्त काहाम हामया bo grambo buktu yung tong bo amsayo buktu yung tong abo jonagon bai phai malai kok sanai barana khai che sung bisnai tebere abti mohan te prana khai tai sung bodiya nei sung sumai tangjak chini jishnu deburma bobo reboti mohan tirpura nisito jodino bortomu pasa phaike di hingkai bubagra ube je tini bubagra ni bini kaka kelaifu जों दासो शिशु गया जों जनगण बा एरपरे बुबाग्रानि बंशंगै बतिनि हक बरक सिमाया दिनै बुबाग्रानो सिबो हामिया साइ दङ बो दरकाना कारिनि बुबाग्रानो नांख्रुम कामो बिनि गुस्ति हिंकादि हिंकाय बिनि वासुमानि तंकादि हिंकाय बुकुं बारानि दरदि हिंकाय बतिनि बुबाग्रा काहाम हाया आसो कष्ट खाय चायानिया खाय बुबाग्रा जिनि कुंथाय बारानि बागै जे ककपिरि शक्तिफ्रा हासितेव बसिताम बसिबुरि काका ताबो माइसेया दिनै अब हांगारि स्ट्राइक दङ एरपरे दिल्ली मा थांगो कत किछुखौ दंदाक थानिबो बकक थाइजे ताबो जिसु देबरमा सैनियां बिनि ज्ञान क्रिजा बहाय जिसु देबरमा ब उतुतिफ्राबो बासानानि बा परि आबसुग सहर जिसु देबरमानि सिलाय जनगणनि बेरेन ताबो तीन डाबल आसुब जाक এই যে দিমাগ जिष्णु देबबर्मानि दिमाग चीनी थानिफ्राय तीनटा दिमाग दङ जनगणनि उपयुक्त देखाय खाया जों जतयसु आबोनि बागै जों जिष्णु देबबर्मानि जों मानिबाया बुबाग्रानि बंशफोर बुबाग्रानि बंश हंगे बकक थाइजे बुबाग्रानि लगिबो कक थाइजे साकादि हंकाय बुबाग्राता किसे फानमान थांगामो बुबाग्रा फानमान खादि हंकाय जिष्णु देबबर्मा बिनि काकासे हंकायबा द भाई पालिसितो जिष्णु देबबर्मा जदिनो बतिनि तिफ्रामा थाबो जदिनो फाइ थांगादि हंकाबा चिनि बाचिनाय हेलें इ थांगामले बेखौ बहुत जागा गुसि नै उल्टा बुबाग्रानो आजरिया साइटं आजरिया सामानिता ब सायां खतम खाबा बिनि बखासे हानि हंकाय बखासे सब किछुले बखा हमकादि हंकाय बुबाग्राना काहामको साकामो अथवा सिक्रेटि जाफेनो फना फन खायफेनो अखाय थेले ब साकामो बिनि आबोनि कुनु प्रमाण क्रय बुबाग्रानासो हेरेनिखाय तंमानि ब आबोदि जिष्णु देबबर्मा आबोदि जिष्णु नयाबो बुबाग्रानि बिनि काका आबोनि बागै आं जिष्णु देबबर्मानाव ब काहाम हिमाया 8 बছর 5 বছর लाइथांगा विधानसभानि विधानसभानि बर्तामुगै लाथि रिख्लाय जाति उमा थांबा बिनि आकल जायनि बागै बसाक्षात बिनि खिनो हुकजाबै कपालो थेबै वाइसाबिनो अब तामनानि बनो दालान साकानि बाहायजांदै उंथागा ताखाय तामुखा अब मुफु हा थांमाहाय फु दंगा जिष्णु देबबर्मा फु ब राजबंश बिदा मुफु हा थांमाहाय दं तिफ्रा हासितेव सैबै मुफु लालायबाय जिं दंसो तालिब आकल माहिनाय बिनि सामुं तामलासे हानि हांकाबा ताबो सामुं तामाबासे सब किसु बिनि सामुं तामलासे हानि हांका देखे बुआ फाना कोन आकल त्रै माहिलो बुसापानो ओके बाहाय जिष्णु देबबर्मानो आकल त्रै हिनानि चिनि किछु बेपारिया आबो सामथिंसि बाहाय जिष्णु पूर्व त्रिपुराव बासा खादि हंकाय बब रिफिक जाने जो आशा खायो Friday night, fucking by so let's fight tonight. Enjoy the night, get wild tonight. Fucking by so let's fight tonight.
देखिए, जो भी आपको सुनना था, मैं जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है वही है। मुझे जो कहना था, मैं हताई कतार में जाकर अपने लोगों से बात करूंगा। और इट्स अ हिस्टोरिकल अकॉर्ड, ऐतिहासिक अकॉर्ड है, लेकिन हमें सेलिब्रेशन हाँ कर रहे हैं बहुत लोग, लेकिन बहुत अकॉर्ड इससे पहले भी साइन हुए हैं। मेरी ग्रैंडमदर ने भी इंस्ट्रूमेंटल मर्जर को साइन किया, लेकिन अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ईमानदारी, आपको ह्यूमिलिटी, आपको पेशेंस और आपको इंटेग्रिटी रखना पड़ेगा। और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें इन स्पिरिट एंड वर्ड। ये अब अकॉर्ड साइन होने के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स के पास गया है। हमें भी त्रिपुरा से बेस्ट माइंड्स को लेना पड़ेगा, जो नेसेसरली पॉलिटिशियंस ना हो, बट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हो, एकेडमिशियंस रहे हो, जिनको इतिहास का कुछ समझ हो, कुछ का लैंड लॉज का कुछ समझ हो, उसको लेकर एक कमेटी बनाकर हमें ये अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक अकॉर्ड मेरे लिए नहीं है, ये अकॉर्ड कोई मंत्री के लिए नहीं है, ये अकॉर्ड कोई मिनिस्टर के लिए, एमपी के लिए नहीं है। ये अकॉर्ड हमारे गरीब लोगों का है, जिनको उनका अधिकार 75 साल से नहीं मिला। Everything will be announced by me. I've already said it, but it is very clear that we are working under time frame. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में शुक्ला है, I met विकास देव वर्मा. Lot of people who are in the Ganamukti Parishad have called me and thanked me. Lot of people in the ST cell of Congress have thanked me. So please don't make it about Tripura Motha. Make it about the people of Tripura and the indigenous people who are actually this accord has been signed for. So BJP has announced a candidate for West Tripura district. So what is the standpoint for Tripura Motha? They will put 2 candidates into both the seats. आप ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा अभी जन्म हुआ है, बच्चे को कौन से स्कूल में भेजेंगे? मुझे जाकर आज मंदिर में पूजा करने दीजिए, अपने लोगों के साथ बात करने दीजिए, उसके बाद when the time comes I will tell you. और हाँ, और एक बात है, Sudeep Rai Barwan had called me up, he inquired about my health. I really appreciate Sudeep's stance about and concern about my health. I told him I'm fine, I'll meet him and I'll talk to him also. Everybody has been happy and everybody has been positive. Why should I spoil it by talking about politics right now? This is a victory for the poor people who have won something, not for us people like us and talking about politics right now. Please give me some time. I would do Abhi Anshal in Hatai Kotor. In Hatai Kotor I'll break this. राजनीति खाइदी काम का खाइदी दा राजनीति खाइ माने सब का खाया दं गंगा राजनीति खाइ दं नि नि हाइ नि जति पता पता दं नंगा मो नंगा बकरा ने पता पता सुयो सिंदा मा नंग ता नंगो बायदा नंगो बकरा बायदा नंग सुसाइ दं सामा ता वा छु दं सामा ता वा छु नंगो बकरा ने या फागरा ने हा दले फानसि नंग सुया पुरा साक सुरिया ता बोले आ जतो ननु खाना नुगुइ दं पता लुइना जे Bubagrano bo tamo sa hin tamo ekdom pura ang YouTube bo hinai ang hap ka hinke no pura ang bin mukhang ang nice malia ang ekdom sak chulia nugoi mane tongoi malia emon ke bo bubagrano sejao emon ke sawo are sinal jung ma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng aina bo sai da nai ka sindal सब समय ने बांखा ओ सीमा बाई शिला एकदम बाजार के सार बे जा सोन्या मार्केट गुरी लाई तंग मान हाय अमा हाय तंग नों सक्सेस आइना बुजाय ना सिंदाल जों मा एमन नों नि को क्वासे बुबाग्रा नि मुंग दा खुका सागारि नि मुंग खुका बो स्टेट छका बका वय नि मुंग खुका सिंदाल जों मा हिया बुरै एमन तामा सक दं ना रिया रेन्डी बुरै नों सिंदाल अरे नों हाया Jotoy, joy to ni manay tola sita
joto hoi thang wajab le nung kisa lasi sidi ni tom nung kisa sense khai chi de bihia jungma bihia pure sindal jungma are tom na kisa sense khai chi de ni tom rasniti khai de bui bai nung jeti bo bia sisi sen moto khai nung rasniti khai bihia pure padal de sindare ma lasi sidi sa yang na khai chi de chen sisi de ka pa tong chi de rasniti khai de khai da rasniti khai sama khai ba oma rasniti khai de ni ni hai de jeti ko tom mà nâng tâm nâng bố bây giờ nâng bố bây giờ nâng sử sách đó nâng sắc nó tăng quan sức đó sắc nó tăng quan sức nâng bố bây giờ này giáp phát ra này ha đưa lấy phân xì nâng sức ya pura sắc soi liệt ta boleh ang norok cho tôi nó nhục khả năng nhục cái chồng cho tôi nhục cái chồng na patal cái nhà dễ bố bây giờ nó bộ tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube hinai ang hap ka hinke no pura ang bin muk khang ang nice malia ang ekdom sak solia nugoi mane tongoi malia emon ke bobu bagra na sejao emon ke sao are sinal jung ma nang sak saijang patal kina nang sak saijang aina bajai da nai kha sindal সব সময় না তংখা ও সীমা বাই শিলা একদম বাজার কাছার বে যা সব সময় মার্কেট guri lai tong ma hai ama hai eng tong nung saksena anya buzai na sindal jung ma ha emon nung ni kok washa suk buba gra ni mung da khuka saga de ni mung khuka boy state chaka bo ka woi ni mung khuka ha sindal jung ma bihia bure emon ta masuk tong na ringel rendi bure nang sindal are nang haya joto ni manei tola saka joto hoi thang wajab le nung kisa lasi sidi ni tomna nung kisa sense khai chi de bihia jungma bihia bure sindal jungma are tomna kisa sense khai chi de ni tomna kisa nung sense khai chi de ni hai rajniti sabo khaya tong joto no rajniti khayo ni raman nung khai de nung tamo kisa khana nung buba grana seja wai nung sara nang ba ha bihia bure sindal jungma emon সব সময় না দেবরা ইয়াগরা তিজাক বয়া দেবরা ইয়াগরা তিয়ে নাংনিয়া বুবা গ্রানি সাগনি সেজানানি সিন্দাল নিন হাই বই রাজনীতি খানে गोबां माखरि जा हा बिहिया जों मा बोरै लाच्चा सिन्दाल नो अक्रा बायबो साजागो जिराय बायबो साजागो निनि साय कतर बायबो साजागो निनि साय साग समान बायबो साजागो ताबो इलेक्शन गानाय फायजाका बिनियावबो जत जे माने जत मटक मानि बारि फायजाका निनि हायो कहय मानिना नों तेबो सुक फालफालै नो बुं आबो सब समय न बिनि याक्सि यागरांगा साबा सुकजा कसम आसुकजा सब समय न याक्सि यागरा कसम आसुकजा नों नाय sense khai de ni tomungno nung sense khai de ni tomungno nung sense khai si de kisale sense khai si de nung tam ni bagoi social media o phai oi na buba grana seja oi social media o sa oi nung ante khai nung tamo hongkai ni hai bu sindalang ya ni hai tongnan chana ring ya emon om abona simi mane ko na simi borai ai phuno kai buina sa oi yang motui jak khai bui ni hai ya bui ni hai hingkai nong buini kisik man nai thokamo ni kisik mani nai thokla kamo nong si tamo hingkai bui no joto no bui maya khai tong si nong je kok samano bui sapa na nong bui basuk reply rijago nong kisapano lasi le da ba nin sago kisa su gian tong kai mai chaman tong hai ke nang rang pesa ni aske rup mungai nang sakna asuk kai nang phuno ni namukun damu kre nin kon damu kre buji khada kon damu kre kusubai sajago okra bai sajago chikon bai sajago kotor bai sajago nin se kotor bai sajago na kebada waisa su nang non kha saga de non kha waisa su buba grani mung khu ka tamo kai buini agi ni okra rong ni kongno tongo sui bai baksa tong hai sing nai musuk bai baksa tong hai musuk nai sindal bai tong hai sindal nai rendi bai tong hai rending nai bihia bai tong hai bihiang nai bat par bai tong hai bat par nai tamo kai nung khai bat par ek number pura sindal nin hai sindal bure patal kuina sindal asuk dana mane motok za mane buina sorya nai la sindal bure asukir motok za khana te busuk motok za sinane ma
आज कहय चाना सेरेस कनानि न सब समय न देब्रा तुइजाक बररक अमरक ते बसुगा नङाबा सारि सारि ओइ बैनो निनै लगे लगे मुथुं टनसिनाने ते बसुक सारि सिनाने नोङो बरक नङा ते सारि सिनाने जे सारि ति सारि खा जे मानति मानखा नङा सों मानसि नाय नों ते मालिया नों जेसो काफ्रा दे नों जेसो काफ्रा गाय नङा राजनीति खाइदे न केबो राजनीति ता खाइदे हिया तो न राजनीति खायो दुनिया ताव साव राजनीति खाय बरक तंग जेति बो बुइबाय बिया सिसिक जे मतो खाय नों बुइबाय काहाम काय निन जीवन नों ते काहाम साजागलिया निन जीवन नों ते बुइबाय काहाम तो साजागलांदिया न साजागलिया नों बुइबाय हामिया साजामां न नों निनि आमर पाइसिनाय नों हाय केन सर्वसा कायथांसिनाय एकमन आंता निनि एकदम YouTube खुलका हंका एमन एक दिन निनि जदि आंनि चेहरा नुखा हंकाय YouTuber नि चेहरा नुखा हंकाय अमते दिन काहाम थांलिया बेनि हिनाय अक बकासि सायमानो राजनीति खाइदे बुइबाय नों जेति बो बिया सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खाइसिदि ताबुलाय किसा बुइबाय सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खाइदि नों काहामखाय खाइदि नों काहामखाय तंदे किसा नों पाइसिनाय नि नामल तो हायकेन पाइनाय देबो नों ओ आमल पाइति फनो नों किसा सेन्स खाइसिदि नि तमनो निने हाय सिन्दा लां आनि जीवन आंनो स्नुयाखो आसो गां आन मानि बहंनासे फेमानि निने हाय बुरुइता आं नुग्याखो आं सागाबले जे दिनो निनि यूट्यूबर निनि चेहरा आं जदि नुखांकाय सोशल मीडिया निनि चेहरा नुखाय ओ दिन खानि पूरा शेष राजनीति खाइदि काहामखाय खाइदि बुइबाय बिया सिसिक जायान मतो खाइदि बुइनि सिसिक जामान मुसांगा न निनि सिसिक जामान मुसांलाक नों लास्टेव कायनायदि आसुक जाला नों क्लायानो आननो कक कासे साका नों दिनि आंनो कक कासे साइरेका नों आमा कासे नों मैदुखाय नारुकसिदि सिन्दालजों मा पुरा ननो आं एकदम खायामो फानके दसके सय दं आंनि ककरनो खोनावय कोनो सानामो संले आं ते जे सानामो माने आंनि बुखानि पास आं पाइया ननो आं ततरा मा सेपकायनकले आं आंनि बुखानि पास पाइ थाङामो आसुकै नों एमन नों बुबाग्रानि मुं खुखुय एमन सामानि एमन कुतुक माने पुरा निनि हाय बुरुय दुनियानि बुसा जतन नुगै दङ नों साबन तामसा बाहायके ककसा बरंनाव लगि तुयै नों बाहायके ककसा मा सागनो तामवानसो मानिnya फालफारै तेबोसो फालनाने बुइ जतन सेलंजाबाय खोना आमते नि नाम नों आम कामो रिलिया बुइसुंखा रांनो बासग्रुप तांसिदि बुइनो जे ठगिगा आगे बुबाग्रानो जे ठगि साखा आसबे भपुयाखो जे ठगि सावै ताखायबो सेजाव सिन्दाल बिसिया बुरै आसुंनो सानामोसों आं सिन्दाल न सेन्स खाइसिदि पाताल कइना तमुं सेन्स खाइदि नों किसा यांनारो फायानो निन तमुनो नों सेन्स खाइसिदि काहामगाय तंनानि सुरुंसिदि निनि साकोन शिका त गरै मा शिकान कका साइज लाब गरै शिका दिखा नोंनि साकोन सुरुंजा गरै आं बुजि जागा म आइगिन नों बुसो लेखा पारा तंग बुसो गरै आमा आन्दो सि नों बासाय दं आन्दो आम्बो नों निजिनि बरक न तुयने नों बासाय मा तंबा बुइनि बरक न याग्रा देब्रा तैतिए नों गुरि वै नों आटेखे बुइना बुबाग्रा न सेजे तंग सिन्दार बुरै सेन संसिदि आसुं न सेन संदि आं सागानो न बुइनि सिजिक जामा मोजांना नैनि सिजिक जामा मोजांना गरै लास्टेव सेन संदि गाहाम गायतंदि आसुक न सावांना न बिया बुरै पाताल कइना सिन्दारेन दिजों मा लासि सिरिकिसा यांनार फाइसिदि सेन संसिदि गाहाम गायतंसिदि राजनीति खाइदि गाहाम खाइदि दा राजनीति खाइ माने साबो खाया दं वंमा राजनीति खाइनाय दङ निनि हायनि जेते कत दङ नंबा बकरानि याखत सुयो सिन्दा मा नों तामा नों बबायदा नों बकरा बायदा नों सुसाय दं साबो तावान सुदं नों बकरानि याक फाग्रानि हा दलै मानसि नोंसोया पुरा साखसुलिया ताबले आं नरक जतन नुखाना नुगै दं पाताल कइना जे बुबाग्रानो बो तामो सा तामो hin tamo एकदम पूरा आं
YouTube ini ang hap ka hingke no pura ang bini mukhang ang nice malia ang ekdom sak chulia nuboi mane tongoi malia emon ke bobu bagrana sejao emon ke sawo are sinal jong ma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng aina obosai da nai sindal सब समय न बांखा ओ सीमा बाई शिला एकदम बाजार के सार बे जा सोnya market to guri lai tong ma hai ama hai tong nang saksina anya bo sai na sindal jung ma emon nang ni ko kwasha su buba gra ni mung da khuka saga ni mung khuka bo state chaka bo ka wo ni mung khuka sindal jung ma ya bure emon ta masuk tong na ringal ren di bure nang sindal are nang haya joto joto ni manei tola sakang joto hoi thang ma jap le nang kisa lasi sidi ni tomna nang kisa sense khai chi de bihia jungma bihia pure sindal jungma are tomna kisa sense khai chi de ni tom rajniti khai de bui bai nang jeti bo bia sisik jan moto khai nang rajniti bihia pure dare jungma lasi sidi kita yang nang khai chi de chance sidi nang sakna tangwan suk dong sakna tangwan su nang bo bagrani yap phatrani ha deli phansi nang sugya pura sak soili ata bole ang norok joto no nyukhana nyugui tongo jote nyugui tongna patal kina je bo bagrano bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube hinai ang hap ka hingke no pura ang bin muk khangna ang nice malia ang ekdom sak solia nugoi mane tongoi malia emon ke bobu bagrana sejao emon ke sawo are sinal jung ma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng aina obosai da nai kha sindal सब समय न तंखा ओ सीमा बाई शिला एकदम बाजार के सार बे जा सब समय मार्केट guri lai tong ma hai ama hai tong nang saksina anya bo sai na sindal jung ma emon nang ni ko kwasha su buba gra ni mung da khuka saga de ni mung khuka bo state chaka bo ka wo ni mung khuka sindal jung ma bihia bure emon ta masuk tong na ringal ren di bure nang sindal are nang haya joto ni manei tola saka joto hoi thang ma jap le nang kisa lasi sidi ni tomna nang kisa sense khai chi de bihia jungma bihia bure sindal jungma are tomna kisa sense khai chi de ni tomna kisa nang sense khai chi de ni hai rajniti sabo khaya tong joto no rajniti khayo ni raman nang khai de nang tamo kisa khana nang buba grana seja wai nang sara nang ba bihia bure sindal jungma emon सब समय ना देबरा यागरा तीजाक बो देबरा यागरा ती नांगनिया बुबा ग्रानि सागनि सेजानानि सिन्दाल निन हाय बय राजनीति खने गोबां माख्रिजा बिहिया जोंमा बोरै लाच्चा सिन्दाल नो अक्रा बायबो साजागो जिराय बायबो साजागो निनि साय कतर बायबो साजागो निनि साय साग समान बायबो साजागो ताबो इलेक्शन गानाय फायजाका बिनि अब जत जे मानै जत मटक मानि बारि फायजाका निनि हायो कहय मानिnya नों टे बुसुक फालफालै नो बुं आबो सब समय न बिनि याक्सि यागरांगै साबा सुकजा कसम आसुकजा सब समय न याक्सि यागरा कसम आसुकजा नों नाय sense खाइदे नि तमुनो नों sense खाइदे नि तमुनो नों sense खाइसिदे किसाले sense खाइसिदे नों तामनि बागै social media o फाय न बुबा ग्राना सेजा वय social media o सावय नों आन्तेखाय नों तामो हंखाय निनि हाय बु सिन्दालंया निनि हाय तंगनान चाना रोंया एमन आबना सिमी माने कहय सिमी बराय फुनो गाय बिना सावय yang मतुइजा खाय बुइ निनि हाय हंखाय नों बुइनि किसिक मान नायथकामो निनि किसिक माने नायथकला कामो नों सिदासि तामो हंखाय बुइनो न जतनो बुइ मायाखै तंगसि नों जे कक सामानो बुइ सापानो नों बुइ बासो ग्लिप्लाय रिजागो नों किसाफानो लाजिले दबा निन सागो किसासो गियान तंगाय माइचा मान तंगाय हिंखे नों रां पैसानि आसके रोबमगाय नों सागना आसके नों फुनो नि नाम कोन दाम करे निन कोन दाम करे बुजिखदा
konda mukre gusu bai sajago okra bai sajago chikon bai sajago kotor bai sajago ni se kotor bai sajago na kebda waisa se non kha sagare non kha waisa se buba grani mung khu ka ta mong kai buini agi ni okra rong ni kongno tongo sui bai baksa tong hai sing nai musuk bai baksa tong hai musuk nai sindal bai tong hai sindal nai rendi bai tong hai rendi nai biya bai tong hai biya nai bat par bai tong hai bat par nai ta mong kai nung kai bat par ek number pura sindal nin hai sindal bure patal kuina sindal gue sindal asuk dana mani motok zamane buina sorya nai la sindal bure asukir motok zakhana te busuk motok jak sinane ma as kohoi chana sere sukana ne oi sob somana debra ya tu jak borok amora te busuk gan ngabana sari we buina ni loge muthung ton sinane te busuk sari sinane aborong nonga te busuk sari sinane je sari ti sari kha je manti man kha nanga sung ma sinai nang te malia nang je kapra de nang je kapra kai nanga राजनीति खाइदे न के राजनीति ता खाइदे हिया जतो न राजनीति खायो दुनिया ता सब राजनीति खाय बरक तंग जेति बो बुइबाय बिया सिसिक जे मतो खाय नों बुइबाय काहाम काय निन जीवन नंगते काहाम साजागलिया निन जीवन नंगते बुइबाय काहाम तो साजागलांदिया न साजागलिया नों बुइबाय हामिया साजामां न नों निनि आमर पाइसिनाय नों हाय काना सर्वसा कायथांसिनाय एकमन आंता निनि एकदम YouTube खुलका हंका एमन एक दिन निनि जदि आं निनि चेहरा नुखा हंकाय YouTube निनि चेहरा नुखा हंकाय अमते दिन काहाम थांलिया बेनि हनाय अक बकासि सेमानो राजनीति खाइदे बुइबाय नों जेति बो बिया सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खाइसिदि ताबुलाय किसा बुइबाय सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खाइदि नों काहामखाय खाइदि नों काहामखाय तंदि किसा नों पाइसिनायनि नामल तो हायकेन पाइनाय देबो नों ओ आमल पाइति फनो नों किसा सेन्स खाइसिदि नि तमनो नि हाय सिन्दाल आंनि जीवन आं नुसनुयाखो आसुग आं मानि बहंना फेमनि नि हाय बुरुइता आं नुग्याखो आं मा आं सागाबले जे दिनो नि YouTube नि चेहरा आं जदि नुखांकाय सोशल मीडिया नि चेहरा नुखाय ओ दिन खानि पूरा शेष राजनीति खाइदि काहामखाय खाइदि बुइबाय बिया सिसिक जायान मतो खाइदि बुइनि सिसिक जामा मुसांगानो नि सिसिक जामा मुसांलाक नं लास्टेव कायनायदि आसुग जाला नों क्लायानो आंनो कक कासे सागा नों दिनि आंनो कक कासे साइरेका नों आमा कासे नों मैतो खाय नारुसिदि सिन्दालजों मा पूरा नों आं एकदम खायामो फान के दसके सय दं आंनि कक रंना खोनावय कोनो सानामो संले आं ते जे सानामो माने आंनि बुखानि पास आं पाया ननो आं ततरा मा सेपकायले आंनि बुखानि पास पाइ थांगामो आसुकै नों मेमन नों बुवागानि मं खुखु एमन सा सामानि एमन कुतुक माने पूरा निनि हाय बुरुय दुनियानि बुस्था जतो नुगै दङ नों साबनो तामसा बाहायके कक्साया बबरं नाव लगि तुयै नों बाहायके कक्सा मा सागनो तामवानसो मानिनो फालफारै तेबसो फालनाने बुइ जतोनो सेलंजाबाय खाना आमते नि नाम नों आम कामो रिलिया बुइसुंखा रांनो बासो लोप तांसिदि बुइनो जे ठगिगा आगे बुवाग्रानो जे ठगि साखा आसुबे भपुयाखो जे ठगि सावै ताखायबो सेजाव सिन्दाग्रै सिन्दाल बिसिया बुरै आसुंनो सानामोसों आं सिन्दाल नों सेन्स खाइसिदि पाताल कइना तमुं सेन्स खाइदि नों किसा yang naro pheno nin tamuno nung sense खाइसिदि काहाम गाय तंगनानि सोलोंसिदि नि साकोन सिक्का त गरै मा सिक्कान कक साइज लाब गरै सिक्का दिखा नों नि साकोन सुरुंजा गरै आं बुजि जागा म आगिन नों बस लेखा पारा तंग बस गरै आमा आन्दो सि नों बासाय तंग आन्दो आम्बो नों निजिनि बरक न तुयने नों बासाय मा तंग बा बुइनि बरक न याग्रा देब्रा तैतिए नों गुरि वै नों आटिके बुइना बुवाग्राना सेजे तंग सिन्दार बुरै सेन्स संसिदि आसंनो सेन्स संदि आं सागानो ना बुइनि सिजिक जामा मोसांगा नि सिजिक जामा मोसांना गरै लास्टेव सेन्स संदि गाहाम गाय तंदि आसुक न सावांना ना
ভারতীয় ন্যায় যাত্রা যে 5টি ন্যায় মেনে এই যাত্রা শুরু হয়েছে, তার মধ্যে একটি নারী ন্যায়। এই নারী ন্যায়কে সামনে রেখে সমগ্র দেশ সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস এবং এই মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী অলকা লাম্বাজি উনি কর্মসূচি করে বেড়াচ্ছেন। আমাদের রাজ্যে আগামীকাল টাউন হলে বেলা 11টা থেকে এই কর্মসূচি এটা সেখানে উদ্বোধন হবে। এই রাজ্যে আমাদের নারীর অধিকার, আমাদের নারী ক্ষমতা এবং 6 বছরের অধিকার এই রাজ্যে বিজেপি শাসন মহিলাদের প্রতি যে নির্যাতন, অত্যাচার, অন্যায় এবং বঞ্চনা, মহিলাদের কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে এই রাজ্যের প্রতিশ্রুতি পালনে একটা ব্যর্থ সরকার যেভাবে মানুষকে ঠকিয়ে চলেছে, বিশেষ করে মহিলাদের। 100 মহিলাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের সংরক্ষণের কথা বলে তাদের প্রতিশ্রুতি খেলাপ করেছে। আমাদের বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন চলছে। এই বাজেট অধিবেশন নারীদের উন্নয়ন, নারীদের কর্মসংস্থান বা নারীর প্রগতি নিয়ে একটি কথাবার্তা আছে। স্বাভাবিকভাবে এই নারীর প্রতি যে অন্যায় চলছে, 10 বছর নরেন্দ্র মোদী সরকারের অন্যায় কালে এই দেশের মানুষ সহ এই রাজ্যে নারীরা কিভাবে বঞ্চিত, তার প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস বিভিন্ন কর্মসূচি করছে এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশ দেখে আমাদের সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা মহিলাদের তাদেরকে জাগ্রত করছি, তাদের যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাদেরকে সংগঠিত রূপে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস এই প্রদেশের কর্মসূচির মাধ্যমে একের পর এক কর্মসূচির মাধ্যমে যখন মহিলারা সারা দেশে তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে আমাদের রাজ্যে বর্তমানে এই নারী নির্যাতনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। স্বাভাবিকভাবে নারী ন্যায় নিয়ে যে লড়াই, এই লড়াই আগামী দিন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের আদরণীয় অধ্যক্ষ শ্রীমতী অলকা লাম্বাজি, আমাদের ত্রিপুরার সর্বভারতীয় সম্পাদিকা যিনি ইনচার্জ শ্রীমতী জারিতা লাইফলানজি, আমাদের প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষ, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের যিনি রাজ্য ইনচার্জ এই নবনিযুক্ত শ্রীমতী সংযুক্তা সিংজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বার্তাদিকে আমি মাইক দিচ্ছি, উনি আপনাদের উদ্দেশ্যে। रक्षक भक्षक बन रहे हैं। पीड़िता न्याय के लिए अदालत जाती है, जज से गुहार और उम्मीद लगाती है कि न्याय होगा, पर पता लगता है जो हमारे रक्षक हैं उनकी नीयत बदल जाती है और वो नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न तक करने पर झिझकते नहीं है। जब ये दिल्ली में खबर आई तो मैंने अपने महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को तुरंत कहा आवाज उठाइए। पीड़ित के परिवार किसी भी तरह की कानूनी सलाह, बड़े से बड़ा वकील, किसी भी तरह की आर्थिक मदद या सुरक्षा चाहिए, अगर उन पर दबाव बनाया जाता है मामला वापस देने का, तो महिला कांग्रेस हर तरह की मदद हमारी पीड़िताओं, बेटी और महिलाओं के साथ इस सरकार के खिलाफ ताकत बढ़कर खड़ी रहेगी। शर्मनाक आंकड़े हमारे नहीं है,
कि 2020 में 165 बलात्कार हुए हैं, 21 में 152, 22 में 140। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि त्रिपुरा बेटियों के लिए भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है। लगातार बलात्कारों की घटनाएं बढ़ती जा रही। शर्म करने वाली बात है कि 5 साल की बेटी से लेकर 80 साल की महिला के साथ बलात्कार करने की जघन्य अपराध और घटनाएं त्रिपुरा भाजपा की डबल इंजन की सरकार के तहत हुई। अगर हम पिछले सिर्फ 2 साल की बात करें तो कुल रेप के लगभग 400 मामले रेप के। आप सोच रहे हैं 400 बेटियां हैं हमारी, ये 400 बेटियां हैं और ये 400 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं और इनके माँ बाप न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 2 साल क्या मांग थी? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, तुरंत सुनवाइयां होंगी, नाबालिग बेटियों के बलात्कारी को फांसी होगी। 2 साल के मामले है कि 400 बेटियां पिछले 2 साल में बलात्कार की शिकार हुई है। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है जो इन मामलों की सिर्फ सुनवाई करे और न्याय दे। किसी बलात्कारी को फांसी अगर हुई हो तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों आप बलात्कारी नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को फांसी देने से बच रहे हैं? 400 करीब बलात्कारों में 140 बलात्कार हमारी नाबालिग बेटियों के साथ हुए हैं। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरासमेंट के 356 केसेस, क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के प्रति अपराध में 916। ये सब चीज जो है भाजपा की सरकार को बेनकाब करती है और उनके दावों को बेनकाब करती है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है। प्रेस वार्ता के बाद हमारे राज्य कार्यकारिणी, हमारी सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित हैं। मैं उनसे लगातार आज बैठक करूंगी। अध्यक्ष को भी बने की जिम्मेदारी मेरे साल नहीं हुआ, मुझे 2 महीने ही हुए, इन्हें अभी 7-8 महीने हुए। और हमारी कार्यकारिणी, हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा महिला कांग्रेस को, संगठन को किस तरीके से हम त्रिपुरा की बहनों को जोड़कर एक मजबूत संगठन का निर्माण। इस मजबूत संगठन के दम पर हम हर जिले में नारी न्याय सम्मेलन और नारी न्याय पदयात्राएं करेंगे। नारी न्याय पदयात्राओं का मकसद है हर पीड़िता के घर, दरवाजे और दहलीज तक पहुंचना, उसको ये विश्वास दिलाना कि उसे किसी तरह की भी अगर मदद की जरूरत, अगर वो कहे हमें कानूनी सलाह चाहिए, अगर वो हमारी पीड़ित बहनें और बेटियां कहेंगी उन्हें वकील चाहिए, उन्हें आर्थिक मदद चाहिए और हमें बात करने से पता लगा कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, मामले वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बचा कर नहीं मिल जाता। सो हम मजबूत संगठन के साथ, इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। भाजपा पूरी तरह से बौखला गई। हाईकोर्ट का आदेश था, SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताते हुए गुप्त चंदा लेकर जो खजाने भाजपा ने भरे हैं उसका खुलासा होना चाहिए था। आरोप हम पर लगते हैं कि विपक्षी भ्रष्ट है, विपक्षी काला धन रखते हैं, विपक्षियों में यहाँ ईडी की रेड होती है और वही विपक्षी दल मांग करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया है SBI को, वो खुलासा होना चाहिए। हम इसका समर्थन कर रहे हैं और गंगा उल्टी बह रही है, सत्ता भाजपा उसका विरोध कर रही है। SBI चुनाव आयोग की तरह, CBI इनकम टैक्स ED की तरह भाजपा के चुनावी हथकंडे और हथियार बनकर उनकी मदद कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे, दबाव बनाए रखें, SBI को 6 मार्च तक सारी
आपको ये जानकारी देंगे जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध करता है। चुनाव आयोग से पिछले 5-6 महीनों से लोकतंत्र में विपक्षी दल मिलकर मिलने का समय मांग रहे हैं। देश के लोग भी हैरान हैं कि मुख्य चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, देश चुनाव की ओर जा रहा है। 140 करोड़ के भारत में 100 करोड़ लोग मतदान करेंगे। विपक्ष समय मांग रहा है। क्या मजबूरी है मुख्य चुनाव आयोग की? क्या मजबूरी है? क्या दबाव है? क्या लालच है? हमें नहीं मालूम, लेकिन सवाल लोकतंत्र में उठता है कि मुख्य चुनाव आयोग को 2 सदस्य क्यों विपक्षी दलों को मिलने का समय नहीं दे रहे। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पर भी 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए। वो एक मतदाता के वोट का पहले होना चाहिए। वो जिसे वोट दे उसका वोट पहुंचाने तक की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश इस नियुक्ति में शामिल थे, लेकिन भाजपा ने 400 सीटें पार करने का दावा करने वाली भाजपा ने डर कर सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के फैसले को पलटा, मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति से बाहर कर दिया। कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स, भाजपा का फिर मैं कहूंगी चुनावी मशीन हमारे खातों को सील करने के आदेश देती है, लेकिन हमारे वकील कोर्ट के सामने पेश हुए और कोर्ट में हमें राहत देते हुए हमारे अकाउंट जो चुनाव से ऐन वक्त पहले भाजपा की इनकम टैक्स ने सील करने की बात की थी उसे खोला है, पर 65 करोड़ रुपया हमारे खजाने से निकाला जाता है। तो आप देख रहे हैं चुनाव आयोग को देश पूछ रहा है। प्रधानमंत्री जी 10 साल आप सत्ता में थे, डबल इंजन की सरकार है आपकी, ईडी सीबीआई पुलिस सत्ता सरकार विभाग फाइलें आपके पास, 10 साल कम पड़ गए। एक भी आरोप आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ 10 सालों में साबित नहीं कर पाए। आज भी कोरे खोखले झूठे आरोप पे आरोप लगाकर आप सोच रहे एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, तो ये होगा नहीं। राहुल गांधी जी ने 5 न्याय की बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा में की है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। युवा न्याय की बात करें तो 5 करोड़ लोग युवा बेरोजगार अध्यक्ष का तीव्र कांग्रेस की सचिव प्रभारी दिल्ली से हमारी बहन का, महिला कांग्रेस की त्रिपुरा की अध्यक्ष का और प्रभारी का मंच पर चारों उपस्थित कांग्रेस परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ देने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का पद मैंने 10 जनवरी को संभाला और पिछले लगभग 50 दिनों में मैंने लगभग 22 राज्यों का दौरा किया। इन 22 राज्यों के दौरे में मैं 2 दिन पहले हरियाणा में, कल तमिलनाडु कन्याकुमारी में और आज अगरतला के बीच में। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, खासतौर से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो देश में बढ़ा है। आज हमने ये पोस्टर जारी किया महिला कांग्रेस ने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। हम इस परिवार के पोस्टर में जो शामिल है कोई और नहीं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के मंत्री हैं और ये सभी के सभी गंभीर यौन उत्पीड़न और बलात्कारों के दोषी। इनमें कुछ को कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, इन्हें तो नाबालिग बेटी के बलात्कार में उम्र कैद की सजा भी सुनाई दी है। ये है 10 साल का भाजपा का बेटी बचाओ। बेटियां नहीं बचाई जा रही, अपराधियों को बचाने का काम भाजपा में जो है सत्ता लगातार कर रही है। इस पोस्टर में अपराध के केंद्र
सामूहिक बलात्कारियों की तस्वीरें प्रधानमंत्री जी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ है। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं। व्यक्तियों ने गंभीर आरोप लगाया साक्षी मलिक, विलेज फोगाट ने यौन उत्पीड़न के दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाई। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब ब्रजभूषण भाजपा के सांसद के खिलाफ एफआईआर हुई पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं। संदीप सिंह सैनी हरियाणा की भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मंत्री है। गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर है, लेकिन हरियाणा पुलिस भी दिल्ली पुलिस की तरह कोई कार्रवाई नहीं कर रही। कुलदीप सिंह सेंगर, रमेश बीजेपी एमएलए, राम दुलारे, चिन्मयानंद, ये सब। और ये जब मैं आज सुबह आई हूँ, ये आपकी त्रिपुरा की अगरतला के अखबारों की घटना है। दिल्ली हाईकोर्ट इशूज नोटिस ऑन रेसलर प्ली अगेंस्ट WFI इलेक्शन। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद, रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन, जिनपे हमारी बेटियां जो स्वर्ण पदक जीतकर आई रेसलिंग में, साक्षी मलिक और विलेज फोगाट ने गंभीर आरोप लगाए। अभी भी ये उस फेडरेशन में बने हुए भाजपा के सम्मानित सदस्य हैं, पार्टी से निकाले नहीं गए, कोई कार्रवाई नहीं। ये चेहरा बेनकाब करने के लिए हम भाजपा की डबल की सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। त्रिपुरा की अगर आप बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर नंबर 1 अपराध में महिलाओं के प्रति अगर कोई राज्य है तो वो त्रिपुरा खड़ा हुआ। हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री से सवाल करते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकारों में अपराध बेटियों के प्रति बढ़ क्यों रहा है? क्या हम अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं? क्या सच ये नहीं कि अपराधी सत्ता का भागीदारी है? मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, वही मणिपुर जो आज भी चल रहा है। प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जाकर रोड शो करते, वहां आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होती है। अगर हम वहां से आगे बढ़े तो आपके गुजरात में बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार करती है। आज यहां पर त्रिपुरा में देखने को आया कि त्रिपुरा के अंदर ही डीजल, एलपीजी गैस के सिलेंडर आज महंगाई चरम पर है। कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई, लेकिन उसका लाभ देश के लोगों को नहीं मिल रहा। महिला सुरक्षा की बात करें तो आपके आंकड़े आपके सामने मैंने रखे कि नाबालिग बेटियों के बलात्कार में भी भाजपा के नेता किस तरह से शामिल है। किसान की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून देना था, आपने आय दुगनी करनी थी किसान की, किसान का कर्ज माफ करना था और ये कोशिश थी कि किसान आत्महत्या करना बंद कर। पर सच्चाई है कि दिल्ली की दहलीज पर बैठा है आज किसान। हाईकोर्ट को ये कहना पड़ता है ये अन्नदाता किसान है, ये आतंकी नहीं है जिन पे आप गोलियां बरसा रहे हैं। और 2 किसान अभी इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। दिल्ली में आविष्कार हो रहा कि सफलतापूर्ण ड्रोन से किसानों के ऊपर कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो 5 जुलाई की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। महिला कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। कल प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रभारी आपके नेतृत्व में यहाँ पर महिला कांग्रेस एक नारी न्याय सम्मेलन करने जा रही है। हम उस नारी न्याय सम्मेलन से त्रिपुरा की हर विधानसभा और खासतौर से दोनों लोकसभाओं में हर घर घर जाकर हम महिलाओं को जोड़ने का, उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने का और भाजपा को इस तरह से बेनकाब करने का सबूत और चेहरों के आधार पर ये काम महिला कांग्रेस करेगी। ये मोदी जी का परिवार है, कल से मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार, ये है प्रधानमंत्री जी आपका परिवार। हम पूछना चाह रहे हैं, ये महिला कांग्रेस और त्रिपुरा की बहनें आपसे पूछ रही हैं प्रधानमंत्री जी क्या ये हैं आपके परिवार के सदस्य जो हमारी नाबालिग बेटियों के बलात्कारों के दोषी और अपराधी हैं, जिन्हें बचाने का काम आप कर रहे हैं। मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ।
और आपके सवालों का स्वागत है। सम्मेलन में और उसमें हम बहुत सी और अपने आगे के कार्यक्रमों को, महिला कांग्रेस के संगठन को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर आगे किस तरह से हम महिला मतदाताओं को खोज कर मजबूती देके उन्हें इस पे चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद। Fislerine ses. ধন্যবাদ। নাম কি? কিভাবে হয়েছে? খাদে পড়ে গেছে। কোন জায়গায় হয়েছে? কাঁকড়া ফেরা বলে কি নাম আসলাম? হ্যাঁ, কি নাম? বয়স কত হইব? আচ্ছা, তাহলে ইহে কি গাড়ি চালাইছে না? হ্যাঁ চালাইছে না, আরেকজন চালাইছে। হের লাগে কি নাম যে আরেকজন আইছে? নাম আমি জানছি না, জানা তো। আপনার নাম কি? কি নাম আপনার? আমার নাম বাড়ি কোথায়? চাকমাঘাট থেকে বিহার থেকে শিখেছিল কাকড়াছড়া। আরো পারে চারটা 10-15 মিনিট আগে কল আইছে টেলিফোনে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সাদা সাদা জায়গাটার নাম হলো কাকড়াছড়ার কাছাকাছি। কাকড়াছড়াই আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে গেলাম, এসে দেখলাম গাড়ি একটা কমসে কম 150 মিটার নিচে গেছে। গাড়িটার নাম কি গাড়ি? অল্টো 800। তারপর আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে সবাই নামলাম। নেমে দেখলাম একজন জীবিত, একজন মোটামুটি কিছু ভালো আছে। তার সাথে সাথে হসপিটালে নিয়ে এলাম, কাজ টাজ করে আমরা। তারপর একজন দিয়ে এসে আরেকজন গিয়ে ওখানে গিয়ে আবার আনলাম। কি নাম তার? নাম হলো একজন পার্থদেব বর্মা, গণেশ দেব বর্মা। যিনি মারা গেছেন, মারা যে গেছে উনি হলো গণেশ দেব বর্মা। কে গাড়ি চালাইছে কিছু জানা গেছে? এটা কিছু বলতে পারি। গাড়ির নাম্বারটা আছে একটু নীতি। আইতে তো কিরকম লাগে?
तो इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी खराब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं। मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के संग खराब नहीं करता हूँ। सर आप लोगों आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। बात मैं आपको लगता है मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ। मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छी तरीके से मिला था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा, मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात मुझे करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, तिपरा मोर्चा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। बिरजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूंगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहां में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिपरा मोर्चा इस बार जो चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो CPM। विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा, ये आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए। जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। यह
के जो लोकल मीडिया है आप लोगों के साथ नहीं बहुत किया? कम लोग। आपने किया, आप तो है ही मेरे मित्र, आपने किया सच में, मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने त्रिपुरा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके त्रिपुरा मठा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेज, पहले या कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो त्रिपुरा लैंड का जो इशू था, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़ा। বাজেট সারা রাজ্য বরং বাজেট খাইগানি বরক সাও ২৭,৮০৪ কোটি টাকা বাজেট এবং এডিসি বাজেট নাও যত মুখ খাইছে 690 crores 700 কোটি টাকা ফানো যদি হিসাব খাইগানকায় not even 2% of the state budget they waisha एडीसी ने बाकी कोनो स्पेसिफिक और बजेट नौनुखना काटमुशननी शेष पर्यायान स्टेट गवर्नमेंट नो 7टा प्रश्न संकायत एवं 7टा प्रश्न वो टीटीडीसी नो रांगरिनान ककवान साका एवं टीटीडीसी नि जे खाली सीट तोमारो बाय इलेक्शन खैयानी वीसी इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन बो खाइनेन बागे आं राज्य सरकार नो दाबी एवं प्रश्न उठोखाइছে नरक्तेबो खोनागोना जे चीनी त्रिपुरासारक रिजर्वेशन पलिसी मुताबिक रोस्टार फलो खाइयांगे अनेक जायगा चाकरी मानथाइছে मायानि दङो बलबो राज्य सरकार सेक्रेटारि लेभेलो स्क्रुटिनी कमिटी खाइ বড় বড় ত্রিপ্রাসারক বঞ্চিত আবনো নাইনান বাগি সরকার নো শুধু মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে সরকার মানে দপ্তরনি যত মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী এবং আধিকারিক আইএস অফিসার্স টিসিএস অফিসার যারা সরকারি বড় তমেরুন প্রশ্ন সংখ্যা যে নরক আ কমিটি গঠন করাই ত্রিপ্রাসানি বান্থাই রিনাইদা নারিয়া প্রমোশন হবে কি ব্যাপার गोबां मानसिनि बरक प्रमोशन दिनै रिजार्भ गैया मल्टीपर्पज वर्कर एमपीडब्ल्यू जनरल रक ओबीसी रक एससी रक प्रमोशन मानि पाइका किंतु एसटी 25 जन मल्टीपर्पज वर्कर ताऊ प्रमोशन मानिया कइছে सो अमरक न तुई ताकले आलोचना आंखा एवं लाइव टेलिकास्ट टीबीसीपी जतन नुबी दङ जीआरबीटी नि ती प्रश्न खाइका टेट नीति प्रश्न खाइका एससी एसटी बैकलॉग नि तीबो प्रश्न खाइजा कहছে যদি বাজেট ন কাহাম দেনখা না হামিয়া দেনখা নুসন কাঙ্কে তি প্রাসন বাগি মো বাজেট নাথি অরচিনি কোনো পান্থাই করে কারণ একটা তি প্রাসা এলাকাও तो रिनानी बा लामा रिनानी बा स्कूल कताल रिनानी कोनो कॉक करी है ताबुक तिप्रासा समावान सुनाई जे साननाई बदल बाय दे तंगनाई ना थककनाई बदल बाय तंगनाई আবার অনেক বড় প্রশ্ন খাইবানো যে থককনাই বদল বাই সাননাই বদল একদিন না অনেক সময় থককনাই রগ্ন যদি কাহামকার অমনা হাকায় साननाई बदल रोग किंतु बरनो कब्जा खाइने नांगबाय कब्जा नि एकमात्र उपाय का एग्रीमेंट शिक्षक बायबो जदि एग्रीमेंट खाइलगि निन्नक नि मानि खगियाके तनिमान होय अमो आहिनो जारा जोंनो तिनि रियां तंगनाय नि जवान सुबु बरक बाय जों जदि एग्रीमेंट क्लाइमान खादेंके चिनि मान थाइनो जों तुइमान किंतु साननाय जे करिंखाय साबो तुइ फाइने साननाय तिनि तिप्रामथा सानै दङ এবং তিপ্রামথানি থামসানো নুগিনো রেনাই রব কিন্তু রেনান বাগি বাধ্য আঙর কেমন কাহাম মিনা থাঙ্গিয়া
বা কেবল অতিরিক্ত হামিয়া নাবো থাঙ্গি আছে রাজনীতি এমন মানে যে ওর কেবলই শত্রু এক সময় কংগ্রেস বাই সিপিএম রামদাতি রিফিকলাই তানলাই নক সকলাই তিনি সিপিএম বাই কংগ্রেস ত্রিপুরাও কথালাই বাংলাই আগবগলাই হিমলাই চালাই কক সালাই ইভেন ইলেকশন কাইসানো সমর্থন খাই সো ইট ইজ আ ম্যাটার অফ টাইম আনি ডিমান্ড সাবরিমান যে দাবি রিনাই বাই তিপ্রামথা সবসময় তংনাই আবো তানি কক গে অমো তিপ্রামথা स्नानाई महाराज ने कॉक सहज सो लिख करके देना पड़ेगा जो लिख करके देगा हम उनके साथ रहेगा तो जो लिख करके दिया उनके साथ रहेंगे और কোনো অন্যায় নি কোনো কপ করে আর তিপ্রাসার ঐতিহাসিক চুক্তি খাইমানি পরে তিনি বিধানসভা বিসিংন খানাকানা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা তিনি কাইসা স্টেটমেন্ট পরিষ্কার ভাবে ত্রিপুরা বিধানসভা বুঝাই থাকা যে দেশনি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ যিনি উপস্থিতিতে তিপ্রামথা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অচুক্তিও চিনি তিপ্রাসারগ্নি পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট নি হিস্টোরিক্যাল পাস্ট যে চিনি হিস্ট্রি ন ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি আইডেন্টিটি সমস্ত কিছুতেই একটা চুক্তি খাইছে তাবুক নাইনানি কখন খাওয়ামো যেমন চুক্তি সাইনে কিন্তু চুক্তি ন সামুঙ্গ মাতলাংনাই তো চুক্তি ন সামুংমা তাংনি নাই কাইসা গাড়ি স্নামজাকা গাড়ি ন মাসা আলোক নাই তো অর ওয়ার্কিং গ্রুপ নাই ওয়ার্কিং গ্রুপও কেন্দ্রীয় সরকার বরক তং নাই রাজ্য সরকার বরক তং নাই তিপ্রামথ আমলো তং নাই working group will decide the prasarni tamo hamkrai in nahi so it is too early or maharaj bejin tini thumo kokma salaika chini একটা স্টেপ জঙ্গা গোকা যে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার নসন গসের মানকা যাও নরগনি পলিটিক্যাল রাইটস ল্যান্ড রাইটস ল্যাঙ্গুয়েজ আইডেন্টিটি নি বাগে जों सामुंतांगनि बद्ध परिकर we are willing to work with you more willingness of tabuk bhai chini পণ্ডিত ব্যক্তি রক যারা সাহিত্যিক গবেষক ইতিহাস নি থংকরং রক যারা সিনা করং রক ওয়ানসুনা করং রক ব্রেইন বাংমানি বাগি লেঞ্জো হাই বি তংনাই যারা বড় রক কারণ ত্রিপুরা হাও তো কেমন বড় প্রশ্ন খাই যে তাং হাইয়া তাং হাই আবরক লেঞ্জো হাই বিরি তং আং আসলে আপনি বড় ন যারা কিও কিনো সম্মান রোয়ান ত্রিপুরাসো অভাব করি বখরক নাং বড়নি जों रकम मॉडरेट ब्रेन नि बरक जों बुनि मा खानाव जरा जरा मा मानियो आ बरक मा फाइनाय दा वर्किंग ग्रुप उनपुरो वर्किंग ग्रुप न तिप्रासा बाहिकै थांनाय बुखुक बाय सेमिनार नि बिसिंगते सीमानि बिसिंगते केबनो जमारिया पा महाराज निथानि बर जमारि थुंलायस बर ताम नाय सो आइ क्लाइसेसन चिनि नायमा थांमा तुपुने এক সময় যখন ব্রিটিশ ভারত ইয়াকার থাঙ্গান পূর্ব আইক্লাইনে চুক্তি লেখে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বাই সো চুক্তি একদিন বাই বাস্তবায়ন লিয়ে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ওর তংরক খাইছে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন থিমানি তো আঙ্গ চারাইফুর রেডিও খানা খাইছে সো ইট টেকস টাইম এভরিথিং টেকস টাইম এবং তিনি নরনিম ক্যামেরা নি বিসিংতেই চিনি যত তিপ্রাসা তাকুতে বুকুপসং যত জুদা জুদা বদল ফ্লাই তংনাই থংকরং রগ্ন যারা ওয়ানসুকনা করং রগ্ন পলিটিক্যাল ডিবেট করং রগ বক্তব্য করং রগ বা বরকনি দুঃখ ন যারা কক্তাংনি বিসিন্তি সাইমান নাই রগ যত করং বরক রগ তাবুক বখরক থুমসা ক্লাইজন ওয়ানসুক লাইনন জরাসে অমন তাঙ্গে হাইনিয়া লুকাতেই লাই কক সালাই কোনো লাভ করিয়ে আংলা আনি ব্যক্তিগতভাবে এগ্রিমেন্ট মানি তাবকসাক জড়াতে চায়া কোনো স্টেপ দিয়ে তো ওয়ার্কিং গ্রুপ খ্লাই যদি চায়া কাম খ্লাইকে ইয়েস ইউ হ্যাভ দি স্কোপ টু ক্রিটিসাইজ স্যার আর যে এগ্রিমেন্ট নিতে একটো নং
nino prosto ko kaham de 6 mas sembo time renai the working group unthum ebong chini bobo power mannai land bobo are nangamo wan suk tongpuro nang andolon khai tongnai buni no khori tongnai ari ang land dai samongnai abo thik khailinya abo borom ko ti pramotha 6 mas buku khajangmani borom kom bote wan sugnani এবং মোর ড্রাফটিং নি বাগিসা আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা মানে বুবরুন চিনিং 47 49 ইসিবে ভারতবর্ষ হইতো থাঙ্গাই 74 বছর ইয়াকুং ইয়াক খিকলাইয়ে বেড়াইতো জানমানি আবহাওয়ান সুগলিয়া বরঞ্চ 74 বছর ইয়াকুং ইয়াক খাইতো জানমানি দেখি রাসুই রিজা কাতা গাইতে তাও ড্রাফট খাইমান নাই চিনি Sir, nung sa working committee khazana hanai a working committee o sab rotonai আমসক ang sainano de ভারত সরকার বরক তংনে ত্রিপুরা সরকার বরক তংনে তিপ্রামথা পার্টি নি বরক তংনে তবে তিপ্রামথা মানেই শুধু যে পলিটিক্স খাইনি সমাজ দি হদা অকরার সব সময় আরো ইনভলভ তং এবং অল স্টেক হোল্ডার্স আর ছাত্র তংনাই যুবক তংনাই গোবাং বরন নুজানাই তিপ্রামথার বিসিং তিনো দফানি জুদা জুদা নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন এনজিও রং নুঙ্গই আলোচনা খাইনিছেন এবং মহারাজ ভাই যোগাযোগ মা তংনাই যতন কারণ হি ইজ দি মেইন পারসন তাও ফ্লাইতং আঙ্গনিনে দাবমা সামা বরক গেছো বাট মহারাজা সেজ বিনি লগি সন্মা তংনাই এবং বন নেতৃত্ব নি যেভাবে সুযোগ নি তমন্ত মহারাজ না সুযোগ মার নাই ইয়াকে তো যদি বাধা রেখাই খাইনি আন থাকে বহুত হনাই নং রাম বাদারি সাং ক্লাইমালিয়া যদু বাদারি সাং ক্লাইমালিয়া সো আমনিবে যাব মাংলে মহারাজ নো একদম পুরা ব্ল্যাঙ্ক কাইসা A4 সাইজ নি পেপার আঙ্গিয়া ফারগন যে মুসুমান নং খাইদি তবে তিপ্রাসান হামক্রাই মানবে তিপ্রাসান হামক্রাই মানবে মহারাজ নো মহারাজ I have already told you that you take all leadership you tell to give me so much salting. You ask me to stand in the hot sun. Everything I will do. But your leadership to bring Hamcry for the past. Abang bono sawi. Sir, after agreement ni yaglo, kabang ma ko kasi ko. Hangnai World Cup sab World Cup ji dikha cricket. Sab ji Australia. Agami World Cup Australia ji dinam capcisi. So आज ওরা যে অ্যাকর্ড সাইন করে অ্যাকর্ড নি লিডার তো সব সময় কাঞ্চন প্রভা দেবী মহারানী যখন সাইন করলো শি ওয়াজ দি লিডার আর টিএমবি চুক্তি করলো বিজয় রাঙ্খল ওয়াজ দি লিডার তাবুক যে চুক্তি মানে অরন লিডার কা হি সাইনেস মহারাজা প্রদ্যুৎ বিক্রম মানিক্য দেববর্মা সো বিনি লিডারশিপ নো চান্স মার বট জাস্ট চুক্তি সাইন ক্লাইড্রপসিকো ताबू क्रिटिसाइज क्ले बनो खुसुरी सिपकाय मो एकॉर्ड चीनी क्रिटिसिज्म निबागे विद फेलियर ना चांस सो आंगले आंखो माने आनो हामिया तावान सुबि आंखा महाराज नो एटा व्हाइट पेपर रेका नंगरो जे मुसुमा सिदि किंतु तिप्रासानी हमारी मासपै कोन संजोरा मारने तिप्रासारो खाय हाय नखो थोदो रजा सर निंगो पाताजगा सिना जरमा बुका आं सिया बबनो थगुबुन देशनि स्वराष्ट्रमन्त्री बसकां नासुबजा आईबीनि डाइरेक्टर आसुबजा त्रिपुरानि मुख्यमन्त्री आसुबजा दुइजन तिप्रा मन्त्री आसुबजा मचां विकास देबबर्मा बाई मचां शुक्लाचरण नोआति ते चीफ सेक्रेटरी आसुबजा भारतबर्षनि होम डिपार्टमेन्टनि होम सेक्रेटरी आसुबजा आरो चिनी एडीसीनी सीएम सर बीके रांखल एडीसी चेयरमैन जगदीश देबबर्मा आगी टाइगर फोर्स नि विराट लीडर ताबुचिनी एमएलए बरंगनां मोजां रंजित देबबर्मा बो आरो दङ आसक पालो जे একটা চুক্তি মানি আবু যদি থকক রহরজা হকায় যারা নগর আসুগই ক্যামেরার নুননুই যারা বিবৃতি নাই বখা ববো আবাং বুঝিলিয়ে আসক লেভেল থাং যদি সাইন নলাই আবনো থকক যা বড় তাম নাই
जेकी ताल रगद थांलायै रकेट दबाय थांलाय आरो दा आसुगै तालनि फटो तुइ फैगा आबो तो आं सालिया बरक तो बिबाचना खैतु तबे क्रिटिसाइज खे कोनो लाभ खै केबो जदि आइन करंगे फायदा आइन फोरु पैदि केबो जदि कक बरक करंगे फायदि सनो फोरं पैदि केबो जदि फ्रेंच जापानीज रंगो केबो प्रोफेसर डॉक्टरेट डिग्री फायदि प्लीज कम ब्रदर फाइ हेल्प खैदि दे अरो संचायसु गया बरक रो ससक जों खलायनि मा दं माय नरग हाय बरक काहाम काहाम करं करं रो फाइ जों बदेस सिखाय मचुक्ति अवश्य सक्सेस सर स्पीकर একসময় সাকাবো কলিং অ্যাটেনশন বাই রেফারেন্স পিরিয়ড মন্ত্রীর পইলা যত মেম্বার নো উত্তর রিগ্রানে লিখিত উত্তর পরি পাই যদি কোনো সন্দেহ এবং পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন তেগো ক্লিয়ার না মুসু প্রশ্ন সঙ্গে মুসু খাই যে কলিং অ্যাটেনশন এভার রেফারেন্স পিরিয়ড নি রেফারেন্স তো বুনাই ও বরং গনাং এমএলএ बो मंत्री प्रश्न खाइना स्पीकर गाँव पुला नक परी नाहरगा दे जो प्रश्न करिके प्रश्न तो जेहेतु आ चांस दिलिया माननीय एमएलए रो যত পক্ষ নিয়ে জলে যাকা আবন্তি ওয়াকআউট স্যার এমএলএ সুদেব রায় বর্মন যেটা ত্রিপুরা মাথা ত্রিপুরা হাসিনি গভর্নমেন্ট বাজেট ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে আপনি ত্রিপুরা পেশেন্ট হিসাবে আসংসা অগ্রম যাবন চাই মানে চিরি মকর ওই থাঙ্গাসা তামনে বাকি বমা হেনখানা নে একটা জিনিস তো নরম খাওয়াস পাকতে ইয়া পাকজা না চুক্তি ন হয়তোবা আরো তেবদা কালি ফলাঙ্গি চুক্তি অক্ষর সগমানন্দ উদ্দেশ্য আনছি কারণ বত সাধারণ একজন এমএলএ সে মন্ত্রী বই যাইছে এছাড়া বত এমন বদলনি এমএলএ তাবু থাঙ্গে ইলেকশন সিপিএম নি সমর্থন বাই সিপিএম ক্রিকেট বাবু কিন্তু এক্স এমএলএ থানা কপ যা বুঝি মানে বড় খরক তামছে যত ইভেন বড় বিরোধী দল ফান নিম্নয় কারণ 10 জন এমএলএ নাও বিরোধী দল নাই bo kiti prasana hamzagi da kok saka na ti prasarno kahamuntung ni chukting mani a chuktino kevengnan bagi denkhanga bosie norok jara proshno sunne ro abno puila bujigra dekte bo busai saka chirigi saka sirtung rutung ke saka ngai no bina kok nango haye tobe angle bahnu bini tam proshno angasole sia bo hotor ke tam sakaite बिना कगना नासक आंगाय बखाक थांनो मुजुंगे चुक्तिनि व्यापारो माननीय मुख्यमंत्री जा सका आबोनो से कतर के जों खोनानांगौ सर चुक्ति मनिया गलो कुशन बासो बितंगो फाइनान्सियल तिब्रा मथा सरकार फाइनाय मन्त्रित्व मानाय ओम हारो सुमुंथि दङ लुकरो लुकरो सुमुसा आनिबो तिब्रा मथा मन्त्रित्व पापाया प्रश्न आनतासिन आबो चीनी महाराज जे पार्टी नी वो मालिक न है वो प्राइन वो साउजे मैंने ये पार्टी बनाया मैंने बहुत मेहनत किया अब वो जो दी 10 केजी उजन और क्या तो बस 100 ग्राम हरका सकते तो पार्टी नी मालिक न बाद रही आं 100 ग्राम हरनाय आंगा जवाब में सो महाराज जब फाइकी न bonus सिंगी एबा टेलीफोन में bonus सिंगी Maharaj will be happily replying to your question. Maharaj will decide whether we will join the government or not. Maharaj very intelligent, dynamic leader. Tiprasani hamkrai jodi government to thangi tiprasan hamkrai muke. I am 100% sure our intelligent and dynamic leader Maharaj ji will definitely take decision to join the government. And jodi government to have it prasara komor nahi ke Maharaj will not join the government. It is up to the Maharaja. So I am just waiting for Maharaja's reply. Sir, pathak sumo tripaki jita chukti mani ning ব্যক্তিগত ভাবে আমি satisfied দলগতভাবে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি তাম না ব্যক্তিগতভাবে আমি সামনে ব্যক্তিভাবে আমি সাধারণ একজন ত্রিপ্রাসা ও বুই সামাই দেশৰ কি সুগুণান বাজা আছে কি 14 লক্ষ বরগি বিকিওয়ান কাইছে বিকিয়া আছে তো দলনি স্যাটিসফ্যাকশন সে কত কারণ
রাজনৈতিক দল আমি ব্যক্তিতা আমবাই ব্যক্তিগতভাবে আমি হ্যাপি হ্যাপি আমি সবাই রেখাই historical dewa saksa no manzo ki mane buma hema tong khase মুক্তি লাইকা প্রথম যে আং হাই খরচা বড়গারো চুক্তিও সাইন মারকা বারবার আমি মুক্তি লাইখাইছে সো আমতি হাই একটা লাই বুমানি সালং সিগনেচার মারকা 22 বছরনি পলিটিক্স গোবাংমা বড় তং যারা 40 বছর 45 বছর লাইকা বড় কিন্তু আ লাই বুমাও নিসালো আর সই মারলি সং মহারাজ বেলায় বেলায় হামবাই মায়া ফারু মহারাজ আনো বিশ্বাস খাইকে ট্রাস্ট খাইকে এন্ড উইদাউট হিজ নলেজ নিশ্চয় আনারও একজন সিগনেটারি নহলা বলি আমি কাইছে সিগনেটারি বাংলা কম সো দি ক্রেডিট গোস টু মহারাজা এন্ড ক্রোজ অফ থ্যাঙ্কস ফ্রম বটম অফ মাই হার্ট টু মহারাজা আনারও প্রথম সিগনেটারি leader of opposition ngi anti prasa ngi kokkunoi happy aita ang naina muzuno ti prasa ro mane tam 5000 10000 কোটি টাকা মানকা সং কোন সময় আমতে রাং মানিয়া কই আবুন বাগিনা এগ্রিমেন্ট সং থানসা তঙ্গি পাল তঙ্গি সামুমা তাংনে কারণ রাং তু বুনা বসং থানসা মা তং তাবু তি প্রাসা না যদি মিডিয়া নুঙ্গি ম সায়াকু ও আগি ये आजादी जोटा है सालिमा है আবার তো ঠিক আছে লাভতি সাবে তবে কিছু বড় তং নাই যে যেসব কাহাম পানো যেসব বই নাই তো ফুরুক পানো হেনাই নো বইনি সবাই কক্সা তো ফুল গানা হবে আপো গণতন্ত্র আছে স্যাটিসফাই ক্লাইমে মাধুরী দীক্ষিত আই বইনি সে মো বই নাই তো হেন মানো রাজানি মন চুক্তি ন 100 জন দিছিং 100 জন ত্রিপ্রাসারক হামজাং নাই আবু সং আছে তবু গণতন্ত্র 51 জন 60 জন 100 জন দিছিং হামজাকে আমনো সাকসেস আইছে আমনো সাকসেস মহারাজ নি লিডারশিপ নো কুইতু চাদি এবং মহারাজ দিবাগে প্রার্থনা করি যে বিরাট মজে দায়িত্ব এগ্রিমেন্ট সাইন খেকে বিনি বাংলা সাকজ আসুক সামু বাং খাইছে ও সামুনো মহারাজ কাহাম ক্লাই দফান বাগি ক্লাই মানতু যতর প্রার্থনা আছে mereka hambasa ni nangku mune jola rumah এই বাজেট সম্পর্কে আমাদের বিরোধী দলনেতা মাননীয় মিনিস্টার বর্মা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোথায় কি ঘাটতি আছে কি করার দরকার সেটা সম্পূর্ণভাবে উনি ব্যাখ্যা করেছেন আমি কয়েকটি বিষয় এখানে আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে যে জলসম্পদ বিষয়কে নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করব আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায় গঙ্গেশ্বরা বলে একটা নদী আছে সরা পাহাড়ি সরা এই সরা এলাকায় কমপক্ষে 500 একর জমি আছে কৃষি জমি বর্ষাকালে খুব এখানে পাহাড়ের যে জল যে হইতো সেটা কারণে পাহাড় জমি ভেঙে যেত অনেক কৃষি জমি নষ্ট হয়ে গেছে আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকার জনগণ বিশেষ করে ওই এলাকার জনগণ দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সেখানে একটি সুইচ গেট করার জন্য এবং এর আগে এই বিষয়ে বিভিন্ন কাগজপত্র চালাচালু হয়েছে চিঠিপত্র দেওয়া হয়েছে 14/7/2023 তারিখে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার রিসোর্স ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন কুঞ্জবন থেকে একটা কাগজ আমি পেয়েছি ওখান থেকে আমি কালেকশন করে নিয়েছি ওনারা এখানে যতটুকু আমি এলাকায় এই কাগজটা হাতে পাওয়ার পর আমি ওই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি যিনি অফিসারে গেছেন ওনারা সেই গঙ্গাইছড়া এলাকায় যায়নি উনি এলাকায় কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অনুমানিক নদীতে কত কিলোমিটার হতে পারে কত কি সমস্তগুলি অনুমানিক কত একর জমি হবে সেই সমস্ত তথ্য নিয়ে ওনারা এখানে রিপোর্টটা নিয়ে এখানে ইয়ে করেছেন এখানে দেখা আছে এখানে 97 হেক্টর আমি এই দপ্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো বিনয়ের সঙ্গে আপনি একবার গঙ্গেশ্বরা ভিজিট করুন এবং দেখুন এখানকার কৃষকদের অবস্থা যদি গঙ্গেশ্বরায় একটা সুইচ গেট করা যায় তাহলে সেখানে কৃষকদের অনেক উপকার হবে
অপরদিকে নদীর যে ভাঙ্গনটা সেটা প্রতিরোধ হবে, অপরদিকে শীতকালে সেখানে জল সংরক্ষণ করে শাকসবজি করার যে মানে রবি শস্য খাওয়ানোর জন্য সুবিধা হবে, সেই ব্যবস্থাটা যেন করা হোক। এবং এই দাবিটা শুধু আমার না, রামচন্দ্রঘাটে জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি, এই দাবিটা পূরণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। এছাড়াও আমরা রামচন্দ্রঘাটে আরো কয়েকটি জায়গায় আছে, সেটা হচ্ছে আমি আপনার কাছে তুলে ধরছি। এরকম ইশারি ছড়া, এটা সাউথ পদ্মবীর বিশির আন্দারে পড়ে, শুধু নদীটা ছোট নদী হয়ে ওটা পার ভেঙে অনেক কিছু জমি ভেঙে যাচ্ছে। সেখানে অন্তত সুইচ গেট না হলেও নদীর লেজেতে যাতে বর্ষাকালে জলটা একটু নদীর উপর দিয়ে চলে যায়, সেরকম একটা সুইচ গেটের মতন যদি করা যায় তাহলে অনেক কৃষি জমি বাংলার মুখে থেকে হবে এবং কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে এবং ওইখানে কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। তেমনি মুড়িছড়া লোকেশন হচ্ছে রাজানগর, এটা পশ্চিম বেলসরা, ওইখানেও 500 একর মতন জমি আছে। এটা পদ্মবীর আগে বড় থেকেও এই প্রকল্পটা পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সম্পর্কে কিছু নেই। এই বাজেটে জলসেচের সম্পর্কে অনেক কিছু এখানে বড় হয়েছে, অনেক কোটি কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট কথা বলা হয়েছে, এখানে ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে ওই সমস্ত যে কংগ্রেস সরকার যে বা যে সমস্ত আমি নদীর ছোট ছোট নদীর কথা বলছি, সেখানে সুইচ গেট করা বা অনেক কিছু ব্যবস্থা করা, যে জমি যে ভেঙে যাচ্ছে নদীর যে বর্ষাকালে সেটা প্রতিরোধ করার জন্য যে ব্যবস্থা সেটা এখানে নেই। মাননীয় স্পিকার স্যার, এই বাজেটে একটি টাকাও এখানে দিতে পারা হয়নি। আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে পূর্ত বিভাগ সড়ক সেতু, এখানে 77 ইয়েতে বলা আছে ওইখানে PMGSY রাস্তা, এখানে মেনটেন্যান্সের কথা বলা হয়েছে, উন্নতিকরণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি বলবো আমি দুয়ে চিঠি দিয়েছি PMGSY এবং ইঞ্জিনিয়ার সঙ্গে কথা বলেছি যে আমার পদ্মবী যেটা ব্লক থেকে রতনপুরের যে রাস্তাটা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো স্যাংশন হয়নি। রাস্তা এমন অবস্থায় একটা অংশ 2 কিলোমিটার পিডব্লিউডি, আবার PMGSY, আবার 1.5 কিলোমিটার পিডব্লিউডি, আবার PMGSY রাস্তা, আবার পিডব্লিউডি, এভাবে রাস্তাটা পিডব্লিউডি রাস্তা মেরামত হচ্ছে, কিন্তু PMGSY রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে না। আমি দাবি করবো যে আমার ওই রাস্তাটা যাতে পিডব্লিউডি হাতে হস্তান্তর করা হয়, কারণ PMGSY তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না, পায়ে কোনো ডিভিশন নাই, আগরতলা থেকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা জানে না, সেখানে রীতিমতো ওইখানে দেখাশোনা করতে পারে না, কখনো কখনো করতে পারে না, তাতে জনগণের দুর্ভোগ হচ্ছে। মাননীয় স্পিকার স্যার, বিষয়টার জন্য দপ্তরি মন্ত্রী মহোদয় একটু দেখেন এবং জনগণের যে সমস্যা হচ্ছে তার দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা নেন। মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আরেকটা বিষয়ে আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই যে আমাদের এডিসি হেডকোয়ার্টার খুমুলু, এখানে অগ্নি নির্বাপন এবং আপৎকালীন পরিষেবার কথাটা বলা হয়েছিল, এখানে 55, এখানে দামসরা বনবাজার এবং ক্রিয়াশার বাড়িতে নতুন করে অগ্নি নির্বাপক মানে ফায়ার সার্ভিসের বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। খুব সুন্দর কথা, ভালো লাগছে এই কথাগুলি শুনে। কিন্তু আমি আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকা এবং খুমুলুঙ্গে যেটা হেডকোয়ার্টার, একটি হেডকোয়ার্টার, সেখানে একটি ফায়ার সার্ভিস সেন্টার করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি, কারণ হেডকোয়ার্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে ফায়ার সার্ভিস থাকা খুব জরুরি। এবং তেমনি আমার রামচন্দ্রঘাটে গত বছর প্রায় 20 কানের উপর রবার বাগানা আগুন লেগে মানে জ্বলে গেছে, তাতে 2 জন কৃষক খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু ক্ষয় থেকে সেখানে ফ্যাক্টরি আস্তে আস্তে বাগানগুলি সব করে শেষ হয়ে যায়। তাতে আমি দাবি জানাচ্ছি এবং চিঠিও দিয়েছি আমি যে এর আগে অনেক প্রশ্ন রেখেছি যে এই পবিত্র বিধানসভায় আমার এখানে একটা
ফায়ার সার্ভিস স্টেশন করার জন্য, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে কোনো কিছু নেই। তাই এই বাজেটে আমি সমর্থন করতে পারছি না এই কারণে যে দেখেছি কিছু কিছু এলাকায় হচ্ছে আর কিছু কিছু এলাকায় হচ্ছে না। আবার খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে দেখুন, তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর, খোয়াইতে আছে, কিন্তু যেটা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা, এডিসি এলাকা, সেখানে কোনো ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নাই। মাননীয় স্পিকার স্যার, তোলার শিবির হইতে পারত, আমাদের রামচন্দ্রঘাটের ব্লকের অধীনে হইতে পারত, কিন্তু হয়নি। আমরা দাবি জানিয়েও আমাদের দাবিগুলি শুনছে না। তাই বিষয়টা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। আমি এখন আছি জনজাতি কল্যাণ দপ্তর। এখানে রবার মিশনের কথা বলা হয়েছে। গত বছর রবারের চারা, এই রবার মিশনের চারা ডিসেম্বর মাসে 31 তারিখ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। 31 তারিখে যদি ভিতরে যদি রবার চারা দেওয়া হয় ডিসেম্বর মাসে, সেই রবার যদি লাগানো হয় সেই রবার বাঁচবে কিনা? মাননীয় স্পিকার স্যার, তেমনি গত বিধানসভা অধিবেশন আমি ধরেছিলাম যে জনজাতিদের রিক্সা রিক্সায় বোনার জন্য সুতা দেওয়ার জন্য আমাদের ট্রাইবাল মিনিস্টার মহোদয় উনি এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছিলেন, হ্যাঁ আমি দেব, কিন্তু এই বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই। এখানে অত পাওয়ার টিলা ইত্যাদি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ওই যে গরিব অংশের জনজাতি মহিলাদের রিক্সা রিক্সায় বোনার জন্য সুতা দেওয়ার যে এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া হয়েছে, এই বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই। মাননীয় স্পিকার স্যার, শুধু তাই না, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে, অনেক টাকা কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে ভাষা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন করে আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, সেই রোমান খবর ভাষা রোমান স্ক্রিপ্টটা যদি সরকার প্রেস মিট করে বলেছে, যদি আজকে এই হাউসে একটা রেগুলেশন পাস করে যে খবর লেখার জন্য বাংলা, রোমান এবং দেবনাগরী অক্ষর, এই তিনটাই অক্ষরের লেখার যদি ব্যবস্থার জন্য একটা রেগুলেশন পাস করা হইতো, তাহলে সুবিধা তাতে একটা পার্মানেন্ট একটা সলিউশন হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। তাই আমি আবেদন রাখবো যাতে আগামীকাল হোক বা যে হোক এটা একটা রেগুলেশন পাস করা হোক যে খবরের পাশে লেখার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট, বাংলা এবং দেবনাগরী অক্ষরে লেখার জন্য এটা যেন পরবর্তী কোন সরকার আসলো যাতে এই বিষয়ে কোন পরিবর্তন করতে না পারে, সেই বিষয়ে আপনারা একটু ব্যবস্থা করেন, এটা আমার দাবি আছে। তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি একটু বলতে চাই, স্যার স্যার সবাই বলতো, আমি বেশি বলবো না, আর দুটো বলে আমি শেষ করবো স্যার, আমি বেশি বলবো না, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি বেশি বলবো না স্যার। আমি ওই শিক্ষার্থী এটা আমি ছিলাম তো স্যার, এটার জন্য বাজেটটা আমি শিক্ষাটা বলে আগে শেষ করে দিচ্ছি স্যার। স্যার শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের যে কুমলুন হেডকোয়ার্টার, সেখানে এখন কলেজ হয়েছে। আগরতলায় দুটা ইউনিভার্সিটি আছে, একটা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি আর একটা মহারাজা বিক্রম ইউনিভার্সিটি আছে স্যার। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কুমলুনে একটা ইউনিভার্সিটি করার জন্য, কিন্তু দেখা গেল এই বাজেটে কুমলুনে একটা ইউনিভার্সিটি করার জন্য কোন অর্থ সংস্থান রাখা হয়নি বা উল্লেখ নেই। প্রাইভেট অনেক কয়েকটা ইউনিভার্সিটি খোলার জন্য এখানে আছে, কিন্তু জনজাতি এলাকা বিশেষ করে কুমলুর মতন একটা হেডকোয়ার্টারে একটা ইউনিভার্সিটি হওয়া খুবই জরুরি স্যার। তেমনি আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায় 6টা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে। গত অধিবেশনে আমি বলেছিলাম আমাদের এখানে একটা কলেজ খোলার জন্য, কিন্তু সবখানে শুধু এখানে নয় স্যার, যে আমাদের জম্মু জেলা একটা সাব ডিভিশন, সেখানেও তার কলেজ না স্যার। আমি এই শেষ করছি, এটার জন্য যাতে ওই জম্মু জেলাতে হোক আর কুমলুতে হোক আর সিমলাতে হোক স্যার, প্রত্যেকটা বিধানসভা কেন্দ্রে যাতে একটা করে কলেজ দেওয়া হয়।
এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাতে রামচন্দ্রঘাটে একটা কলেজ পৌঁছায় সেটা আমি চাই এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে আছেন এবং এটা উনি ওনার বক্তব্য তুলে ধরলে আমি খুব খুশি হব স্যার। আমি আর বেশি বক্তব্য রাখছি না, আমি আমাদের বিরোধী দল নেতা মাননীয় অবিনাশ দেববর্মা যে বক্তব্য রাখছেন আমি ওনার সঙ্গে একমত এবং এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। ধন্যবাদ। 那今天的培养上，我们对这边的培养没有噻。小不些，小不些可能。培养个你了哇？你等等来，你没看我，那个地嘛，你要看嘛，明白？yang kalian terkepar apa? Roh payah, mana payahnya? Maka mana bukan jam ya, si caya, ini ya, kamu ya ambil. Ada ni. Kamu ni raja produk maniko. Kita sekarang ni hamka ni bagai jiwa okta, jiwa pun masih sama ni nak ni kita sana. Oh, okey. Abo, mana kerja ke apa raja yang nak kaham? Masa ni mana sudah naik. Macam mana nak siapa? Ini aku juga kerana penunggu situasi itu pun pal logi lagi sama mana. Macam ya jalan. Betul ya. Angkai, oh dekat kami se tabung ni MP yang bahasa woi pai tunai tabung saya lupa banget ni. Juga kerana tweet ni kita ya ini dolok ni kita mana abu nanti tang sana ni. Chỉ biết cái bơ bây giờ nó bùn lên nó sẽ là chỉ biết bị phía nó tổ ha bơ vừa bơ từ bạn chẳng nên là gì nữa nó bị mai à Kami ni dia buat ini no nak lihat tak? mai à Ini betul. sudah dah buat kerja bu oke sama ni aku benar kalau ni cuma ini di thang buat je maharaja benar ini benar nak benar Jangan tak capek mah. Ini cuma bonus hasil ni terang. Nah jauh. Ibu tak kerana pergi kulma boleh mengetam. Sekedar kau jadi macam mana yang duk kota nahu. Next kita ibu tak kerana kupunya. Kupunya wo saya haram deh hasil. Ada apa ke? Saya bu. Karena kita sama ni bukan nak terbunuh. Kita hidup ni kita set ni boh. Bukan nak kerja ni ciro bah. Muka mak kam kerja na. Ini umur lebih kaya. Ani tak layak. Pasta ni raya jamu muda. Balik sapi tu malay. Oh. Suka jahat. Oke, bukan cuma itu macam Raiboti no. Sini yang das tali aja. Buat Tripura ya. Buat kaca kolong Tripura ni namanya kolong keborok sih. Nah kan orang patokan orang kaca tu. Orang baik kasih betul orang baik aja. Rakyat suri pun mai lagi kau sesuatu ni. Orang tu anak sini ya. Kita nung bayang suak. Terus kayak nung mana ni? Orang nung sinan tu tak. Doi mohon orang nung tahu sakit tu. Bawa tu. Orang tu jadi tahu. Oh jadi tu mana ni? Oh baik pun patapnya tanggai kalah sih orang. Sini Raiboti patal konya. Borok je babe kok sawo. Bawa garan ni bumung silsile kok sawo je. Abante kisang sanam musungo. Je borok omohai kok sitaman bagai. Ang jotok simani uporo. Ang Raiboti ni agenso sekarang Raiboti ni bepar sekarang tanai. Karena bahwa agi Cina pajak 2017 bo mukus to wang bes kai chung bai ekdin chapcha bo swang nongi thongjak swang nonglai chung kaisa jaga chung dumbut tabo Cini dumbut mela hoko tuisa dumbut society melao je phai nai bo agi kerni hake mastani system botongmani botam khai khai saimaya je bin khukte angkhanaka bo kaisa part time dan nakirani khai tongo somai o moment no je apro
BJP sokpaiako government apro CPM tongo engkai omimone bo sokpaika chinoro pusongo timilao paika bo kuno paika phai aboto bo kaisa jonosadharon hisabai bo sokpaika phaine bo nugui thangka somoi no engkai apro bo chungoi baksano ochoklai chuarung laika nunglai korung jawab rukabo engkai rukabo angbo dinwaisa oma hai je tabo je kuno party o thanan thangka engkai angbo sachale ang ti pasan bai samkhlangnai hine akor songle tongo somoyo jaja kabin kok kanawo joto chini dumbur society ni je development committee je chini hakutisha jotindra parawo doimohon nogor nugo tabo saki tongo proman tongo o je nungai chwang nungmani jaga ঠিকানা তাবো প্রমাণপত্র রিমানো ফাইমানো ও জায়গা অমতিং জাখিনি সাই রিমানো হাইছে 2017 অবতায়ম বুসংমতি মেলানি ব অসময় ফাইজাক বন ইনভাইট খাইজাক ব আপরো কোনো ইনকরং ইয়াকো কোনো পার্টি লেভেল অঙ্ক করে তখন রিংখা এনে ফাই ব অবতর সাকা আং দিনো ওয়াইসা কাম করং জয়স অমতিং মান তংখাই ডেভেলপ সোসাইটির ব্যাপারে ব কক সাই থাকা গাই অবশ্যই তাবুক যে সময় বিজেপি চুংবো বিজেপি একদিনও প্রথম 2018 মে চুং অনেক চলো পাল্টান বাই চুং খাচেকা খাইকা চুংবো যত পারে চুংবো চেষ্টা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাংহাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস দং মানে এসপিউ চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপিউ চাকরি খাইকা যে 2017 আং এসপিউ খাই দङ ang cholo paltaino nai naihanoi chungbo pe commission mar kangkai aporto chin beton 5000 something tongmani engkai jeheto government change kangkai chungbo pe commission bari tukita ke chungbo 8000 9000 kono beton logda mano hine chungbo chesta kai cholo paltayo hemka prothoma 2000 jeheto government biplog de phaika koila sora emon modi bo phaika phainai sorkabo change ka chungbo na asawai chungbo sapun marka phaika government hamayagulo ang 2 বছর try khika je bijbi sarkar phaika 2 বছর anbo beton bar na kha ang special khaimani beton bar na kha ang botabule সংসার চল মানাই kha কত রকম ওয়ানসুকা নেক্সটে 2 বছর ইয়াগুলো খাই কোনো নক জাগলিয়া তাবো আং বুনি বিরোধ এগেন্স কক সানালে থাইয়া তখন আং খা খামছে আং স্পেশাল কে ইয়াকার মানে খা ani kisa an ব্যক্তিগত পার্সোনাল kisa কক সানাই তারপর নেক্সট বুনি কক সানাই গাই যে এসপিউ নি যে তমানি যেমন 2019 অঙ্কে এসপিউ নি ইন্টারভিউ না জাকা খালি এসপিউ পুলিশ ইন্টারভিউ না জাকা না জামা ইয়াগুলো অঙ্কা আপরকাই এসটি রমি সিট করে জেনারেল এসটি তবিস রং বাগে না জাকা Enggak na jong yaklo borong simi interview naka engkai chung to ST no ke bom kai naka joto civilian baksa naka omo har kai kisa angku kha ka abono jole jagai nai ang service no yakal kha rajniti bepat khali buini bagai kai tongo chin bagai kre hine ang kha duko naka tarpore laso bua garan samung phaika chung badja mangkha chung bua garan no logirona ni mangkha engkai raiboti je সময় 2 paika bini ko phai raiboti bo sok paika je সময় bono bud mar kachung next unko engkai rumane yagulo engkai bo khuno paika phai bo sajaya na nai thangka dun mela bono invite kya bo aji kok rulang jak tong অবশ্যই bo jole jagai thangka thangleng goi lasuka ang sajaya rangi thangabo kaisa ang tamhinai ang kaisa minister level borok ang tan bagai hanak pen khadana bokhai melawo bo tam subida tam ko bonai phaya bokhai borong men se jole je thara pala ka sarai buti he 2019 je dumbur mela program bona invite khaja ka bo phaika phaine bokhai borong nugi ang se problem bini phayoka kintu tam ase bise bagi kintu bo je সময় বুড়ো বাসায়া খ না বিজেপি সিনিও ব না তাম সিনি অসময় ফাইকাই আমার বাসা সোয়ারো নই থাকা অসময় খুব ব আপ্রত কই থাকা কিন্তু লাস্ট ব যে সময়
बताबो पर उनको बीजेपी ने कैसा तामहिनाय एमपी इंगिनाय आफोर कक रुलांजा दंगो आं दिनो वाइसा आमतै ओंखांका आं नरं नालांनाय हनै दिनै पुरा हको तुइसा पुरा आंखौबो किन्तु ताबुक तामंखा ताबुक दिनोखाय फायका इलेक्शन मुभमेन्ट फायका माने न बिन चेहरा नुकजाखा हायाखै yang बेरजारसो नुकसिनाय yang ताइसा अ खेमनि बेपार 2024 नि बेपार टेस्ट नि सि मानो कारण तक तो फेब्रुवारी उनको ओंखाबा 24 नि बेपार फायका बनाइन बा खेका ताबु दुमुर मेलन बागै उनकोखा खुसि नांजाखा ब फायका खुसि नांजाखा बरक गिला माखा थुमै तंखाबले बखा बरक सिनांगौ कारण बिनर तामुङै तंग तामुङै सु अबो सिना थाया ओंखाय ताबु जेबाबे ब कक रुइ कलांगो कक बंगिया आफुर बंखलाइका कक सालाइका कुनु कक उत्सुक दिनका तुम ताबु अब 36 बছর चले तंगो दिनै आरो दुम मेला चले मानि ओंखाय अब कुनु उनकुलिया ओंखाय ब कक बुरुमा रुइ ब कंगिया हामबाय बनो के फनो जों ताबु ताखाय संखा जे बुबाग्रा नि लगे करे जों बनो करे हनै जों वानसुंनो फायका गाथां तंसाक যত পারে বিন লগে রুনাই যিনি এলাকা যত এলাকান বাগ বরং গসেকা সাকা आं सामा बायनिया किन्तु आनि जे मुसुंमु आं साका किन्तु आनि जे एरियान बरक ताकसुक जरा जों अनेक उनको खाय बनो जों कालापता का थेपाय जों बनो ताय दालिया जेमन पाताल कन्यानो जों नुमा हाके जोंबा ताय रायबुति तिपरा जों चिना yang सुतुगिया दुमासरा बुनि दुमासरा ब जागा हाब जों अब सिया जों अ खेबकाय चंगै तंगा जों रायबुति न चिनी yang das dali aji जों चिनी युनि चराय रक बा चिनी अर जे बुरै बदलंग तो जें तो जों बिनि चेहरा सनायना मुसुलिया छि बिनि बाति मा चेहरा सनायना मुसुलिया जों जेसबो नंसुतो जों अब चोयस संलिया छि अरायबति न जों सिनुङा सिंचा साना मुसुलिया नाखाय ब पात्र कन्या काजे तंसितो नाखाय जेसबो नंसुतो आंनिया दुनिया नरक सिना मुजुखाय ताइसा तंगो आं कয়েকদিন পরে নন ফুকেস বন্ধ ন এমন বরখায় চিনি yang to sinung jaka bono bo ত্রিপুরাইয়া bo kaisa kolong ত্রিপুরানি namoi kolongko boroksi jati chini dofano phale chanai kolongko boroksi bo haime chung bono ত্রিপুরানি manai nalia bo chini ত্রিপুরা kok manai kok sai tongona to prang bon ত্রিপুরানি ang episode khaiman di aisi bini je kok samu tomung bebahat bo kaisa MP ni সমান ব তংলিয়া ব কাইছা মনে কাদি ও সিম্পল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কাইছা মন্ডল প্রেসিডেন্ট অমনি রেং হাইকাছে বকক সাই তাংসু যেমন আং বুসকাম বুসাম বুনা নামবাগৈ তুকি তাকি এমডিসি বুসানাই চেয়ারম্যান বুসানাই অম হাইকাছে সিস্টেম নাই তাংসু তাব কয়েকজনা ও কয়েকদিন নুখা আং কুকিলমণি পারা ফাইयो যে ইন্টারভিউ না ফাইयो কয়জনা তং হিনে আং জাসা খেনে মালে অমা বিনি গাইছে দুই গাড়ি বরক তো বই তুই ফাজাক একটা ম্যাক্স কয়জনা চাক 30 জনা ইনকে দুইটা ম্যাক্স সঙ্গে বসু কাকা 60 জনা অব থুমকুরই না হইছে কুকিলমণি 5 জনা তিনি কার্তিক পারনি 5 জনা হাইকে থুমই মোটামুটি 50-60 জনা সানামকা সানামাই নাই কই সাউকা 135 জনা बुटार मांखा 35टा तामहिनाय जॉइनिंग अब बिसिंग बुटार खा 135 दासालांका ना 34 आम किसाले अब नगैने आं कुखा 1-2 जन कमप्लिट उनिमानो इनका अवश्य बसाय थांगा जे उसु मांखा नै एक्चुअली आरो कुसि करे उयां पारानि एकजन उयां पारानि एकजन अमते केचिन आरो फारगला চিনি অবংখা কাইসা লংতরাই গাছবা প্লাস ইনকাই দেমসরা খবজা চিনর বতলা খবজা এমন বাউন্ডারি জায়গা চিনরলাই বাই নং যে অবন নি লাস नों जे पुसंतियाव थांनाय फैखा न नि बुखा नायमां सुं आखायखा नों नेक्स्ट ताफासिदि नों हाय बेरना के बेरना फादि इलेक्शन मोनबाय ताफादि आं खुलुमनाय रायबुति तिपरानो
nung জীবনত তাই কল্পনা আছে যে ধর্মজয়নি পারা যতীন্দ্র পারাব আং বহুত দৈর্য খাইনাই খানি ব্যাপার আং থানায় মেলাবো আং সাজাক তখন নং লাচিয়া নং ফাই বিহিয়া রায়বতী বিয়া নং পুরা বিহিয়া নং থাইব নং ফাইজাক নি মুং উলেংজাক তখন নং ফালিয়া সাখা থানায় আংনি ব্যাপার কক সাজাক কিন্তু নং তাকলাই নং বম খান ফাইকা আং মনো অবসময় মন রায়বতী ত্রিপুরা নি তাম খাজাক তো নি লামা তাম চলে তঙ্গো নি ফুকে ফাইনাই ফেদি nung mo takla to padang nung lam kata nuk na bumahai nung to lam ni malik ble na nung ko ni to bui phane ble ni samung ekdom poriskar suka no tam hin sanai a obona patal koina bai nung thangai kaje tongsiri bisingo jung obo 80 rupai no kalebar rin khai kalebar sa obo best sawo nung boagaran egono kokta sadi বা জনসাধারণের উপর কপটা সাদি নিনি ত্রিপুরা সর মুখান খরং বায়ো जोंबो लासो निंदारपै जोंबो कायसा बरक बाय जों कक सारानि फानमोनाय आं खुलुम कबागै नन रिक्वेस्ट खायनाय रायबती नोंसिनि एगेन्स्ट ककटा थांले प्लास हिंकाय सिनि बगारनि उपरबो नु एगेन्स्ट ककटा थांले नांखाय नर पातकाय नर काजे तंनि जों नरं बाय आसिबो रुना फायनाय हायजि रायाक सरिफोन माइलाय खबजा जाफायनाय बुसु लेभेल अरबो मालायका नों तो आना सिनिया किन्तु नों बाय आं स्वाक तोस खाय नोंलाय मानि अबर नों सिनान दरकार 2017 मनि दात नों तामा बीजेपी ना आं आनि जीवन सापाति सेहमियाको आप्रो तुकिताकी para development jeta ek orot dumbur mela chongjak jakhinai ang kaisa committee president tongo o samai nang bai glass tok lai chong nang mai muito tang raibuti nung corona ma awrok cinta khadi nung borengo tong sung obosia nung tamo khai tong obosung sina thaya raibuti patal koinan byapar tui ang patal kai to ane oro phairakli ya haisi agi tis boje unko puruk engko kisa financial sakjak advance borbo jasa khayo shaitan jaga thang ar musa hakor thang musa wajana bor saimano han bai patal kan to faraglia duma sora jora thangai bek khema thangka iyang saka long tar phekai wa sabai palangai bo kam ka saimana faraglia han bai not tabu next ba raibuti non sago patal koinani lanyan num motom te khobjak ka joto saimano jon sadharno ba han bai next ba ta phajari ol khai bur perangai advance saman kolai ulo khai chaya hinja kono iyang je duma sora saka je sini long tarai gasoba plus sini demsora oyang ro ta habjari kisa bul pera nungai je manin kha je sungan suka tabuk se hara tapun paja sidi gusan ang non request kainai ulo nung tamang no samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tomani o bai phono patakre thangai khala sidi norok gwala thanai thaleno thanai bor thanai norok hisani thanglai tangai chalai songoi chalai tomai jasidi iyang tai burok sanani unkuna hindok ta phajasidi ang no request khainai ulo khai nung tamang no saimang lak pihia bule patal pina sindaren dijungma lasi sirikisa yang nar phaisidi chansung sidi kaham kai tong sidi राजनीति खाइदी काम kai खाइदी दा राजनीति खाइ माने सबका खाया दं गंमा राजनीति खाइ दङ नि हाइनि जुते पतो पतो दङ तामो नंबा बकरा ने पतो दा सुयो सिंदा मा नों तामो नों बबायदा नों बकरा बायदा नों सुसाइ दं सामो ता वान दं सामो ता वान नों बकरा ने या फाग्रा ने हा दलै फानसि सुया पुरा साक सुरिया तामले आ जतो नों खाना नुगै दं पाताल फैनाल जे bubagrano bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube hinai ang hapka hinke no pura ang bin mukhang ang nai simalia ang ekdom sak sulia nuboi mane tongoi malia emon ke bo bubagrano sejao emon ke sawo are sinal jungma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng ainao bosai da nai sindal सब समय बांखा ओ सीमा बाई शिला एकदम बाजार के सार बे जा सोnya market to guri lai tong ma hai ama hai tong nang saksina anya bo jai na sindal jungma emon nang nini kok kwasa su guba gra nini mung da khuka sagari nini mung khuka bo state chaka bo ka wo nini mung khuka sindal jungma ya bure emon ta masuk tong na ringal rendi bure nang sindal are nang haya
joto joitoni ni manei tola saka joto hoi thangwa taple nung kisa lasi sidini tomna nung kisa sense khaiji de bihia jungma bihia pure sindal jungma are tomna kisa sense khaiji de ni tom rajniti khai de bui bai nung jeti bo bia sisik jayan moto khae nung rajniti khaiji bihia pure dare ma lasi sidisa yang khaiji de james sidi kahapa tom sidi rajniti khaiji kahapa khaiji da rajniti khaiji sama khae to oma rajniti khaiji to ni hai ni tete ko to to nang ta mo ma ko ka ta ya ko to su yo sindal ma nang ta ma nang bo bai da nang bo ba gra bai da nang su sai da nang sak na ta wan su da sak na ta wan su nang bo ba gra ni yap phatra ni ha deli phan si nang su gya pura sak soili ta bole ang norok joto no nyuk khana nyugui tong jote nyugui tong na patal kina je bo ba gra no bo ta mo sa ta mo hin ta mo ekdom pura ang YouTube hene ang hap ka hinke no pura ang bin mu khangna ang nice malia ang ekdom sak solia nugoi mane tongoi malia emon ke bo bagra na sejao emon ke sawo are sinal jung ma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng aina obasai da nai kha sindal সব সময় না তংখা ও সীমা বাই শিলা একদম বাজার কাছার বে যা সব সময় না মার্কেট guri lai tong man hai ama hai tong nang saksena nya buzai na sindal jung ma ha emon nang nini kok ba sesuk buba gra nini mung da khuka saga de nini mung khuka bo state chaga bo ka woi nini mung khuka ha sindal jung ma bihia burei emon ta masuk tong na ringel rendi burei nang sindal are nang haya joto joito ni manei tola saka joto hoi thangwa table nang kisa lasi sidini tomna nang kisa sense khaiji de bihia jungma bihia burei sindal jungma are tomna kisa sense khaiji de ni tomna kisa nang sense khaiji de ni hai rajniti sabo khaya tong joto no rajniti khayo ni raman nang khai de nang tamo kisa khana nang buba grana seja wai nang sara nang ba ha bihia burei sindal jungma emon সব সময় না দেবরা ইয়াগলা তিজাক বয়া দেবরা ইয়াগলা তিয়ে নাংনিয়া বুবা গ্রানি সাগনি সেজানানি সিন্দাল নিন হাই বই রাজনীতি খানে गोबां माख्रि गया हा बिहिया जोंमा बोरै लाचिया सिन्दाल नो अक्रा बायबो साजागो जिराय बायबो साजागो निनि साय कतर बायबो साजागो निनि साय साक समान बायबो साजागो ताबो इलेक्शन गानाय फायजाका बिनियावबो जत जे मानै जत मटक मानि बारि फायजाका निनि हायाव कहय मानिना नों दै बुसुक फालै नों बुं आबो सब समय ना बिनि याक्सिया गरांगे साबा सुकजा कसम आसुकजा सब समय ना याक्सिया गरा कसम आसुकजा नों नाय सेंस खाइदे नि तमुनो नों सेंस खाइदे नि तमुनो नों सेंस खाइसिदे किसाले सेंस खाइसिदे नों तामनि बागै सोशल मीडिया ओ फाय न बुबा ग्राना सेजा वय सोशल मीडिया ओ सासावय नों आन्तेखाय नों तामो हंकाय निनि हाय बु सिन्दालंया निनि हाय तंगनान चाना रोंया एमन आबना सिमी माने कहना सिमी बराय फुनो गाय बिना सासावय yang मतुइजाक खाय बुइ निनि हाय हंकाय नों बुइनि किसिक मान नायथकामो निनि किसिक माने नायथकला कामो नों सिदासि तामो हंकाय बुइनो न जतनो बुइ मायाखै दंसि नों जे कक सामाना बै सापाना नों बै बासो ग्लिप्लाय रिजागो नों किसा फानो लासि लेदबा निन सागो किसा सु गियान तंगाय माइचा मान तंगाय के नों रां पैसा नि आसके रोप मंगाय नों साकना आसके नों फुनो गनि नाम कोन दाम करे निन कोन दाम करे बुजिखदा कोन दाम करे कुसुबाय साजागो अक्रा बाय साजागो चिकन बाय साजागो कतर बाय साजागो निन से कतर बाय साजागो ना केबदा वाइसस ननखा सागारे ननखा वाइसस बुबा ग्रानि मुं खुखुका तामो हंकाय बुइनि आगिनि अक्रा रंनि कोंनो तंगो सै बायबाक्सा तंहाय सिंनाय मुसुक बायबाक्सा तंहाय मुसुकनाय सिन्दाल बाय तंहाय सिन्दालंनाय रेन्डि बाय तंहाय रेन्डिंनाय बिहिया बाय तंहाय बिहियांनाय बातपार बाय तंहाय बातपारंनाय तामो हंकाय नोंखाय बातपार एक नम्बर पुरा सिन्दाल निनहाय सिन्दाल बुरै पाताल कइना सिन्दाल आसुगदानो माने मटक जा माने बिना सरिया नायला सिन्दाल बुरै आसुकिर मटक जाखानो ते बसुक मटक जाखसिनाने मा
कहय चाना सेरेस कनानि नय सब समय न देब्रा तुइ जाक बररक अमरक ते बसुगा नङाबा सारि सारि ओइ बिनो निने लगे लगे मुथुं टनसिनाने ते बसुक सारि सिनान नङो बरक नङा ते बसुक सारि सिनाने जे सारि ति सारि खा जे मानति मान खा नङा सं मानसि नाय नों ते मालिया नों जेसु काफ्रा दे नों जेसु काफ्रा गाय नङा राजनीति खाई दे न के राजनीति ता खाई दे हिया जतो न राजनीति खायो दुनिया ताब सब राजनीति खाय बरक तंग जेति बो बुइ बाय बिया सिसिक जे मतो खाय नों बुइ बाय काहाम खाय निन जीवन नंते काहाम साजागलिया निन जीवन नंते बुइ बाय काहाम तो साजागलांदिया न साजागलिया नों बुइ बाय हामिया साजामां न नों निनि आमर पाइसिनाय नों हाय केना सर्वसा कायथांसिनाय एकमन आंता निनि एकदम यूट्यूब खुलका हंका एमन एक दिन निनि जदि आं निनि चेहरा नुखा हंकाय यूट्यूब निनि चेहरा नुखा हंकाय अमते दिन काहाम थांलिया बेनि हनाय अक बकासि सायमानो राजनीति खाय दे बुइ बाय नों जेति बो बिया सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खायसिदि ताबुलाय किसा बुइ बाय सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खायदि नों काहाम खायदि नों काहाम तंदे किसा नों पाइसिनाय नि आमल तो हाकेन पाइनाय देबो नों ओ आमल पाइति फनो नों किसा सेंस खायसिदि नि तमनो निने हाय सिंदा लां आनि जीवन आंनो स्नुया खो आसो गां आन मानि बहंना से फेमनि निने हाय बुरुइता आं नुग्या खो आं मा आं सागाबले जे दिनो निनि यूट्यूब निनि चेहरा आं जदि नुखांकाय सोशल मीडिया निनि चेहरा नुखाय ओ दिन खानि पूरा शेष राजनीति खायदि काहाम खायदि बुइ बाय बिया सिसिक जायान मतो खायदि बुइनि सिसिक जामान मुसांगा न निनि सिसिक जामान मुसांलाक नं लास्टेव खायनायदि आसुक जागा नों क्लायानो आनो कक कासे साका नों दिनि आंनो कक कासे साइरिखा नों आम कासे नों मैतो खाय नारुसिदि सिनदाल जों मा पूरा नना आं एकदम खाय आमो फान के दसके सय दं आंनि कक रंना खोनावय कोनो साना मोसंलै आं ते जे साना मोसं माने आंनि बुखानि पास आं पाया न आं ततरा मा सेपकाय कले आं आंनि बुखानि पास पाइ थाङामु आसुकै नों एमन नों बुबाग्रानि मुं खुखु एमन सासा माने एमन कुतुक माने पूरा निनि हाय बुरुय दुनिया ने बुसा जतो नुगै दङ नों साबनो तामसा बाहायके कक साया ब बरं नाव लगि तुयै नों बाहायके कक सा मा सागनो तामवान सो मानिnya फाल फारै ते बसु फालनाने बुइ जतो ने सेलंजाबाय खाना आमते नि नाम नों आम कामो रिलिया बुइसुंखा रांनो बासुलुप तांसिदि बुइनो जे ठगिगा आगे बुवाग्रानो जे ठगि साखा आसुबे भपुयाखो जे ठगि सावै ताखायबो सेजाव सिन्दाल बिसिया बुरै आसुंनो साना मसंगा आं सिन्दाल न चेन्ज खायसिदि पाताल कइना तमुं सेन्स खायदि नों किसा yang naro pheno nin tamuno nung sense खायसिदि काहाम गाय तंनानि सोलोंसिदि नि साकोन सिक्का त गरै मा सिक्कान कका साइज लाब गरै सिक्का दिखा नोंनि साकोन सुरुंजा गरै आं बुजि जागा म आगि न नों बुसो लेखा पारा तंग बुसो गरै आमा आन्द सि नों बासाय तंग आन्द आम्बो नों निजिनि बरक न तुयने नों बासाय मा तंगबा बुइनि बरक न याग्रा देब्रा तुइतिए नों गुरि वै नों आटेखे बुइना बुवाग्रा न सेजे तंग सिन्दार बुरै सेनसुं सिदि आसुं न सेनसुं दि आं सागानो न बुइनि सिजिक जामा मुसांगा न सिजिक जामा मुसांना गरै लास्टेव सेनसुं दि गाहाम गाय तंग दि आसुक न सावां न Proletariat March, Delhi Vidhansabha vacancy 27,804 crores 67 days. Among deficit vacancy 410 crores 69 days. Probably I want to tell the House, this budget does not have any target group. It does not have any long-term plan. Does not talk explicitly for the downtrodden people, scheduled tribe,
scheduled caste, tea garden laborers, unemployed youths, government employees এবং জুনিয়রদের সম্পর্কে চিরমুক্তির কোন বিধান না রেখে এই বাজেটটা পেশ করা। When we think of the entire country, আমার মনে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য, we are going in different direction if we go through this budget. And this budget is not different from last year's budget এবং গত 5-6 বছর ধরে যে বাজেটটা পেশ হচ্ছে, I don't see much of difference. বাজেটটা কি হওয়া উচিত ছিল? For every budget, I have to target. আমি যখন আমার পরিবারের একটা বাজেট করি, I have to keep something for my food, for my house construction, for my medical expenses, for different parameters in the family. যেগুলো দরকার সেগুলো নিয়ে কিন্তু বাজেট। Now I am questioning the government. এই বাজেটের ইন্টেনশনটা কি? What is the aim? Let the people of Tripura know about it. আমি জানি না মাননীয় সদস্য, ফাইন্যান্স এক্সপার্ট, very senior member of this house, Mr. Gopal Rai is looking at me. He must be feeling what this gentleman is going to talk about budget. Budget in a way, if you think, very simple. আর যদি বাজেটকে কেউ করতে না জানে, যে বাড়িতে মুরগির মাংস খায় না সেই বাড়িতে মুরগির মাংস ব্যবস্থা করে। আমার ত্রিপুরা রাজ্যে I don't have specific figure. If I take the population 40 to 41 lakhs, এই সমস্ত জনগণকে মাথায় রেখে আমাদের বাজেট তৈরি করতে হবে। And I have called up one honorable members of the house, also some senior officials in the state government, যে আমার ত্রিপুরায় 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে কত মানুষ এগুলো এই এখন বিলো পভার্টি লাইনের মধ্যে আছে। তখন আমাকে বলা হলো there is no word below poverty line now. এখন একমাত্র প্রায়োরিটি গ্রুপ বলে একটা শব্দ আছে, যাদেরকে আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি, and that figure is around 29 lakhs. অর্থাৎ 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে আমার 29 লক্ষ মানুষ, আমি যদি পার্সেন্টেজে বলি, গ্রামে খেতে খাওয়া মানুষ কিন্তু বুঝবে না। আমি বলছি সারা রাজ্যের মানুষ বাজেট অধিবেশন দেখছেন, 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে 29 লক্ষ মানুষ হচ্ছে প্রাইমারি গ্রুপে, মানে দরিদ্র। এই দরিদ্র মানুষকে টার্গেট না করে যদি আমরা বাজেটটা তৈরি করি, ডু ইউ ফিল এক ত্রিপুরা, সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, দি বেস্ট ত্রিপুরা এটা হবে? By taking this, if someone, my friends, from the treasury bench, যদি মনে করে, why is he criticizing the government? I am not criticizing the government. I am only trying to ventilate the gap in the budget. যে সমস্ত অফিসাররা এই বাজেটটা তৈরি করেছে, probably they have not gone out of the AC room and they have not traveled Tripura virtually, emotionally, mentally. আমি এসি রুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছি, আমাকে যদি বলা হয় যে রুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি 2 ঘন্টা বক্তৃতা করে নেন, বিকজ দি সিচুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট। এবং
গেল জুনিয়া পুনর্বাসন। দি হাইয়েস্ট স্লোগান ত্রিপুরায় জুনিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে আমাদের অপোজিশন বেঞ্চে বাম বন্ধুরা যারা বসে আছে, they had given maximum slogan for জুনিয়াদের পুনর্বাসন দিতে হবে। Now I have crossed 50 years age. এই 50 বছরেও জুনিয়ার পুনর্বাসন আর শেষ হলো না। There is a problem. The problem is in budgeting. আমরা জুনিয়ারের কথা যখন বলি তখন কি বলি, 2টা সুপার দিয়ে দাও, 5টা সুপারি চারা দিয়ে দাও, 5 কেজি চাল ফ্রি দিয়ে দাও। Do you feel by doing this kind of budgeting, আগামী 1000 বছরেও জুনিয়ার পুনর্বাসন শেষ হবে না, জুনিয়াররা পুরোপুরি স্বাবলম্বী হবে? And I personally feel যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকেই প্রশ্ন করছে স্বাবলম্বী হচ্ছে না কেন? প্রাইভেট ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, প্রাইভেটরা কেন স্বাবলম্বী হতে পারেনি? I am questioning the government. ট্রাইবেলদের স্বাবলম্বী করার জন্য গভর্নমেন্টের পলিসিটা কি? আপনারা জানেন গভর্নমেন্টের পলিসিটা কি? There is budget at a glance. আমি 2023-24 সালে এই বিধানসভায় পার্লামেন্টে দ্বিতীয়বারের মতো প্রাইভেট ওয়েলফেয়ারের বাজেট ছিল 3.91%, আর এইবার বাজেটের গ্যান্স আপনারা পাইচার দিয়েছে দেখবেন, এইখানে বাজেট ইনক্রিজ করে 4.18% করা হলো। Yes, 4.18%। এই টাকায় ইউ ফিল দ্যাট প্রাইভেটরা স্বাবলম্বী হবে? আমাকে কেউ বলেছে, দাদা আপনি তো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষণা করে চিন্তা ভাবনা করে প্রাইভেটরা কেন স্বাবলম্বী হচ্ছে না? বলছেন রোজগারের একটা ব্যবস্থা থাকবে। এই আপনতলা শহরের মধ্যে টাকা কোথা থেকে আসবে? ফ্রম মানি কাম। কোন বাজারে বসে যারা ব্যবসা করছে দৈনিক 1 কোটি 2 কোটি টাকা রোজগার করছে তারা, আর আমার ভয় জানা সামান্য বাজারে যারা বসে বিক্রি করছে সারা বছরও তাদের 10 লক্ষ টাকা ইনকাম হচ্ছে। I need a place to do the business. ওই বিজনেস করার সুযোগ প্রাইভেট ব্যাংকে করে দেওয়া হচ্ছে। এতগুলো দোকান তৈরি হয়েছে, কোথায় এসেছিলে? কোথায় এসেছিলে দোকানের সুবিধা? সমস্ত সুবিধা ওই লোকগুলির হাতেই চলে যাচ্ছে যারা আগে ধনী ছিল। গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু প্লে। আমার ত্রিপুরারা, আমার এসিরা, আমার পদধূলিত লোকেরা করছে বিজনেস করতে যাচ্ছে, কোন আকাশের নিচে বসে তাদের বিজনেস করতে হচ্ছে। And because of this budgeting system, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা দেখবেন যে বছরের পর বছর বাজেট হচ্ছে, কিন্তু এই বাজেটের ফল ত্রিপুরা রাজ্যের গরিব মানুষ পাচ্ছে। এগ্রিকালচার আমি পড়েছি, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ইজ বিং হ্যান্ডেলড by the most experienced member of this house. Also, he is senior most politician in this state. আইন সম্পর্কে উনি এত জানেন, sometimes I compare him with Google. আমার এখন যখন সমস্যা হয় আমি ওনাকে ফোন করি, বলুন তো এই কি ব্যাপার? উনি কোন বই রেফারেন্স ছাড়াই বলছেন যে অনেক রকমের এই শিখা। আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার মাধ্যমে প্রশ্ন করছি। সরকার বলেছে কৃষকদের আয় আপনি দ্বিগুণ করে দেন, শুনতে খুব ভালো লাগে। এমপ্লয়ীদের আয় দ্বিগুণ হোক, এটা না হলেও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবে সরকার। কোন সরকার? বিজেপি আইপিএফ সরকার। শ্রেষ্ঠতম স্লোগান এটাই হতে পারে এই দেশের মধ্যে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল,
কোথায় এদের আইডিগুলো মরেছে হয় আপনারাও জানেন কেন হবে বাচ্চাকে যেভাবে রেখেছে কেন হবে একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি কৃষি বীমা না ফসল বীমা ফসল বীমায় হবে কৃষকদের থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে প্রতি মৌসুমে 10 টাকা করে সমস্ত রাজ্যের সমস্ত কৃষককে পয়সা দিতে হচ্ছে কৃষি বীমার নামে আমি প্রথম ভাবতাম নরেন্দ্র মোদীজি এসে বিশাল এই দেশের মধ্যে কৃষি কল্যাণ করে একটা বীমা এনেছে আমি খুব খুশি হলাম বিরোধী দলনেতা হিসেবে বক্তব্য রাখতে হবে পড়াশোনা করতে হবে পড়াশোনা করতে গিয়ে দেখলাম যে আসলে এটা সরকারি কোন বীমা নয় এই বীমাটা হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানির একটা বীমা মাননীয় এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রিতে জানবেন ওই প্রাইভেট কোম্পানির নাম হচ্ছে এইচডিএফসি এরকো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড যেটা একটা প্রাইভেট কোম্পানি এই কোম্পানির হাতে শত শত লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষকদের থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অথচ আমি কোয়েশ্চেনিং উনি জানলেন উনি তো বলে উত্তর দেবেন যে কৃষকরা এটা পেয়েছে সেটা পেয়েছে কিছুদিন আগে অকাল বর্ষণে যখন কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হল বহু কৃষক আমার কাছে এসে বলছে যে বীমা করার পর বীমা কোম্পানি আমাদেরকে টাকা দিচ্ছে I want to draw the attention of the agriculture minister আপনি এর খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন এবং এই টাকা তখনই কৃষকরা পেত এটা আমার মনে হলো যদি এটা সরকারি একটা বীমা কোম্পানির হাতে যদি তুলে দিতে নিশ্চয়ই তাহলে সরকারি কোম্পানি সরকার মানুষের দায়িত্ব দিত প্রাইভেট কোম্পানি সে তো মুনাফা দুটার জন্য করছে মার্কশিট থেকে মার্কশিট মানে ধলাই জেলার মার্কশিট ওই মার্কশিট লোকেরা আমাকে বলছে যে মার্কশিটে 500-600 কৃষক পরিবার আছে এবং অধিকাংশ যে পরিবার বাঙালি অংশের মানুষ ত্রিপুরা কতিপয় আছে কৃষক তারা বলছে যে 90% মার্কশিট এলাকার লোকগুলো হচ্ছে কৃষক এবং মার্কশিট একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাজারে প্রথম ফুলকপি মার্কশিট থেকে আসবে কাঁচা লঙ্কা মার্কশিট থেকে আসবে এটা আমাদের বর্ষিয়ান লিডার এই হাউসের সিনিয়র মেম্বার বিরোধী ছিনার মতো লোকেরা জানবেন যে মার্কশিটকে ছেড়ে ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রে আমরা যদি বক্তব্য করি এটা ভুল হবে এরা বলছে যে দাদা বলছে স্যার এই কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের এই মার্কশিটে এই 500-600 পরিবারের 10% কৃষকদের হাতেও এই কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের কাছে নেই আমরা যেন কৃষি কাজ করছি ব্যাংক থেকে আমরা ঋণ নেব এই কার্ডটাই নেই আমাদের কাছে আমরা বাজারে চড়া সুদের ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ করছি আর আমাদের এখানকার সরকার বলছে যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম একটি রাজ্য আপনি খোঁজ নিয়ে নেবেন এই বাজেটের মধ্যে যেভাবে আপনারা উল্লেখ করেছেন ইন পার্টিকুলার ইন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আই এম নট ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট এবং আপনারা জানেন এটা পার্বত্য ত্রিপুরা বলা ত্রিপুরাটা কিন্তু সমতল ত্রিপুরা খুব কম মোস্ট অফ আর ল্যান্ড ইন ত্রিপুরা এটা হচ্ছে পর্বত পাহাড় এই পাহাড়ের গায়ে কি করে চাষ করতে হবে তার কোনো উল্লেখ নেই এই বাজেটের মধ্যে আপনারা ভাবতে পারেন পাহাড়ে কি চাষ হবে আই এম টেলিং ইন দি হাউস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার বক্তব্য শুনছেন and he will definitely take note of this পাহাড়ের গায়ে চাষ করে সিকিম রাজ্য দেখিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে যে পাহাড়ে কি করে চাষ করতে হয় মিজোরাম দেখিয়ে দিয়েছে
পাহাড়ের গায়ে করে চাষ করতে হয়। টুডে আফগানিস্তান যাকে আমরা উগ্রবাদের দেশ বলতাম, টুডে আফগানিস্তান হ্যাজ সারপ্লাস ফুড সাপ্লাই ইন দি ওয়ার্ল্ড। ভারত এবং পাকিস্তানকে এরা ছাড়িয়ে গেছে ফ্রুটস এক্সপোর্টের মধ্যে। পাহাড়ে টিলা দম করে পর্বতে চাষ হয় না, এটা কিন্তু ভুল থিঙ্কিং। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এই বিষয়গুলো দেখবে। Now come to what is budget? Budget is to make people self-reliant. Let us talk about রাবার চাষের ক্ষেত্রে বলি। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা জানি ভারতবর্ষের মধ্যে সেকেন্ড লার্জেস্ট রাবার গ্রোয়ার ইন দি কান্ট্রি। We take that pride. ত্রিপুরা রাজ্যের আয়তন হচ্ছে ছোট, but in rubber growing we are the second largest in the country. কিন্তু এই হাউসের মধ্যে আমরা যারা আছি, আপনারা বিশ্লেষণ করুন, এই যে রাবার চাষিরা উঠে এসছে ত্রিপুরায়, এটি কি গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা করে উদ্যোগ নিয়ে করেছে? কিছুটা করেছে। I don't say government has not done anything, but out of 100%, maybe 10 to 20% is government initiative. যাহারাই করেছেন কৃষকরা নিজের থেকে নিজের চেষ্টায় এই রাবারটা করেছে। কিন্তু আজকে সেকেন্ড লার্জেস্ট গ্রোয়িং স্টেটে রাবার চাষীদের কি অবস্থা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা নোট নেবেন, খোঁজ নেবেন, বসবেন। রাবার চাষীদের কি দুর্দশা হচ্ছে এটা জানতে হবে। রাবার প্রাইস ইজ কামিং ডাউন, ফলিং ডাউন। কৃষকদের দাম চাষীদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস MSP, I thank the Prime Minister of the country to take the initiative to support the farmers with minimum support price that are unique. At the concept area কৃষকদের সাথে, why can't we keep MSP for the rubber growers in our state? এইগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো দেখবে। এবং রাজ্য সরকারকে কি বলছে রাবার চাষীদের জন্য? MSP তো দূরের কথা, ফরেস্ট সেক্টরে লেখা ছিল 25 Chinese land, যারা পর্বতবাসী, জঙ্গলে যারা বসবাস করছে আদিবাসী, তাদের হাতে 25 টানি করে জমির পাট্টা দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের সরকারটা পাট্টা না দিয়ে কি করছে? ভারতবর্ষের সরকারি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্টটাকে চেঞ্জ করে কি বলছে? যারা ফসল অর্থকরী ফসল করবে, পাহাড়ে যারা বসবাস করবে, শুধু তারা না, প্রাইভেট কোম্পানি অলসো ক্যান ডু ইন দি ফরেস্ট। কৃষকরা, সাধারণ মানুষ পাহাড়ে যারা বসবাস করছে আদিকাল থেকে, এরা উচ্ছেদ করছে। তারা আসছে বিগ বিগ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি, তারা ব্যবসা করবে, ট্যুরিজম লজ বানাবে, মাইনিং করবে। আর জমির মালিকানা এই সরকার, প্রফেসর ডক্টর খালিদ শাহজির সরকার, এই সরকারের প্রতি মানুষ অনেক কিছু আশা রাখছে। এই সরকার এসে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবো আপনার মাধ্যমে, আপনার এই কিছু সময় মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে কতজনকে জমির মালিকানা করে দিয়েছেন, এটা কিন্তু আমাদের জানার দরকার রয়েছে। এবং রাবার চাষী কৃষকদের ঋণ বন্ধন কি হারে ত্রিপুরা, I can tell you 70% of কৃষকরা আজকে ঋণ নিয়ে তারা জর্জরিত। আমি যখন শুনি ভারতবর্ষের সরকার বহু বড় বড় কোম্পানির আমি নাম নেব না, তাদের হাজার হাজার টাকা ঋণ মুকুব করে দিয়েছে, আমাদের সরকারের আমাদের কি উচিত না যে আমার ত্রিপুরার যে যারা 60,000, 1 লক্ষ টাকা, 2 লক্ষ টাকা করে ঋণ নিয়েছে, তাদের ঋণ আমরা মুকুব করবো না? তাদের জন্য আমরা এগিয়ে আসবো না? আমাদের এই রাজ্যে আপনারা সবাই জানেন, মোস্ট অফ দি পলিটিশিয়ানস
We know about it. Tea garden developers. আমার তো অনেকে এসে বলি যারা বিরোধী দলনেতা আমাদের কথা বলুন 52টা চা বাগান রয়েছে ত্রিপুরায় 52 এবং এই চা বাগানে যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে তারা আজকে থেকে প্রায় 80-100 বছর আগে ত্রিপুরায় এসেছে। এই চা শ্রমিকদের 95% of the Nigerian day হাজার চা বাগান শ্রমিক 95% of them have no land এবং তাদের যে দৈনন্দিন যে মজুরি এই মজুরির বাবদ অনলি সরকারি বাধা আইন ইট ইজ 222 টাকা করে দাম। চা বাগান বলতে ডক্টর আমাদের যারা প্রতিনিধিরা রয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কুরাই মহোদয় চা বাগান সম্পর্কে জানলেন যে এই চা বাগানের শ্রমিকরা কিন্তু বেহাল দশার মধ্যে আছে, তাদের খবর সরকার রাখছে না, কেউ খবর নেবেন তাদের। এই বাজেটে আমি আশা রেখেছিলাম স্পেসিফিক্যালি ফর টি গার্ডেন ডেভেলপার একটা সংস্থান থাকবে, তাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা, তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদেরকে যেন সঠিকপথ করা যায় এই সমস্ত সংস্থান আপনারা রাখবেন। নাও কাম টু দি পয়েন্ট, আমাদের পশ্চাৎপদ অংশের যারা এসসি সম্প্রদায়ের জন্য এই বাজেটে আমি তেমন বেশি কিছু উল্লেখ দেখি। কর্পোরেশন করেছে, সরকার করেছে, বামেদের আমলি করেছে এবং ইন দ্য লাস্ট 6 years let me tell you এই যে এসসি কর্পোরেশন, এসসি কর্পোরেশন, ওবিসি মাইনরিটি কর্পোরেশন গুলো এটা বন্ধ হওয়ার মধ্যে নো মানি পানি দিয়ে পানি পিক ফেলে ফেলে এই বিল্ডিং গুলো অবস্থা শেষ করে দিয়েছে, বন্ধ হয়ে যাবে। যারা চেয়ারম্যান আছেন আপনারা জানবেন নো মানি ইউ ক্যান রান। এসসি কর্পোরেশন থেকে লোন নেবে, দেখা যাবে লোন পাচ্ছে না। লোন নেওয়ার যে জটিলতা, এইখানে মানুষ 5,000 টাকা লোন নেওয়ার জন্য 10,000 টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কেন ফাইন্যান্স এই বাজেটের মধ্যে এইগুলো উল্লেখ থাকবে? মাই কোয়েশ্চেন ইজ সিম্পল। আমি ওই হেন্ডারসনের মাইক্রো ইকোনমিক্স, ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ওইখানে যাব না, ল অফ ডিমিনিশিং রিটার্নে সেখানে যাব না। মাই অনলি কোয়েশ্চেন ইজ ফর দি পুর পিপল অফ দিস স্টেট। আরো আমি দেখাবার করলাম মিড ডে মিল একটা বিশাল সরকার হচ্ছে, বিশাল একটা সাকসেস। আমরা কিন্তু করে ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া দাওয়া করাচ্ছি, এটা কিন্তু বিশাল জিনিস এবং তাকে নাকি ড্রপ আউট কমবে। আমি প্রথমবার যখন এনেছিলাম, আজকে তিনি সিপিএম দলের পরিষদীয় নেতা সম্মানীয় জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় মন্ত্রী ছিলেন, উনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ছিলেন তখন, ওনাকেও বলতে শোনা গেছে তখন যে মিড ডে মিল চালু করার পরে ড্রপ আউট ছেলেদের সংখ্যা কমেছে। ভেরি নাইস। কিন্তু এই বাজেটে যারা মিড ডে মিলকে চালু করবে, কাজ করবে মিড ডে মিলকে নিয়ে, তাদের জন্য বেতন ভাতা ঠিকঠাক বৃদ্ধি পায়, তার জন্য সংস্থানই রাখা। ইউ হ্যাভ টু কিপ। আমি যদি না চাই সেখানে কি করে আসবে? যারা আমাদের এই লাইভ শো দেখছে বা সরকারি আমলা মিডিয়া, রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ যারা এই আমাদের বক্তব্যকে শুনছেন, আলোচনাকে শুনছেন, আই টেল ওয়ান থিং, এটা বিপজ্জনক। মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার উনি বিজ্ঞ মানুষ, অর্থ দপ্তরে 1 দশকের মধ্যে অনেক দলে যিনি গেইন করেছেন, ওনার বক্তব্যগুলো খুব ভালো লাগে, ভেরি স্পেসিফিক when he talks। আমি যে পয়েন্টে জিজ্ঞেস করবো এটা আপনি নোট রাখবেন, বিকজ ইউ হ্যাভ টু রিপ্লাই। এখানে একটা বিপজ্জনক জিনিস দেখেছেন, 26% গতবারের যে টাকা, সেই টাকা আমরা খরচ করতে পারিনি। সিএজি রিপোর্ট বলছে
এটা অনিমেষ ডেভেলপার রিপোর্ট টাইম সরি সিএজি এই কথা বলছে যে 26% of the previous financial year যে বাজেটটা হলো এই টাকা আমরা খরচ করতে পারি what does it mean আমাকে টাকা দেওয়া হলো আমি খরচ করতে পারছি না তাহলে এটা বোঝা গেল either I am incapable of spending that money or I don't have any plan আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাকে 1 কোটি টাকা এখন দিয়ে দেয় আমি 8টার মধ্যে রাত্রি 8টার মধ্যে আমি 1 কোটি টাকা খরচ করে ফেলি বিকজ I have specific plan আমার এই করতে হবে সেই করতে হবে it does mean you don't have plan proper plan নেই বলে আপনারা খরচ করতে পারেন এইটার কিন্তু ফল হবে এখানে আমরা জানি উনি ডাবল ইঞ্জিন সরকার ট্রিপল ইঞ্জিন অলরেডি দিল্লিতে যারা বসে দেশের সরকার চালাচ্ছে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট মিডিয়া এর ক্ষমতার বাইরে কেউ যাবে না মাননীয় অর্থমন্ত্রী এটা ভালো জানেন since you could not spend 26% of the allotted budget next year আপনি দেখবেন এই বাজেটটা আমরা যখন পাঠাবো কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক আমাদের বাজেট কমিয়ে দেবে টেক মাই ওয়ার্ক ফর গ্রান্টেড এটা ভালো we should be able to spend money এবং টাকার জন্য আপনারা উপজাতি কল্যাণের বিকাশের কল্যাণের কথা বলছেন I am so happy with you all that বিকাশের কল্যাণ হবে এবার আমি ভেবেছিলাম অন্তত 1,500 কোটি টাকা টিকিএইচসি কে দেওয়া হবে কি হয়েছে হাউ মাচ ইউ হ্যাভ গিভেন গত বছর I think 76 crore টিকিএইচসি কে দেওয়া হলো এই বছর 798 করেছে তো হোয়াট ইজ দি ইনক্রিজ ইন দি বাজেট যেখানে আপনি নিজে জানেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানেন মাননীয় অনেক মন্ত্রী মহোদয়গণ জানেন এইচসিতে বেতন দেওয়ার টাকা নেই সেখানে গেল ওই টাকাগুলো যে টাকাগুলো আমরা খরচ করতে পারছি না we could have diverted that money এটা আমরা করলাম এই যে 26% as per CAG report আমরা খরচ করতে পারলাম না এটা ভোগান্তিকে ভুগবে কর্মচারী যাদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমি আবারও বলছি প্রতিটি সেশন আমাদের কর্মচারীদের সম্পর্কে বলি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি 46% দিয়ে পাচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায় আমার জন্মভূমি ত্রিপুরায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর জন্মভূমি ত্রিপুরায় আমরা 20% স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদের দিয়ে দিয়েছি 26% আমাদের এখন কর্মচারীদের প্রশ্ন হচ্ছে এই 26% খরচ না করে বাজেটটা যখন কমিয়ে যাবে আমরা কি আর দিয়ে দেখবো মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন তৎকালীন বামদল সরকারকে একটা গানের মাধ্যমে উনি প্রতিবাদ করেছিলেন তোমার দেখা নেই তোমার দেখা নেই দিয়ে দেখা হবে না এটা কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে আই ওয়াজ সো হ্যাপি যে গত মাসে মনে হচ্ছে আমরা মার্চে আছি 20 তারিখ ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অ্যাডহক কমিশন কে দেখাশোনার জন্য বিশ্লেষণ করার জন্য সরকারকে একটা পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটা কমিটি হয়েছে ওই কমিটি মিটিং করে কি উত্তর দিয়েছে কেউ জানে আমি জানি না মাননীয় সদস্যরা বা মন্ত্রী মহোদয়গণ আপনারা দিয়েছেন কিনা এই লক্ষ্য এবং যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীগণ যখন বক্তব্য রাখেন এই পয়েন্টে যেন আমাদের খোলাসা করে বলেন যে ওই অ্যাডহক কমিশন দেখার জন্য যে কমিটিটা গঠন হয়েছে ওই কমিটিটা কি বলেছে আরেকটা জিনিস দেখুন আমাদের অনেক পলিটিশিয়ানদের বিশেষরাও চাকরি করে হাজার কর্মচারী বন্ধুরা আছে গ্র্যাজুইটি একটা বিশাল জিনিস রিটায়ারমেন্টের পর
যখন মানুষ গুরু হয়ে যায় তখন তার সাথে বন্ধুদের সংখ্যা কমে যায়। আমাকে অনেকেই বলেছে যে হরিনাথ বাবু বৃদ্ধ হয়নি, বৃদ্ধ হওয়া একটা অভিশাপ। আপনার বয়স তো কাকু বলছে 82 বছর, বলছে বার্ধক্যতা বেড়ে গেলে বন্ধুর সংখ্যা কমে যায় এবং মনটা ঠিকই চলে, ব্রেনটা ওয়ার্ক করে, কিন্তু হাত পা এগুলো চলে না। স্টেপ গুলো যখন দেখি তখন মনে হয় আরে এটা তো ঠুক 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 করে উঠবে, কিন্তু যখন উঠতেছে উঠতে পারি না। এটা হচ্ছে বার্ধক্যের অবস্থা। তো গ্র্যাচুইটি আসলে অন্য জায়গাতে 60 বছর 60 ইয়ার্স পরিশ্রম করেছে, তখন গিয়ে সে যেন আর্থিকভাবে সুরক্ষিত থাকে তার উদ্দেশ্যে তাকে গ্র্যাচুইটি দিয়ে থাকে। গ্রুপ সি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে তার গ্র্যাচুইটি কত রয়েছে না। আর আমাদের এই রাজ্যে, যে রাজ্য আমাদের, আমরা এই রাজ্যের মাটিকে যখন দিল্লি থেকে আসি তখন এটাকে ধরে একটা চুমা দিয়ে আমি আমার রাজ্যে এসেছি। এই রাজ্যে গ্রুপ সি এমপ্লয়িরা যখন রিটায়ারমেন্টে যায় তারা প্রায় 10 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ only 50% of the central government employee। এদের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের অপরাধটা কোথায়? আমি বললাম অপরাধটা আমি জানি না, তবে সরকারের কাছে আমি আপনাদের এই বক্তব্য তুলে ধরব, এই ডিফারেন্সটাকে এটাও যেন উত্তর দেওয়া হয় আমি অনুরোধ করব। এই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলো ফুড অ্যান্ড সিরিজ সাপ্লাইস এর ক্ষেত্রে আমি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এটা মানুষের পক্ষে। আমি আসলে প্রায় সময়ই ফুড অ্যান্ড সিরিজ সাপ্লাইস মিনিস্টারকে ফোন করি। ইফ দেয়ার আর প্রবলেমস, instantly I call most of the ministers. It is not only VP, even these days, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমার 2-3 বার সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। He was very positive for all the issues. আমি বলবো না যে কেন আমি অসত্য কথা বলি, যে he is not cooperative, he is not concerned about the problems of the people. He responded. তবে এই যে ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস এর ক্ষেত্রে মানে এইখানেই বাধ্যতা করার পর বলছে যে আমরা ফ্রিতে চাল, অনেক লোক এসে বলছে সরকার কোথায় ফ্রি দিচ্ছে, এটা তো জনগণ, এটা তো কিনে দেওয়া হচ্ছে। এটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এমপিরা, এমএলএরা বা দেশের সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা, ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধিরা কোন খামার জায়গা নিয়ে সেখানে ধরুন মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় ট্রাক্টর চালিয়ে বা ডক্টর মানিক সাহনের ব্যাপার বা আমরা ধান চাষ গম চাষ করে এই চালগুলো দিচ্ছি কিনা, এটা তো ওইভাবে দিচ্ছি না। এটা সরকারের কোষাগারের টাকায় কিনে এটা মানুষের কাছে দেওয়া হচ্ছে। তো এদের কথা হচ্ছে কিন্তু ফ্রি না, এটার জন্য মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে, মানুষের ট্যাক্স থেকে জনগণের পয়সায় কিনে এটাকে দেওয়া হচ্ছে। আমি তো ফ্রি চাল পাচ্ছি না, আর 40 লক্ষ মানুষের মধ্যে 29 লক্ষ মানুষ এই ফ্রি চালের আওতা নিয়ে এসছে। তো আমি সরকারের কাছে বলবো যে যেহেতু 29 লক্ষ মানুষকে দিয়ে ফেলেছে, 40-এর মধ্যে 40 লক্ষ মানুষ কেন ফ্রি চাল পাবে, হয়ে যায় চল আমার এখানে আসুন। এটা হচ্ছে দাবি, এটা আসলে ফ্রি কিনা মানুষ এটা পরিষ্কার ভাবে জানতে চায়, এই চাল দেওয়া এটা ফ্রি কিনা। দিস ইজ ওয়ান। আরো একটা কথা হচ্ছে যে এনিম্যাল হাজবেন্ডারি এন্ড এনিম্যাল রিসোর্সেস, এই দপ্তরের সংক্রান্ত কিছু কথা রয়েছে। এখানে কি রয়েছে বলছে টিগারি বন্ধ হয়ে গেছে, গটারি বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ, আমি বলি যাই বলুন যে মাছ চাষে আমরা স্বয়ংবরতা অর্জন করার পক্ষে এগিয়ে চলেছি, কোথা থেকে মাছ আসছে? অঞ্চল, হায়দ্রাবাদ,
তারপর বাংলাদেশ থেকে আসছে, বম্বে থেকেও আসছে কিছু কিছু মাছ, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে তো আসছে। মানুষ বলছে আমাদের মাছ দেবো। এই যে সরকার হচ্ছে মাছ চাষে আমরা প্রায় অলমোস্ট স্বয়ংভরতা অর্জন করেছি, তারা আমাদের মাছটা কেন কিন্তু আমি হাসলাম তো। জনগণের প্রশ্নের আর সীমা নাই, জনগণ প্রশ্ন করতেই পারে। মাননীয় ফিশারি মিনিস্টার যখন বক্তব্যটা করবে, এই ব্যাপারটা আপনি আমার উদ্দেশ্যে তো বলবেন, জনগণের উদ্দেশ্যে এটার একটা উত্তর দেন যে আমাদের মাছটা কেন, আমরা যদি স্বয়ংভরতা অর্জন করি আমাদের মাছ, আর যদি মানুষে আমরা স্বয়ংভর না, একমাত্র একটা মানুষ আমরা স্বয়ংভর। আপনি জানেন আমাদের ত্রিপুরা মহিলারা যদি শুকরের চাষ না করত, শুকরের মাংস এই বাজারে দিত না, এবং শুকরের মাংসই কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ইন ত্রিপুরা মার্কেট। এবং এটা যদি না হতো আমরা কিন্তু ব্রয়লার খেয়ে আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন রোগে আমরা শেষ হয়ে যাব। এখন কেন মন্ত্রী আমরা যখন খাই, আমি অনেকের দিকে তাকাই, বলছে মুরগির মাংস কি হচ্ছে, ব্রয়লার না, কান্টি চিকেন। তো এটার জন্য তো বাচ্চাকে রাখতে হবে। সরকার ইনিশিয়েটিভ টু গ্রো দিস পোল্ট্রি অনলি শুকরের মাংস। তো এই যে শুকরের মাংসটা হচ্ছে, তাদের ত্রিপুরা মহিলাদের জন্য এখানে কেন বাচ্চাদের রাখা হবে? তাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে আরো বেশি কেন এই কি বলে শুকর যেন তারা পালতে পারে, তার কেন অবস্থা হবে? আমি এটাই অনুরোধ করবো সরকারের কাছে, মন্ত্রী মহোদয় যখন বক্তব্য করবেন, আপনি আশ্বস্ত করবেন গ্রামীণ মহিলাদের যে মা বোনেরা আপনারা চিন্তা করবেন না, আই এম দ্য মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা, আই এম শিওরিং ইউ আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ পাবেন, অনুদান পাবেন। আপনি দেখবেন in tomorrow's newspaper and in tomorrow's sunrising you will become the star of Tripura. এবং power department, the most popular minister আমার কাছে, আমি জনসড়ককেই বলি, আমি অনেকে বলি পুনার প্রতি আপনার এত ভালোবাসা কেন? ভালোবাসা তো হচ্ছে কাজে, কর্মে, আলাপ আলোচনা। আমি যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দৈনন্দিন আলোচনা করি, দেখবেন আমাদের মধ্যে এই রাজনীতির বাইরেও আরো বেশি বন্ধুত্বতা চলে আসে। আলোচনায় হচ্ছে ভূমিকা। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের খুব খারাপ ব্যাপার চলছে। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে আপনার বাইকের সুইচ গেল, মিটার বক্স গেল, ওয়ার গেল, এভরিথিং মুক্তাকে দিতে হবে। নাথিং ইজ ফ্রি, কিচ্ছু নেই। বলছে এত এক্সপিরিয়েন্স মিনিস্টার, উনি এটাকে দেখবেন না? আমি বলছি এই জন্য আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ওনার চোখের চোখ রেখে বলবো, আমি কিন্তু বলেছি এটা উত্তর দেবেন আপনি, যে গ্রিড, মিটার, রেইন সুট, কেবল নাতে সব ভোক্তাদের, অর্থাৎ ইংরেজিতে এটাকে বলে কনজিউমারদের কিনে দিতে হবে। ওই জিবি হাসপাতালে যেটা স্যালাইন, ভিটামিন, ট্যাবলেট, এভরিথিং রোগীর পরিবার কিনে দিতে হবে, নতুবা তুমি মৃত্যুবরণ করে দেখবো কি নিয়ে বাড়িতে চলে যাও, এই অবস্থা। তো স্লোগান by the government is we are self-reliant on our generation. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ত্রিপুরা স্বয়ংভরতা লাভ করেছে। ভেরি গুড, we have surplus বিদ্যুৎ বিক্রি হচ্ছে এখান থেকে। তো আমাদের সারপ্লাস বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পরও বিদ্যুতের মাসুল কেন বৃদ্ধি পায়? কেন ভোক্তাদের থেকে বেশি টাকা নেয়? আসলে এই সমস্ত জিনিস ব্রেইনটাকে একটু শার্প করে দেয়। আমি মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, যখন আপনি বক্তব্য করবেন এই বিষয়টা বলবেন যে আমরা বিদ্যুৎ মাসুল কেন বৃদ্ধি করছি, কেন আমরা
মানুষকে বলছি সমস্ত পাঁচ আপনারা কিনে দিন, তবে আমি এই কাজগুলো করে দেব। এই উত্তরগুলো আপনি নিশ্চয়ই দেবেন, এটা আমার আশা এবং বিশ্বাস থাকলে আপনি দেবেন। আর এটা হলো এখানে দেখুন, এই যে এমএলএদের মন্ত্রীদের বেতন ভাতার বিলটা এলো, আই এম ডিপলি শক। এবং ওই মিটিং এর মধ্যে আমি কিন্তু আই ওয়াজ সো সিরিয়াস, আই ওয়াজ সিটিং ইন বিটুইন জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় এন্ড পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রীর মাঝখানে বসে, দিস সাইড ইজ অলসো মাচ এল্ডার ব্রাদার, দিস সাইড অলসো মাচ এল্ডার ব্রাদার। অনেকগুলো খাওয়া দাওয়া হলো মিটিং এর মধ্যে, আমি খাইনি, কারণ আই ওয়াজ সিরিয়াস যে এমএলএদের মন্ত্রীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি হবে, এটা আমারও বৃদ্ধি হবে, এটা এই বিধানসভায় আনা হয়েছে। আই ওয়াজ শক। কেন? এভরিথিং প্রিন্টেড এই হাউস টু প্লেস। এটার মনে হয় একটা কারণ হতে পারে যে মেবি পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে, জনগণ কি বলবে, জনগণ কি বলবে, জনগণ কি চায় যে এমএলএরা ফাটা জামা পরে জনগণের কাছে শুনবো। If their life is enhanced, our life also can be enhanced. যে যাই দেখুন, আমি ক্ষমা চাই, কিন্তু এটা ছিল আমাদের আলোচনা। কিন্তু এই 26% টাকা খরচ করতে না পেরে যদি বাজেটটা কমিয়ে যায়, তখন কি এই দিকটা উত্থাপন হবে কিনা, এটাও আমার প্রশ্ন থাকে। এবং this has to be answered at that time. আমি একটা জিনিস দেখেছি, এই বাজেটের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী উভয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এমজিএন ট্যাক্স আগে কি ছিল? এমজিএন রেগা, এখন হচ্ছে এমজিএন ট্যাক্স স্কিম। আমার কাছে, আপনার কাছে, ডাক্তারের কাছে, ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এমজিএন ট্যাক্স সামান্য জিনিস, গ্রামীণ গরিব পরিবার, গ্রামে যারা বসবাস করছে, এমজিএন ট্যাক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর। আমি খবর নিয়েছি আজকে বক্তব্য দেওয়ার আগে যে এই পর্যন্ত এমজিএন ট্যাক্স প্রকল্পে 100 দিনের যে কাজের গ্যারান্টি, তার মধ্যে কতদিন কাজ দেওয়া হয়েছে? নট মোর দেন 66 to 67 days। এই বছর চলে যায়, ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডেজ এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ফিনিশ। এখন কিন্তু 30-35 দিনের মতো কাজ দিতে হবে। অ্যানাদার পয়েন্ট হচ্ছে, যাই কাজ হয়েছে 5 months বিল ইজ পেন্ডিং, এবং এই শ্রমিকদের টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমি খবর নিয়ে দেখুন, আমি যখন খবর নিয়ে দেখলাম যে টাকা কেন দেওয়া হচ্ছে, এই প্রবলেম ইজ উইথ দি স্টেট গভর্নমেন্ট। আপনি বা আপনাদের সরকার, আপনার সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মান দিয়ে আপনি বলছেন 270 কোটি টাকার মতো যা খরচ হয়েছে, এটা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট আপনি দিতে পারেন। এন্ড বিকজ অফ দ্যাট মহামান্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা আটকে দিয়েছে। Why it is to happen? এই গরিব মানুষের কি হবে? We must think about it. এবং এইটা যে কোনো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অর্থমন্ত্রী হোক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হোক, যখন বক্তব্য রাখবেন, প্লিজ রিপ্লাই টু দিস পয়েন্ট। বেকার শ্রমিকরা জানতে চায়। আর একটা হচ্ছে হেলথ। হেলথ আপনার ভালো দরকার, আমার দরকার, ফর এভরিওয়ান অফ আস। এই হেলথ বাজেটটা আমি যখন দেখেছি, সেদিন মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আসলে ভালো কাজ করলে তো ধন্যবাদ জানাতে পারে, এবং লিখিত ভাবে স্বাস্থ্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 18 নম্বর পয়েন্টে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই সুযোগে, অর্থাৎ কোন সুযোগে, বাজেট ভাষণ দেওয়ার সুযোগে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা 2023 বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই। এই সুযোগ ছাড়াও প্রতিনিয়ত আমি ধন্যবাদ দেব। কিন্তু হেলথ বাজেটটা যখন দেখি, এই যে হেলথ বাজেটটা আপনারা এক গ্ল্যান্সে রেখেছেন
Sir, please see this budget. I think it is roughly, I don't know, some 6.71% reduction in health. Is it 6.2%? এই বাজেট দিয়ে এতগুলো মানুষের, এত পরিবারে 5 লক্ষ টাকা করে এটা কি হবে, কোথা থেকে দেবেন? এই বাজেটটা এত বাজেট কম কেন? ইট ইজ মাই কোয়েশ্চন। নাকি আমাদের এইচডিএফসি এত প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মতো প্রাইভেট বীমা সংস্থাকে দিয়ে এটা করাবে? এটা হবে না। কিন্তু এটা তো যে কোনো ব্যক্তি, I have taken health insurance from the land, আমি নিতে পারি। যেহেতু সরকার বলছে, মুখ্যমন্ত্রী বলছে এই 5 লক্ষ টাকার কাভারেজ হবে এই যোজনায়, গুড, বাট why the budget is less? আমি কেন বাজেটটা বেশি কেন বলেছে এটা প্রশ্ন তুলছি না, why the budget is less? আরো একটা বিষয় এখানে একদম এভাবে দিয়েছে, লোন। রাজ্য সরকার লোনের ইন্টারেস্ট দিতে দিতে অবস্থা শেষ। পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট 5.34%। আপনারা দেখবেন স্টেটমেন্ট 8 নাম্বার 7 এই বাজেটের গ্ল্যান্স এটা দিয়েছি। রিপেমেন্ট অফ লোনস, এটাও তো লোনের ব্যাপার, 2.04%। সব মিলিয়ে কিন্তু 7.38%। আমরা শুধু এই 27,800 সামথিং কোটি টাকার মধ্যে এত শতাংশ টাকা কিন্তু ঋণের পরিশোধ করতে করতেই শেষ। মাই পয়েন্ট ইজ, তাতে কি হচ্ছে? বিকজ অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিডিউস দ্য বাজেট ইন রুরাল ডেভেলপমেন্ট পঞ্চায়েত। আপনি দেখুন কি কি পরিমাণে, হোয়াট ইজ দি বাজেট? একটা পঞ্চায়েত, ত্রিপুরার 70 থেকে 80% মানুষ তারা এখনো দরিদ্র বলে পরিচিত। এই মানুষগুলো তাদেরকে উপেক্ষা করে এই টার্গেটটাকে বাদ দিয়ে আমি যদি একটা বাজেট করি, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে? আমি অনলি কোয়েশ্চেন, যদি হয় আমাকে প্রমাণ দিন। কেন পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টে, ভিলেজ কমিটিতে এই বাজেট এত কম? আমাদের এই বাজেটের মধ্যে ওই দরিদ্র লোক 29 লক্ষ 30 লক্ষ লোককে আমাকে টার্গেট করে বাজেটটা তৈরি করতে হবে। And this has not happened in this budget. I can tell you, sir, this budget, although it has been printed in glossy paper, গতবারের চেয়ে এইবার কিন্তু কালার কম্বিনেশন, প্রিন্টিং আরো ভালোভাবে হয়েছে। বানানটা খুব শুদ্ধভাবে লিখেছেন অর্থমন্ত্রীর যারা এই বাজেটটা প্রিন্ট করেছে। আমার মনে হচ্ছে গতবার আমাদের আলোচনার পর ভালো একটা প্রিন্টিং হাউসে গিয়ে এটা করেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। তবে একটা জিনিস, এখানে বাজেট ভাষণের সর্বশেষে লিডার অফ অপোজিশন কি প্রশ্ন করে সরকারের কাছে? এসসিডিটি ব্যাপার, দিস স্পোর্টস সেশন ইন দ্য 13th assembly, আমি কিন্তু এসসিডিটি বলে চিৎকার করছি। 22 সেপ্টেম্বর 2022 তারা পরীক্ষা দিয়েছে, এখন রেজাল্ট বেরোলো। হেয়ার কোয়েশ্চেন, এই মোবাইলটা যখন আমি চালু করি, হাজারো লোক আমাকে বলছে, স্যার নিমিয়ানো gleich und wieder schauen, sind jetzt die Kompromissen. মানে কত মানুষ ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এসএমএস দিয়ে জিজ্ঞেস করছে এসসিডিটির ব্যাপারটা। আমি বললাম, ভাই, কোন গণতান্ত্রিক রাজ্যে, গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দল চাকরি দিতে পারে না। আমি বলছি, বিরোধী দল শুধু প্রশ্ন করতে পারে, চাকরি দেবে কারা? চাকরি দেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। চাকরি দেবেন কে? সিরিয়ালের 2 নম্বর মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ বলবো। চাকরি দেবেন কে? অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। আমি পারব না, আমি অমনি প্রশ্ন করতে পারি। এদের পক্ষে আমি মাননীয় সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি, আপনি যখন বক্তব্য করবেন, এই এসসিডিটি ব্যাকারদের যে পরীক্ষাটা হতো 2022 সালে, রিজাল্টটা কবে হবে? মানুষ এবং আমি জানতে চাই। আর একটা হচ্ছে, এটা 2 নম্বর প্রশ্ন আসছে, নেক্সট পিএইচডি
এটা নিয়ে যারা বিভিন্ন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা পরীক্ষা দিয়েছে দেবে সরকার হয়তো সর্বসরি কোন রিক্রুটমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে করে নাই, তাদের বয়সের সীমা বেরিয়ে থাকে। এখন এদের প্রশ্ন হচ্ছে চাকরি যেহেতু দিতে পারে না, নেট পিএইচডি স্টেটের ক্ষেত্রে বয়স সীমা যেন 5 বছর বৃদ্ধি করা হয়, এটা তাদের দাবি, এটাই করতে। আর আমাদের 3 নম্বর অনলি 5টা কোয়েশ্চেন থাকলে বেশি প্রশ্ন করতে, এটা আমার প্রশ্ন থাকবে জনগণের। 3 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে কর্মচারীরা বলছে যে আমাদের বিয়ে দেওয়া হবে কিনা, আবার না। যেমন মাননীয় চেয়ারম্যান এখন আছেন, উনি খুব বিনয়ী মানুষ, হেসে আমাকে দেখছে এবং যেমন হচ্ছে স্পিকার সাহেব আজকে বলেছেন এত কিছু বলার দরকার নেই, করবেন কিনা হবে কিনা জিজ্ঞেস, আমি জিজ্ঞেস করছি কর্মচারীদের দিয়ে দেওয়া হবে। আর জুনিয়রদের পক্ষে এই জুনিয়র পুনর্বাসন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হবে কিনা, এটা কিন্তু জুনিয়র অংশের মানুষরা এরা জানতে চায় এই সরকারের থেকে যে 2টা সুখর এইসব নিয়ে আমাদের কিছু হবে না এবং আমাদের চিরকালের জন্য আমরা যেন জুনিয়র পুনর্বাসন পাই। এই সরকার মোদীজির আশীর্বাদ প্রাপ্ত ত্রিপুরার যে সরকার, এরা যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এটা তাদের প্রশ্ন। আর এই যে এসএমপিকে আমরা দাঁড়িয়ে বক্তব্য করছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার মূল থেকে এটা শুনছেন, মাননীয় চেয়ারম্যানকে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়ের নজরে আনছি। এসএমপির সেক্রেটারি বলছে যে এসএমপিটা চলতে এখানে যদি কর্মচারী আন লাস্ট 6 years অনেক রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছে, নো রিক্রুটমেন্ট, নো রিক্রুটমেন্ট। 1963 থেকে আমি দেখেছি, আমি রেকর্ড আমি কিন্তু কালকে বমি করে দিয়েছি, কারণ বাইরে থেকে এসে পড়াশোনা করতে করতে 8.5 বছর বমি করে দিয়েছি মাথায় ঘুরে। তারপর বললাম জনগণের জন্য প্রশ্নোত্তর করতেই হবে এবং হিরোনি ডট পূর্বতন বিরোধী দলরাই আমাকে শিখিয়েছেন যে পড়তে আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে না। 1963 থেকে এই 6 বছরের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ওনারা যখন ছিলেন মিনিমাম এভরি ইয়ার 8-10 জন করে রিক্রুটমেন্ট হতে বিধানসভা। Why in the last 6 years it has stopped? এটা যদি পবিত্র বিধানসভাকে স্মুথলি, এখন তো ওইখানে বক্স টপ দেখা গেছে, এটাও ঠিক আছে, চ্যানেল 1 কম করো, চ্যানেল 2 বেঙ্গলি, চ্যানেল 3 ইংলিশ, এগুলো হচ্ছে। যেহেতু এটা হচ্ছে কর্মচারীরা যেন আরো সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়, কাজ যেন তারা স্মুথলি করতে পারে, রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা করতে। আর পরিশেষে একদম 1.5 মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করছি যে কম বড় চ্যানেলে যারা বলবে তাদের কিন্তু সংখ্যাটা বেশি করে দেবে, কারণ কম বড় থেকে বাংলায় বলতে হবে, কম বড় থেকে ইংলিশটাকে করতে হবে। ইংলিশ এটা তো বাস্তব, কারণ ইংলিশে যারা বলবে এরা বাংলায়, আমি চাই না ইংলিশ কেউ বললে কম বড় ব্যাপারটা আছে, তাহলে কম বড় যারা ট্রান্সলেট করবে এদের এক্সপার্টাইজ ইংলিশে থাকতে হবে, বাংলায় থাকতে হবে, হিন্দিতে থাকতে হবে। বাংলায় যারা করবে তারাই করবে, ইংরেজিতে ট্রান্সলেটরের সংখ্যা ওই সুনীল গাভাস্কাররা বা অন্যান্য কমেন্ট্রিরা যারা বসে কমেন্ট্রি করে ওই কমেন্ট্রি বক্সে কিন্তু ওই সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেবে, তাতে কিন্তু সুবিধা হবে। লজিক্যালি আমি কম বড়বাসী বলে ডিমান্ড করছি না, ট্রান্সলেট এইটুকু বলছি। এবং এই বাজেটটা অন্তত এইবার যদি সুযোগ থাকে, আমি যা পয়েন্টগুলো বললাম এগুলো সংশোধনে আনা যায় কিনা দেখুন, আর যদি নাও আনা যায় অন্তত অ্যাকসেপ্ট করুন এবং বক্তব্যের মাধ্যমে
ত্রিপুরার 40-41 লক্ষ মানুষকে আশ্বস্ত করুন যে বিরোধী দলনেতা যে কথাগুলো বলেছেন এই কথাগুলো আগামী দিন আমরা কনসিডার করব, জনগণের সাথে এই কথা বললে খুশি হব। এই কয়েকটি কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। 3,349টি বুথেই পদ্ম ফুল ফুটাবো, সেই সংকল্প নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সকল স্তরের কার্যকর্তারা ইতিমধ্যে কাজ করা শুরু করেছে। আমাদের কাছে আরো বেশি শক্তি সঞ্চয় হয়েছে। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বর্তমান সাংসদ রাজ্যসভার, উনি আমাদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার প্রার্থী হয়েছেন। তো আমাদের কাছে এটা আরো বাড়তি মাইলেজ হয়ে গেছে। তো সেই কারণে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে যে সরকার, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, যে মানুষের জন্য জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি করছে, তাতে নিশ্চিত আমরা মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রয়েছে আর ভারতীয় জনতা পার্টিকে বেছে নিয়েছে। তো আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের পশ্চিম আসনের যিনি প্রার্থী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান সাংসদ আদরণীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে আমি আহ্বান করব আপনাদের সামনে ওনার কিছু বক্তব্য তুলে ধরার। তার পরবর্তী সময়ে জাতি, ধর্ম, দল, মত নির্বিশেষে আমরা ছোট্ট একটা টিম ছিলাম। আমাদের মধ্যে কেউ এমএলএ ছিল না, কেউ এমপি ছিল না, কেউ কোনো পরিচিত মুখ ছিল না। রাজবাবুর আমার সঙ্গে দেখে গিয়েছে। আমি এটা গর্বের সঙ্গে পুরো ভারতবর্ষের দুনিয়াতে বলি, ত্রিপুরা রাজ্য ছোট হতে পারে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবসময় ব্যতিক্রম ছিল। আর তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ স্বয়ং বিপ্লব। আমার কোনো পরিচিতি ছিল না, আজ আমাকে মানুষ চেনে, দুনিয়া আছে। সমস্ত ত্রিপুরার মানুষ, সে মানুষদের মধ্যে সাংবাদিক বন্ধুরা আছে, পলিটিক্যাল পার্সোনালিটি আছে, মা বোনেরা আছে, আম জনতা আছে, সবাই আছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাও আছে। একসময় হাস্যকর হিসাবে আমরা পরিচিত হতাম। আমার খেয়াল আছে ত্রিপুরাতে রাজবাবু এদের সঙ্গে ঘুরতাম, তো বলতো ত্রিপুরাতে এইসব কোনো কিছু হবে না। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ ইতিহাস তৈরি করে 2018-তে পরিবর্তন করেছে। আমি জানি না আমি কোন জন্য কোনো পূর্ণ কাম করেছি, কেন আমাকে ত্রিপুরার মানুষ এত ভালোবাসে। আমি একদিনও ত্রিপুরার মানুষ কোনদিন ভুলি না। আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি কোনদিন ত্রিপুরা মানুষকে ভুলবো না। কমিউনিস্ট, কংগ্রেস, অন্যান্য পার্টি যারা আছে, আমি তাদের কাছে নিবেদন করবো, রাজনীতিতে বিরোধী পার্টি হতে পারে, কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে 2018-তে মানুষ ভোট দিয়েছিল। তার কারণে বিজেপি সরকার 2018-তে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির বড় একটা অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল, অঙ্কগণিত সেটা বলে নেতৃত্বরা দিয়েছিল, আমাকে উৎসাহ জাগিয়েছিল সত্তাতে থাকার পর। আমি সেগুলো অনেকের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আজকে আমি তার জন্য বলছি, কারণ 2018-এর পরে এখন আবার আমি ত্রিপুরাতে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে এসেছি, আমি সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরাবাসীর কাছে নিবেদন করব, আপনাদের বিপ্লব যদি ভালো লাগে তো কর্তব্য চিহ্ন ভোট দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শক্তিশালী করুন। আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম 4 বছর 2 মাস ভোট পেটি আমার দ্বারা হতে পারে চেষ্টা করেছি ত্রিপুরা মানুষের কল্যাণ হোক, ত্রিপুরা মানুষকে চেন। তার কিছু কাজ বাকি আছে। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে সুযোগ দিয়েছে, কারণ আমি রাজ্যসভার এমপি ছিলাম, আছি, যতটা পারি আমি ত্রিপুরার জন্য করি, কিন্তু লোকসভা এমপি হিসাবে জনতার কাছে ডাইরেক্ট যাওয়ার সুযোগ পাই, ডাইরেক্ট বোঝার সুযোগ পাই। আমি নিষ্ঠার সহকারে সেই কাজগুলো করবো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মহোদয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। উনি রাজ্যে সুন্দরভাবে রাজ্য চালানোর চেষ্টা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। ওনার পুরো টিমকে ধন্যবাদ, আর সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ। কারণ কি 2016, 17, 15 এই যে সালগুলি ছিল 18 পর্যন্ত, আর তারপরও আমাকে বড় একটা সাপোর্ট, যেটা আমার স্ট্রেংথ ছিল, একটা ত্রিপুরা সাংবাদিক। আমি কারোর কাছে কোনো কিছু চাইও না, দিতেও পারিনি, আমার কিছু ছিলই না, শূন্য নিয়ে এসেছি।
কিন্তু তার পরবর্তী সময় সমস্ত বন্ধুরা একসঙ্গে সাথী হয়ে ঐতিহাসিক পরিবর্তন করেছে। আর আমি আশা করি এই 2024 নির্বাচনে আপনাদের মাধ্যমে আমি আপিল করি, এখনো যারা কংগ্রেস সাপোর্টার রয়েছে, আমি আপনাদেরই ছেলে, আমার কাছে আসুন, মোদির সঙ্গে চলুন। ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টের মাপকাঠি মোদির কাছে আছে। আমি মোদিজিকে কাছে থেকে দেখি, কাছে থেকে চিনি, ত্রিপুরাকে ভালোবাসি। আপনারও বারবার জিতিয়েছেন, 2বার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছেন। আগামী লোকসভা ইলেকশনে বিশ্বাসের সঙ্গে ত্রিপুরসী মায়ের এই পণ্যভূমিতে বলতে পারি, নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ভারতবর্ষের মানুষ ত্যাগ করে রেখেছে, ভারতবর্ষের মানুষ, পুরো দুনিয়ার মানুষ ত্যাগ করে রেখেছে যে মোদী 3বার আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমি আবারও আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেকটা সময় আপনাদের বসে থাকতে হয়েছে, আসার সময় দেরি হয়েছে রাস্তাতে। আমি কৃতজ্ঞ সারা ত্রিপুরার মানুষের প্রতি, পার্টির কার্যকর্তার প্রতি, যে এখনো আমাকে যতটা আপনার 2015, 16, 17, 18, 19, 20 লাগাতার যতটা ভালোবাসা দিয়েছেন, আজও ঠিক ততটাই ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, আগামী দিনগুলিতে পাবো। আর আমি আপনাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করব। মানুষ ভুল ত্রুটি, কিন্তু ষড়যন্ত্র করে আমি কোনো ভুল করি না, আর ষড়যন্ত্র কোনো কাজ করি না, আগামী দিনগুলো করবো না। আমি সবার কাছে আপিল করি আপনাদের মাধ্যমে, আগামী নির্বাচনে মোদির হাত শক্ত করার জন্য আমি প্রার্থী আছি। যদি ভালো লাগে তো আপনার ছেলেকে, আপনার ভাইকে, আর আপনার সহযোগীকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। যদি যেভাবে আমরা 2023 নির্বাচনে দেখেছি বাম কংগ্রেস ক্লোজ করেছে, এবারও যদি প্রার্থী নির্বাচনে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কিভাবে মোকাবিলা করবেন, এক। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কিষাণ আন্দোলন চলছে, আপনিও জানেন, ইতিমধ্যেই আগামী 10 তারিখ তারা সারা দেশব্যাপী রেল বন্ধের আহ্বান করেছে, ডাক দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে 400 পারের যে স্লোগান, সেটা কতখানি কার্যকর? দেখুন, আমি যেই প্রদেশে এখন ইনচার্জ প্রভারী আছে, ওই প্রদেশের বর্ডারে, পাঞ্জাব বর্ডারে এরা বসে আছে। ওই আমি হরিয়ানা তো কৃষি প্রধান রাজ্য, হরিয়ানার কোনো কৃষক সেখানে যোগদান করে, ভারতবর্ষ অন্যান্য প্রান্তের কৃষকরা যোগদান করে। আমি তাদের বিষয়ে কোনো কিছু বলার অপেক্ষ রাখি না, ওই জায়গাতে যেতেও চাই না। কৃষককে আমি অন্নদাতা মানি, কারণ অন্য ওনারাই চাই, ত্রিপুরাতে হোক আর পাঞ্জাবে হোক, হরিয়ানাতে হোক, ভারতবর্ষে যে কোনো কৃষকরা যখন কৃষিকাজ করে তখনই আমাদের অন্যের জোগাড় হয়। সমস্ত অন্নদাতাকে শ্রদ্ধা করি। আর যেটা আপনি বলছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতি, ডেমোক্রেসিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আসবে, প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে, প্রার্থী হবে। আমি আগেই বলেছি, আমি সবার কাছেই প্রার্থনা করব যে প্রার্থী তো সবাই হবে, অন্যান্য পার্টি থেকেও দেবে, কিন্তু আমি ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে, তার মধ্যে প্রার্থীও আছে। এখানে যেইখানে প্রার্থী হতে ত্রিপুরা বাইরে থেকে কেউ আসবে না, লোকসভাতে অনেক সময় আসেও, তার জন্য পুরো ভারতবর্ষের যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোকসভা বা রাজ্যসভা দাঁড়াতে পারে। আমি তাদের কাছে আশা করব যে আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য, আর যাতে নিষ্ঠা সহকারে আমি কাজ করার যে সুযোগটা পেয়েছিলাম আগে, এখনো রাজ্যসভার এমপি হিসেবে আছি, আগামী দিনে যাতে করতে পারি, সেটাই আমি স্যার। দুটো বিষয়, প্রথম আপনাদের দলের প্রথম প্রার্থী তালিকাতেই আপনার নাম, সেখানে আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও প্রার্থী হিসেবে তালিকা নাম রয়েছে, এটা কিভাবে দেখছেন? দ্বিতীয় বিষয়, প্রচার কবে থেকে শুরু করছে? দেখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী বিদ্যুৎদের পরিচয় করিয়ে দেবে, তার জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদীর নাম। আজ মোদীর নামে ভারতবর্ষকে চেনে না, সবচেয়ে বড় বিষয়, সত্যি কথা। আচ্ছা, নরেন্দ্র ভাই মোদীর নামে ভারতবর্ষকে চেনে পুরো দুনিয়া, সেটা আমাদের ভারতবাসীর জন্য সবচেয়ে গর্বের বিষয়। স্বাভাবিকভাবে আমাদের দলের সর্ববৃহৎ নেতৃত্ব নেই, লিস্ট বেরিয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত অনেক এমপিদের 195 জন লিস্ট ছিল, তার মধ্যে আমারও আছে। তো আমি ভাগ্যবান যে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বের পার্টির আমি সংসদের টিকিট আমাকে পার্টি দিয়েছেন, তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেপি নাড্ডাজি, অমিত শাহ কৃতজ্ঞ।
আর বাকি ইলেকশন হবে, ইলেকশনে প্রমাণ করার দরকার নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদেরকে আমি বলবো আপনাদের মাধ্যমে, মানুষ বিজেপিকে পদ্মপুষ্টিতে মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য বসে আছে। আপনারা শুধু বুথ ওয়াইজ মানুষের কাছে গিয়ে একবার আপিল করুন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাইকে প্রণাম জানিয়েছেন, নমস্কার জানিয়েছেন, উনি আপিল করেছেন, সেটা বললেই আমার মনে হয় ভারতবর্ষ। প্রচার কবে থেকে শুরু করছে? প্রচার আজকে আমি এখানে মাতা পিতার মন্দির তৈরি করার জন্য যাব, আর তারপর এসে আজকে পার্টি বসে একটা মিটিং আছে অ্যাটেন্ড করে কালকে আমাকে দিল্লি যেতে হবে, কারণ কি হরিয়ানার প্রি বোর্ডের মিটিং আছে, আমি প্রভারী আছি। তারপরে একদিনে আমি চলে আসবো, আর 8 তারিখে আবার আমাকে যেতে হবে সন্ধ্যার সময়, কারণ কি পার্লামেন্টারি বোর্ড মিটিং আছে। ওটার পর আমি 9 তারিখ থেকে ত্রিপুরাতে প্রচার শুরু করবো। মাননীয় প্রদেশ সেক্রেটারি আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, ওনারা যেভাবে আমাকে মার্গদর্শন করবেন, যে রাস্তায় নিয়ে যাবে আমি সেই রাস্তায় বলতে পারছি। What are the issues on which this election will be fought? আপনার প্রশ্নটা খুব সুন্দর। প্রধানমন্ত্রী, আপনার হৃদয় আছে, আমার হৃদয় আছে। প্রধানমন্ত্রী ফিজিক্যালি নিশ্চয়ই একবার ত্রিপুরাতে আসবেন ত্রিপুরা মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য, কিন্তু মোদী সবার হৃদয় আছে, বিশেষ করে মহিলাদের। All over India, only one issue, Narendra Bhai Modi and Bharatiya Janata Party. And opposition is wrong. All over India, everybody. So familiar issue. No 140 crore public issue. Narendra Bhai Modi is our leader, and he is not one leader, he is a statesman. Right now. So I believe all the people of Tripura definitely voting for Modi. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু বলবেন? মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় সদস্য এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত পূর্বতন শিক্ষক অশোক চন্দ্র মিত্র যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন, এটারও বিরোধ করার কোনো ব্যাপার নেই। আর রুলস এন্ড রেগুলেশনস এর ব্যাপারে মাননীয় সদস্য সিএম মেম্বার শ্রী সুদীপ রায় বর্মন যেটা বলেছেন, আই এম শিওর the speaker will take appropriate action. যেহেতু ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে যে নোটিফিকেশনটা করা হয়েছিল এটা উইথড্র হয়ে গেছে, so there is no point to refer that and bring another amendment. তবে একটা চমৎকার ব্যাপার দেখেছি আগে এইখানে, নর্মালি বিরোধী দল শাসক দলকে প্রশ্ন করে, আমাদের ট্রেজারি গ্যাস থেকে মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র মজুমদার যেভাবে প্রশ্নগুলো ঠুকেছেন এদিকে, এটা কিন্তু ত্রিপুরার বিধানসভার ইতিহাসে প্রথম নজির মনে হচ্ছে। আমি জানি, আমি যখন ছিলাম তখন এমনটা হয়, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে হয়নি। Let us talk something else. এখানে আমরা যাদের কথা বলব, হোয়াট ইজ দিস অনিয়মিত কর্মচারী, তাদেরকে নিয়মিত করি। আমি এখানে রিমেম্বার ওয়ান থিং, 2018 সালে আপনাদের যে সরকার বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনারা কি বলেছেন যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীরা আপনারা নিয়মিত হয়ে, আই ক্যান রিমেম্বার ওনলি দিস। তারপরে কতজনের নিয়মিতকরণ আপনারা করেছেন, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ফিগার। তবে এই হাউসের মধ্যে আমি মাননীয় সদস্য, মন্ত্রীগণ, মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত যারা বসে আছেন
ভারতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র, অর্থাৎ জনগণের কল্যাণ করার জন্য মানুষ আমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছে। দিস ইজ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমরা তাই করব, আরেকটা মানুষের জন্য করব, যারা বঞ্চিত লাঞ্ছিত তাদের জন্য আমরা কাজ করব। কিন্তু ত্রিপুরায় একটা জিনিস দেখেছি যে কন্ট্রাকচুয়াল, তারপর আর কি ফিক্স পে, বিভিন্ন সংস্থায় মানুষ কাজ করছে হাজার হাজার। ইভেন আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায়, if I cannot tell you exact figure, but definitely more than 800 জালঘাট, বিভিন্ন অনেক ছোট ছোট পোস্টে যারা কাজ করছে, they are mostly non-revenue, এবং তাদেরকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হচ্ছে। What is this outsourcing? আউটসোর্সিংটা হলো, আমি কোন একটা সংস্থাকে বলছি যে আপনি আমাকে 100 জন সুইপার দিয়ে দিন, আর ওই লোকটা যে কোম্পানির মালিক সরকারের থেকে ধরুন পার হেড 10,000 টাকা করে নেবে, আর যারা আউটসোর্স করে নিয়ে আনন্দ তাদের 8,000 টাকা দেবে। হিন্দিতে যাকে আমরা বলি ঘর রেখে বেঁধে 2,000 পার হেড কামাও। এই হচ্ছে আউটসোর্সিং। এবং ত্রিপুরায় এত সব আউটসোর্সিং চলছে। আমার আউটসোর্স, আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করছে দাদা আপনি কখনো ব্যবসা করবেন? আমি বলছি না, আমি 40 বছর 30 বছর বয়সে ব্যবসা করিনি, এখন আর করবো না। যাই করবো সমাজের কাজ করবো, মানুষের কাজ করবো, রাজনীতি আঙ্গিনায় থেকে মানুষের সেবা করতে চেষ্টা করবো, ব্যবসা করবো। এই যে কেন, হোয়াট ইজ দিস, আমি তখন জানতে চেষ্টা করলাম এই আউটসোর্সিং গুলো কেন হচ্ছে। এটা হচ্ছে কিছু লোক আছে যারা, আমি জানি না আপনাদের মধ্যে কে বা কারা সেই লোকগুলো, আমার মনে হচ্ছে যারা কাছের লোকের কিছু সুবিধা করে দিতে চায়, they will be support outsourcing। এর আমার প্রথম দান থাকবে নিয়মিত, অনিয়মিত, অনিয়মিত থেকে নিয়মিত ভাবে প্রস্তাবের পক্ষে আমি বলছি, কিন্তু আমার দাবি থাকবে লেট আস স্টপ দি আউটসোর্স। এই আউটসোর্সিংটা কাজের কোয়ালিটিটা কমিয়ে দিচ্ছে। একটা লোক 11 মাসের জন্য তাকে আমি আউটসোর্স করছি, এটা চুরি করে চলে যাবে, তার বিচারের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না, কারণ হি ইজ নট অ্যাকাউন্টেবল। তাকে শাস্তি দেওয়ার কোন বিধান নেই, জাস্ট বিং সিরিয়াস। এবং আমাদের ত্রিপুরায় অনেকগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন অনেকগুলো স্কিম আছে, সেখানেও শত শত কর্মচারী দেয়ার ইন কন্ট্রাকচুয়াল অর ফিক্সড টাইপের কাজ করছে, 14 বছর 20 বছর কাজ করছে, তাদের নিয়মিতকরণ করা হচ্ছে। One glaring instance and bringing in the house, আমাকে এই সংগঠন বারবার এসে বলছে নেট/PhD ফোরাম, মানে শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে এদের চাইতে উপরে আর কেউ। আমি I don't have net, I don't have slack. How many of us sitting here, including Chief Minister, how many of us have PhD degree? আমাদের কেউ আসামি নাই। I don't have that, please, I will tell you. এই যে নেক্সট PhD করার লোকগুলো একটা ফোরাম করে আমার মতো কাজ আছে, অলরেডি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার, আমি জানি উনি আমাকে PhD পাওয়ার পরবর্তী সময়ে কোনো অনুষ্ঠানে উনি আমাকে ডাক দেন, আই ডোন্ট নো। এরা ওনারা এসে বলছে যে ত্রিপুরায় অনেকগুলো কলেজে কন্ট্রাক্ট বেসিসে তারা 14 বছর কাজ করছে, কিন্তু এদের নিয়মিতকরণ করা হচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, এখানে
মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্সের মিনিস্টার যে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, হি নোজ ভেরি ওয়েল ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, আমাদের যে নিউ এডুকেশন পলিসিটা হবে সেখানে কি বলেছে 25:1, মিনিমাম 25 জন স্টুডেন্টদের জন্য একজন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা প্রফেসর নিয়োগ করতে হবে। ইফ রাফলি উই ক্যালকুলেট আমাদের এই রাজ্যে we need 2100 more assistant professors। সেখানে এই শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। তাতে কি হয়েছে, পত্রিকায় দেখেছি কিছুদিন আগে যে more than 40% স্টুডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়েরা ফেল করেছে, 40 বা 60% they could not pass the exam। এবং এরা ধর্ণা দিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে ধর্ণা দিয়ে তাদেরকে বলা হলো এখন তোমরা পাস করে ফেলেছ, আর পরীক্ষায় বসতে হবে। দিস ইজ দি শিক্ষা ব্যবস্থা রাজ্যে। অথচ আমাদের ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে, একটা রাজ্যে নোটিফিকেশন এগুলো অনেক পরিশ্রম করতে হয়। আমি যদিও পূর্বতন বিরোধী দলনেতার মতো পরিশ্রম করতে পারি না, আমার যারা ছাত্র আমি গিয়েছি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এরা কি সুন্দর একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এদের এখানে স্টেট এইডেড কলেজ টিচার ক্যাটাগরি 1, অর্থাৎ যাদের নেট স্লেট পিজি থাকবে তারা একটা ক্যাটাগরিতে থাকবে, যে ক্যাটাগরির নাম হচ্ছে ক্যাটাগরি 1। ক্যাটাগরি 2 তে যারা আসবে they don't have net slate but they have masters in the subject। এদেরকে কি সুন্দর বলা তৈরি করেছে যে সিট 10 বছর ধরে যারা করছে তারা 31,000 টাকা পার মান্থ পেয়ে যাবে, আর 10 বছরের বেশি যারা করবে তারা 35,000। আমাদের রাজ্যে শিক্ষিত বেকারদের চিৎকার আত্মহত্যা হচ্ছে। তারা বলছে ঠিক আছে আপনারা যদি চাকরি দিতেই না পারেন চলবে, কিন্তু একটা সিস্টেম করে আমরা যেন খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করব। আইনজীবী অশোক বাবুর এই প্রস্তাবে আমার কোন বক্তব্য নেই, 100% আইনজীবী অশোক বাবু। কিন্তু তার সাথে সাথে বলছি ঠিক আছে আপনারা নিয়মিত করতে পারছেন না, কিন্তু অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য একটা ফর্মুলা তৈরি করুন, সামথিং লাইক গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কি সুন্দর করে চালিয়ে সেই দিয়ে যাবে না। আরো একটা ব্যাপার হলো এই যে আউটসোর্সিং করতে গিয়ে এটা ব্যাখ্যাটা কি বলছে রাজ্যের সরকার বেকারদের দায়িত্ব নিতে চান না। বেকারদের যদি সময়টা বাড়ানো যায় অনুমতি দেন, ঠিক আছে সময় বাড়ানো যায়, I have no problem. So rather we have no problem. I have that politically it is not correct. I think we don't have problem. That's it. তো এটা আউটসোর্সিং এর বিরুদ্ধে কিন্তু রাজ্যের হাজারো বেকার এদের একটাই কথা যে সরকার আমাদের দায়িত্ব নিতে চাইছে না। They are not taking responsibility. এটা কিন্তু এটা লজ্জার ব্যাপার। Why government will not take responsibility of the unemployed youths? আমার প্রথম দাবি যে আউটসোর্সিংটা বন্ধ হোক, সরকার বেকারদের দায়িত্ব নিক এবং দায়িত্ব নিয়ে হাজার বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুক, এবং কিছু সময় বাদে যেটা আমাদের মাননীয় বিধায়করা বলেছেন যে 10 বছর হোক 5 বছর হোক একটা আইন তৈরি করে তাদের নিয়মিতকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এইভাবে আগে বলছি এই কথা যে টেট পরীক্ষা দিয়ে যারা শিক্ষক
পেইং ইন ইন্ডিয়া, আমি জানি না আপনি আমার দিকে দেখছেন, নো পেইং ইন ইন্ডিয়া আদার পেইং ইন ত্রিপুরা, তারা ফিক্সড পেতে চাকরি করে না। বাট আমাদের ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হ্যাজ গট একটা ইনস্ট্যান্স আমরা করেছি যে টেট পরীক্ষা দেওয়ার পরেও ফিক্সড পেতে চাকরি করতে হবে। আমি অনুরোধ করবো সরকারের কাছে, আমি তর্ক করছি না, আমেরিকা দেখাবে যে শুধু প্রশ্নই করতে, আমি অনুরোধ করছি সরকারের কাছে যে টেট পরীক্ষা দিয়ে যারা ফিক্সড পেতে চাকরি করছে, প্লিজ ডোন্ট সাকসিড টু দ্যাট, তাদেরকে রেগুলার করার ব্যবস্থা করুন। আবার বলছি, এই পিপল আর ওয়াচিং না, এসটিইটি টাকা কত 1 বছর ধরে আমরা করছি, ইউ হ্যাভ নট টেকেন এনি অ্যাকশন। যারা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ইউ হ্যাভ নট গিভেন দেম অফার। তবে সরকারকে বলছে যে আমরা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আই টেল ইউ, ইউ অ্যাড আপ অল দিস পয়েন্ট, তখনই মনে হবে যে এই রাজ্যটা এগিয়ে যাচ্ছে। আই নট টেক মাচ অফ ইউর টাইম, অনুরোধটা সেখানেই থাকবে যে হাজারো আমাদের এই রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারী যারা আছে তাদেরকে দ্রুত আপনারা নিয়মিত করে তাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করুন। এই কয়েকটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার ডান দিকে আছেন আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্য মাননীয় কমল সেন মহোদয়, আপনারা সবাই মোটামুটি ওনাকে চেনেন। আর আমার বাঁ দিকে আছেন ডক্টর জওহরলাল সাহা মহোদয়, প্রাক্তন অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। আজকে আমরা আপনাদের সামনে কয়েকটা বিষয়, আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন রাজ্য সরকার কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দিয়েছেন। অনেকদিনই আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে, আমাদের সরকার এবার মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দিয়েছেন, 5% মহার্ঘ ভাতা। আমরা আমাদের যে দলের যে নীতি আদর্শ, আমরা তার উপর ভিত্তি করে আমাদের সরকার বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে থাকে। সরকার আসার পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি যেমন সুনিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য অংশের মানুষের কি অবস্থা তাও দেখা হয়, যুবকদের কি অবস্থা তাও বিবেচনায় রাখা হয়। ইতিপূর্বে যে সরকার ছিল, সে সরকারগুলি এইভাবে সমগ্র অংশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করত না, ভোটের স্বার্থে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। আমাদের সরকার আসার পর থেকে কর্মচারী অংশের মানুষের যেমন বিভিন্ন বিষয়গুলি দেখা হয়েছে, বাজার মূল্যের উপর হিসাব নিকাশ করে ভাতা কিভাবে বাড়ানো যায়, আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে আছে, সমস্যা আছে, আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আর্থিক ক্ষেত্রে, কিন্তু তারপরেও কর্মচারীদের যে চাহিদা, সেই চাহিদা পূরণের চেষ্টা হয়েছে নীতিগত দিক থেকে। পাশাপাশি যে অন্যান্য অংশের মানুষ, তাদের বিষয়েও নিয়মিত চিন্তা করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টা আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। সমগ্র অংশের মানুষের স্বার্থে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে